E whatalo whatu i le tātou tunu o le nei tae au fau, wha malo o whalau manuia, tātou iei le tae au le asolua sufitu o le masino yuni, rua whilu sutolu, so i vua manuia le tunu o tālo whalava. E alo maia, o le si ufonga neo lau mua o tātou sānu ngalotu, te ia le sunga le whawhirenga, Reverend Adetere Asau, mai le kalesia na sareta i Wainui o Mata, si mai al whafonga. Ia te au le nganga palo alo tele o te whatalo whantuai o whawhelo i atu le suafa manu malo Yesu Keriso lo tanto wali whaola i le nei tae au malo lava le wholau manuia malo fo i le ono sai na tu lava le nei tae au se tae au mata ngofie tau nia matapena ina e le atua
e tātou te mafuta I fo I lungo pe au o le ea. A tālofa atu fo I mo I lātou umalava lo mwhai o na whafonga mai ma tātou tāpua I whatas I o tātou tāpua inga whai whatasi le nei. Ai o maia, I o tātou tāpua I atu I le atua, I le swafa mamadu o le tama le alo ma le nganga pa ia. I o vai, ia e whasino mai a te au lo wala. O te savali le mea moni mai a te oe. Ia e whaiaina, ia tasi lo uloto, e matau I lo suafa. Lea li ie, o atua, o te vivi atu I a te oe I lo uloto atoa. O te whanene atu lava I lo suafa, e whaavavau. Wa e tele lava lo alofa I a te au. Ma e la vea I mai lo uanganga ai se odi, e mauala lo lava. O tātou te tālo. Mātou te tui nātu pēle vi inga, o le whaafitai ma le whaamanu. Wa o le pule ao I mea uma. Wa la whai mai lo nuu le nei tai ao le li ie. E le ma whai lava o na mātou o loa. E au noa ma le tāpā le atua. O au whaamamianga mo I mātou. E awhio mai alo wanganga pa ia. E whau mai le mātou tāpua inga ua whaia nei. Whau I le mea whai ngā ruenga lo ala wa atu ai lo whina ngālo. Whau fo I le whalongo longo a lau whanau. E o mātou la ngona ina le atua au a whionga pa ia mo I mātou. E te tala ina o mātou loto. Ke ta lai se o mātou la ngona ina le atua upu. O le wala au lea ma le nganga whaafitai. Ona o Yesu whaola mātou o le mavala au atu ai nei. Amene, ma amene. Ona vi inga ua saunia. Tātou tusi whaitau, o whiriwhiria mo I tātou, e moa mai ai se tātou upu whamalosi, ia se whiau fo I ta ina ai tātou fo launga ma le sāwaninga le nei aso. O mai le tusi le whataoto, o nam tā upu e sifurma le tolu, e tasi asi whai upu e sifurma le lua, o te fia whao ngaina. Whataoto e sifurma le tolu, ai upo se forma le lua. Pa fonga mai ia fionga le tātou wari. Wa ia le ala ua tonu I le manatu o le tangata. A lona tau nuunga, o ala ia e oti ai.
o iai le ala ua tonu i le manatu o le tangata. A o lona taunu unga o ala ia e oti ai. A manu ia mai le atua mo i tātou mo le whaita wina o nā sionga pa ia i le nei tai ao. Ai au te fia whātāua ina se au tū whaingofie a tau te mawhau whale nganga iai o le tā ua o le whiriwhilinga a le tangata. O le tā ua o lau whiriwhilinga. O le whiriwhilinga o se mea alofa mai le atua. O le mea ua whai mea alofa mai ai le atua le tangata e. Na te whiriwhiri ai e ia o na lava ala. E le ngata i leo me manao ai o ia. A tātou manatu le a matanga e pei o na tauni ai e le atua o le urua i tangata. Ia matuu i ai le awa noa e pei o na tātou noa ma malama lama i ai e. E leo se tala e toi tau whamatala ina. Mea sa whapea o na tuu sau noa atu e le atua. Ia a tamu ma eva i le amatanga i le fōwhanga. E whai i ai le la whiriwhilinga ma le la pule. La te whiriwhiri ai le aso ma le aso. E le i whapea na pulea e le atua. Le loto le tangata i le amatanga. Te manatu e le ais tangata e whale tonu. Ai le mea moni lava. O le whiriwhilinga o le mea lofa lea na tu mai e le atua le tangata. Ma o lo le tangata fo ila na ia lava pule na te whiriwhiri ai o ia i le mea le lei ma le mea le anga. E mantua le luka i na ua whae ui ule ngā ruenga Iesu wa toe tu mai ma toe maua ile maaftanga Iesu ma malona uso. Au tala noa Iesu fa mai o na ia ta tala ina leo loto le au soo se o lātou langona ina a fionga le atua. Lo ina e tau mai ai i o le pule o le loto le tangata, o lo i le tangata lo na pule. A lea ua pau leo le ava noa e pei ona tātou maita wina i le teimi na toe tu mai ai Yesu. Ona o le teimi ua vave ma ua e leo toe umi so na teimi malona au soo. Le ala lea fa mai ona ia tatala ina leo lātou loto. O ingo se teimi whaapitoa lea tisi se divine appointment. Ua tatala whaapitoa i Yesu loto lo nauso. Te o lātou langona ina a fionga pa ia le atua. Al mea moni lava o le ki ma le tatala o le loto o le tangata. O le whaitalia lea o le mea alofa lea ua tuina atu e le atua le tangata. E ala foi lea sa ia talai atua ia a tangu ma eva e te lua pule umai la au. E tasi ale la au e le mawhaiuna lua pai ai pe te lua ai ai. O le whiriwhilinga le nā o le ua tuina atu. Ua tuina atu e le atua le tangata e whapea ona ia whiriwhiri ai mo le lelei. O le leanga o lona lumanai. O le fasili e le aise tangata leanga na whai e le atua. E le aise tangata leanga na whai e le atua. A se aua leanga e le tangata. O le whiriwhilinga le tangata ua mafuai. O le whiriwhilinga le tangata ua mafuai o na leanga le tangata ma whaale tonu lo na olanga. E mwhai ona whaate atu le tai ao le nei o le olanga lea ua e ola i le teimine nei. O le iunga le nā o lau whiriwhilinga. O le a lava le tua ngā olanga lo e ola ai pe le lei, pe le anga o whea fo i le ngā ruenga lo e ngā lue ai. Pea fo i po a fo i au mea lai whai le teimine nei. O le iunga le nā o lau whiriwhilinga. A whai fo i wai o i nisi mai o onga o le tino nei, ma le olanga nei. O maa fua ona o tātou whiriwhilinga ma mea na tātou whaia. I a te tātou au tātou maua le maa los. Ai le ngata i lea o tupu ae le, te tongo ae le maa losi o le tangata. O le tātou so o na whaia lea o le maa losi e pei o na tuina mai e le atua i a te tātou. O le winga o le
O le filifilinga ua mafuai on tātou whale tonu. Pei fo ia le o langa nei pa wale ngā ruenga a Yesu ia. Olo na musu mai a te tātou e wala ilo na nganga pa ia. E whautua mai, e tua lalo mai a te tātou e wala ilo na nganga. Ai na te le wha malo sia le tangata na te whaia te wha ai unga. O le loto fuatalia, whaitalia leo le tangata malona loto fuatia ipo. Na te whaia ia ana fuafuanga, ma le unga, ma mea uma o lona olanga. Peifo nei tai ao, e le lopo ania o mea ua whaipo e anu te savali pe o ania ngā ruenga ua umona e whata oto au fuafuanga, ma umana e whiriwhiri o mea ia le ai whaia le aso le nei. Ape nā fōi le o langa o le tangata le o la whale nganga. Umona tu mai e le atua ia te tātou. Lea lau tātou whaitauina, ia la fionga pa ia le atua, lea o manino mai whamai, o iai le ala ua tonu le manatu o le tangata. A lona taunu unga o le oti lea, o ala ie oti ai. Tono inga o mea mana nai a tonu e le leo manatu iniso o teimi. Le lei mea lo e mawhauwhau ai. A lea ua whai maitus pa ia o mea naua e tonu whapea lava o lai le lei. E whamai o ala na e te oti ai. E fo e tātou te lofa maitus pa ia o ala ma manatu o le atua e le o ala ia ma manatu o le tangata e le tutusa. Va ma mao lava o tātou manatu. Ma manatu o le atua. E whawhela tātou loa me manatu o le atua. A leo iaila na upu e lima taita ina ai tātou ma tātou whai ai a tātou whiriwhilinga e tusa ma le whasino mai o lona fionga pa ia. Ai o le taita ina lona nganga mo i tātou le aso. E mawhai ai o na tātou whiriwhili whatas. Tātou tele mawhai o na tua ia le stangata i meo whale e tonu ai lo wolanga. You don't have to blame anybody else for your own, it's your own decision. O lau lava whai unga ua mafu ai. Peifo na whai atu le amatanga. Au ale mea ngā rue ngā satani ia maliti Apollo e whai te lo teini. A tonu e whao soso ia te oe. Whao soso ia te oe le te lo mea. A ele ma whai o na pule sa o loto le ti Apollo. Na te ua ilo lima ma tai oe le mea lea e whale tonu wailo uolanga. O oe e o le whiriwhilinga mone muri. O le whiriwhilinga le nā oe. Te le mwhaena e tua ia la whai ma pai whapea a mea la o ai ua sau ia te au. Le ai o le whaitalia ma le pule o lo ia te oe ma whai eina i oe lau i oe ma e le ai lau le ai. E pea no whai atu e le ai se tangata leanga le whai e le atua. A o tātou loa ino ua pa u le tangata ma ua wha le tonu lana whiriwhilinga e peo na iai le amatanga o lua i tangata. Na o mai leo le anga sala ia te i tātou, ono le sese o le whiriwhilinga a le atamu mua e peo na tātou iai. Le foi lau atu mai ar whaitadia le ia te i tātou. Tātou te whiriwhili ai le aso i mea le lei. Whiriwhili ai iala e lua e peo unan tuina mai le afionga pa ia le atua ia te i tātou. Tātou loa le mātai o lo whai mai ai whiriwhili o tau iala i e lua. O le ala ba api. Ia ma le ala lautele, tau atu i se oli. O ina lo tu e le tangata lana whiriwhilinga. Whiriwhili ai oe, e te manao i ai pele ai. Tose no me tolus furwhai pa sumale iwa. Ina wā mata o na pula la ngoto le soifua. O mose e sātu la i ai ma wala au atu. Mai o te wala au atu le langi ma le lalolangi. I le aso nei. Ia whai ma mori mau ia te outou. Wa outu ina atu i outou luma le ola ma le oti. O le manuia ma le malaia. O le nei. Ia whiriwhili ia le ola. Ina ia ola i oe ma lau whanau. Upu nā mose na whetalai atu ai. Pa mai ia whai le langi. Ia whai fo i le lalolangi ma moli mau. Moli mau le aso le nei. E lua ala ia e te tau on tau whiriwhili a Israel. O le oti, o le ola. A o manatu e te tau on tātou whiriwhili le ola. Ia ola ai oe ma lau whanau. E leo whai mai, ia ola ai lau whanau. Lo inga le ai e mua le tamā. E mua le tina. Ia ola ai oe le tamā. Ia ola ai oe le tina. Ma lau whanau. O mea e nisi o te iwa tupu le tātou o langa nei.
ua ngalo ia te tātou matua, o tātou e mua, tātou whātaoto ni ala fua lelei, whātaoto ni ta iala lelei, wā le lumana ia tātou whanau o lo whāpeo na muri mai. Tātou loa, ina ua tūlai mai fo i o sua, lua sifuru whāwhai upa sifuru malima. Mai o tūlai o sua ma whai atu whanau ngā Israelu. E a whai fo i eleanga ia te outou o na uauna ia Iova. I nā whiriwhiri ia outou le aso nei, o ai tau te auauna ai, o atua o sā amori, e o la tau le nuu o tau na nofo ai. A o au nei, ma lou a inga, ma tau te auauna ia Iova. E le mua lava i o sua. Mua le ulu o le a inga. Mua le tai o le a inga. E leo whapea mai, a lau whanau ma au nei. Le ai e le mua e le tai e whanau i a mātua. E tai e mātua whanau. Le anga o le responsibility le nā. O le matawhai oi le nā. O le mea lofa le nā le atua na o mai mo mātua. O tātou e whaatonu tonua le adu o le u. O tātou e whaasao sa oa le u ma whana. Ina ia sao le alu. Ale tamaititi le tama ma le teine. O tātou te tuua i mea papalangi. O tātou te tuua i polisi ma mea ua whai e tangata le lalo langi nei. Ua se se ai e tātou whanau. Ma muli ai mea ua whapea lava i lātou e sao. A o ala ia e whano ai e peona tātou whalongo i le fionga pa ia le tua. O le maa losi le nā o le whiriwhiringa. O le maa losi le nā o le mea le ta o le whiriwhiringa e peona mai e le tua le tangata. Na te whai ai whai unga mo ia. Tūlai e lia i lunga le maunga o kalamelu, mua tupa sifuru valu lu fultasi. Mai ona lata atu leo e lia i le nu uma o whape atu. E tau te whale e tonu i manatu e lua se i awhea. No ingo sesi whaupunga, o lai doubt. O lai e leo mauti noa po whea tonu ale manatu e tau o na lātou whiriwhiri ai. Tau te whale e tonu e manatu e lua se i awhea. A whai o Iova o le atua ia. Ia o tau muri atu ia te ia. Ai a whai o pā ala, ia o tau muri atu ia te ia. Ai le tali mai le nuu se upu e tasi. E tātou whaalongo la ia. O mafua na le tali le nuu. O mafua na le respond mai se tangata ia eria. O na lau whiriwhiri ia pā ala. O lai se manatu e whiriwhiri le atua. A lai whaalua fesasi. O lātou langona ma lātou whiriwhiringa. O lātou manatu. E leo mautu po whē tauna muri ai. A leo mauti noa e le mawhai na tū sa vea tū vai lua stangata i le atua. A whai a te manao e lelei, ia lelei. A whai a te manao ia leanga. Tātou vai le tū se whaalinga whamai o le elea, whai pēa le elea. O le a mia tonu, whai pēa le a mia tonu. Ai lei se me ta ua se whaaleo ngolua. E ele e kālesia nai la tokaia. E kālesia i la tokaia. Nā na wha mai e Iesu o te luai atu oe la ilo ngutu. Ile mo mia mo tangata wha leo ngolua. Whiriwhiri nei po whea le ala e tauna e ala na e savali ai. O le ala i le manuia po le ala le oti. O le ala i le malaia. Ai e whiriwhiri. Au alava te tua ia e tangata i mea o te tupu i lau o langa. Ma situation o te tupu i a te oe le nei aso. O oe lava e ona le whiriwhiringa. O le pao le nā ma le malosi le nā. Wa mai e le atua i atu oe. E te whiriwhiri ai i mea o le nei o langa. Mai salamo mo fai upe ono wa wasila fia i ova. Le ala o ea mi o tonu. Ai whano lava le ala o ea mi o le anga. Ma na ia whaperetania e le leile nā e pe e tau manino mai. For the Lord watches over the way of the righteous. But the way of the wicked will perish. Lono winga, lai mata le atua, lai va ai, lai sila mai ona fofonga i le aso ma le aso, i ala ia o whiriwhiri le tangata ani o tonu. Au ne ngaro ia te oe, o lo i ai fofonga o le atua i lunga ia te oe. O lo muli atu fofonga o le atua le tangata o whiriwhiri le ani o tonu. Ai whamai ale tangata ani o le anga. Ele ai e whamai e whano ala ia o le tangata ani o le anga. E au soe male, au whaafonga le neita e au. Tā ua nā o le whiriwhiringa. E pea ana o whai atu le teimi wa sola.
le ai as tangata le anga na fai le atua. Aua mafua na tātou le anga. O oe lava ma o i mea o tātou whiriwhiri ai. Ele ilo foi po ani mea e mawhauwhau le nei aso. Pele lei pele anga. O oe ona le whiriwhiringa. Ele ua e tia apololo lima matai oe. I le mea leo mana o e whatino i atu oe. Wa e loto malie wa e ioi ai. O lau lava le nā whiriwhiringa. O oe fo i e pa u i ai. Ai le mawhauna e tua ia stangata. Le anga e le pule le stangata i lo loto. O le whaita lia le nā ma le mea lofa le nā le atua. O le free will wa mai e le atua i atu oe. E te whiriwhiri ai. Ia manuia tele au whiriwhiringa le nei aso Samoa. Manuia tele a mataina o ngā luenga ma whiau. I o tātou tālu. Mā tau te toi whafo i atu lava le vi inga. O le whaftai ma le whamanu le nei tai au fau le ali ie. Pa mā lo lava i lau pule. Pa mā lo matango fia le atua le nei aso. O aso lava wa e saunia mo i mātou. Pe timunga, pe laina, pe malulu. Pe vela fo i le atua. O aso lava wa e tāpena ina e ola ili tangata. Ao mātou ola ili nei o langa le ali ie e pēna mātou whalongo i lau upu. E mātou whiriwhiri whatasi ma oe. Mātou whiriwhiri whatasi whasino mai o loa nganga. E au o mātou loto le ali ie. Whaftai lea le toi whamanatu mai o lau upu. Tai te ina i pēi mātou malu i tauina ai le mātou tāwaringa. Ala au whaftai lea tua iau whamunianga mo i mātou. I le tino nei, le mafau fau a sirisiri ola whale nganga. A wala i loa nganga pa ia. A wala iau a fionga lea tua. Ma lou lava alofa tu noa i le aso ma le aso. A ma lo lea tua. Uma upo ngana i le tai o na sula ina. Lou alofa lea tua ua tele na wā mo i mātou. E ai foi de nei tai ao. A tai le ola o lau whanau e tai te ina. Ma lau pēa le atua au e tū la fo ina i mātou de nei as. Mātou wha maua lalo le atua i o ruma. Telo whiriwhilinga se se. Telo mā natunga se se mātou te whaia. O mātou wha longo a tonu e tonu i o mātou langona i miso teini. A ala ia ma mea i e whano ai mātou. A le wala au le atua. A mole wha mangalo lau whanau. A mangalo le bao le isi uso atangata e le isi uso atangata. Ta mā matina uso ma whanau. O vā nā le li ia lo mātou ta mā pa iai. O mātou iai se vaiteini. O a mata o na le to e maua le atua, le ava fata. Na o te talo le li ia wha mole. E soa soani mai lo wanganga ia te i mātou. A mangalo o mātou tai. A mangalo le li ia whai ngā mālo. A me uma lo mātou whai e wha pēr lava i mātou o sao. E li ia o nā o e sao ai me uma. Ma lau a mi o tonu e tu ao ma pule ao le atua i mea uma. Vala au le nei aso le ia tu na atu fuafuanga. Tawa mato le nei aso. E lava se meo iai o tangata le atua e tafa todo le ala. E whapeo na iai o fonga. E iai o ao whama malu lunga ia te i mātou. Mātou te le te siringia. Lo whama aoni ni nā. Lo wanga le leile nā le atua. E ngalo le tangata lau a fio. Ai le ngalo i mātou le ia i lumo ia te oe. Le mātou wala au le ia lo mātou ta māpa iai whamanuia i ala usu o lau whanau. Tonu whiau mga aruenga e meise foi nei a mātou whanau i au aonga. Le ia tai atu lo lātou ola. Pui mai leo i lātou. Wa le malu le ia o whea lava se me iai lātou. Wa le malu i lātou le ia. Ai malu lava i au ao. A mātou tui nā tu pēr i atu oi a wala i tālo sanga. A soso ani mailo wa nganga a whenua ina o lātou langona ma mawhau. A manuia le atua siu whonga le lau mua. Mana ngā ruenga tau a mātou le nei aso. E li pūle ma lau whai ngā ruenga. E whapeo na whao sofia pēr i lātou. E maua i lātou le lia manatu le lei. Ma wha moenga le atua mo le lumanai. Wā le ati na ina o manuia lau tele. Ma si o mātou atu nuku i Aotearoa nei, i Wellington nei. Le mātou te talo lea le ia lo mātou ta mafa, manuia lo au whai ngā ruenga, te tofi whata whai tau langa i fia. E aru ma le mana le lātou upu fola, la unga la wami o tonu le ie. O nei whai mātou mau au na whawhia i tangata. Ai a whawhia la ua fio le ie.
ia whai alo while ngalo e aua o mātou loto. Le mātou te talo lea le ie, ia iu le nei asa ua pō, au tu mau peo manuia I lunga ia Samoa ao. Tu mau mai leo manuia I lunga ia te I mātou, ai le ngata I leo lau lava alofa tu noa. Au le mātanga whai pēo ma lau lava nganga whaia. Nei se iau I le whāvau lava. Amene ma amene. Ua whaafonga le tunu u tātou sauringa lotu o le tau nei, na taita ia le sunga le whawhingainga Reverend Ane Tere Asau, mai le kalesia na Sarita I wainu o mata, ia whaafitai tene lava, whamalo tā pena, whaafitai mo le upu wholofona le tua, le ngate leo te talo whaamirianga, ia o le te talo whoilea le tunu u ianga le lea tu I lau sunga, tā minui atu, ia mesi fo I le whaletua manu fuano, ia whapefulta po inga le kalesia, ia minuia le yaso fuafuanga la ia I whaafitai lava. Taimi le unus furuiva minute o te nei le fitu, ia o te loa lela, tātou se atu loa le tātou porkalame le ata o le taiao, ia o le ua tātou lia mai fo le taiao mātou fie le nei o le asolua sufitu o le masina nei o yuni. Nei yaso fo o te toi o le nei fo I masina, po le fo launga le nei fo I ia masina, umal masina I le asfo nei le stones fulu o yuni. Ia ai la tātou se atu loa le porkalame le ata o le taiao, ma lor so I fo mau malangi ma o le tautua le nei, ale si ufofonga o le lau mua. Ata o le taia, si ufofonga o le lau mua, aso ngafua, I le aso faraile, I le fitu I le taia, ata o le taia. Tātou porkalame ata o le taiao, le tātou lia le taiao le nei o le asolua, ma lo lava le whanau manuia le tātou tunu, tonu sa manuia, ma lo longo le pō, whape foi, ngā luenga sa whenga inisi, tālo whanau tiu whango lo mua nei, mai Wellington, limas futasi man Kevin Avenue porirua, I Wellington, tonu, whawhiloa I atu, I maununga o le au whenga luenga le tua, mwhalitua ma lo folau, tai mo lau tō ngā luenga te talo, ia o lo manatua I pēr tātou tunu. A talo watu fwoi nei tātou matua tausi. Ma lo le, mawiki me o lau witi o, ma lau Facebook, le YouTube, nei tā hafo. Ia o amai oe, ia ma lo whaftai, talo watu fwoi le loa o le tātou tunu. Ma lo se le tunu mana I whanau, ia o tonu le tue vai aso, nei o a onga le tūua fwoi le mo lua vai aso. Na tau fo tapina ina whanau mo a onga mai la matango le tausanga o mlei taimi, ma lo moutu te lei tina, whaftai.
Ya, ole au ngā lulue, ya, tonu lewa e usu nei tai au, whanonong mai tonu e whalewhenga luenga, a lo tau atai. Nga tofu e malanga le aso manuia te leo tau whai ngā malanga, pe fwone to e sea le to te leo tātou a inga nei taimi o e malanga i Samoa i fwone tanga whare kalisia. Ya, tāpo i atu tātou tunu, so se vaenga li usila o mo mai whaasa laungam, so se vaenga lo langi, lofa tele atu tātou porokalame mo o e manuia tele, ia le nei foi, tai au mafuafuanga o le ahalo atu iai. O e fwolo e mafuta mai whare mai, alofa tele atu porokalame maa lore tali te ngā, alofa tele atu. Talo ia vave na fafu isia le malosi, la tolo ia le whare pui pui, manu tele inana ia so i fuafuanga. Whaftai lava, toa tele tātou paanga i so o se vaenga o le usila, ia ma so se vaenga o le langi o le mau mai tātou whaasa launga. Alofa tele atu mo o e manuia tele le tai au, le si ufonga leo lau mo, am talila na taupua, lea o toi lus furu ora minuti o le tā leo le valu. Good morning, talo hani, malo so i fuor si ufonga lau mo.
Me whafonga tala o le tau le ua le utatu se e mai le nei taimi le ua toi lusu tolu minuta le tala o le valu tatu tala mai sa mo telefone le yaso o le so o taiao o Stofias Freile o le mai wha manu o le tau pa pere fo le astona ya matau na kilia malangi le lei le tau le asasong fua ma le solua tatu o lia na le masino iu lai se fulu le manu ulu o le ea le aso nei se fulu malfa le ea mawhanfana o tatu folau pe le ea malulu ia po le malulu o le tau le nei vai tau tia o la tau le malanga i Samoa ia la matua afua nele me vela o tau tatu tuno o le au whangota le aso malo lava le whai o le whaiva tau ta ia e o tau whaiva o le aso afa le lima le waweaona pe e le tai Wellingtone sua le tai le te le titi o le afo sfutasi le tai o nei toi pe le tai toi sfuru minute le ono i le fiafi ia ona toi sua le tai toi 2 minute sfuru lua le pona nei Wellingtone ai mo poli lua lava latou te le titi o le tolu nei le waweao na pe e le tai sua le tai sau te whasao atu te le titi o le tolu na sua ai le tai pe le tai nei le tai au le toi sfuru iwa minute le se furu le tai o nei ia ona toi sua leo le tai toi sfuru minute i le whae le fiafi ona toi pele le te le titi o le afore iwa le fiafi ana nei ia minute le ina fuafuanga le tai au le e alo atu nei iai o le tala o le tupe Australia iwa sfusene le so tasi tala ni usila maula tupe Australia iwa sfusene tupe Amerika e ono sfusene i le aso le nei pe a vatu ye lau tala ni usila tasi o le tala fiti whaafsuia i male tupe ni usila tala tolu sfuru whaasene tupe Samoa i le so tasi tala ni usila maula tupe Samoa tala ono sfuru sene i le aso nei tala ono sfuru sene pa angatonga le utala tolu tolu a tasi pa angatonga i male tolu i le latu tupe i le aso nei pe a tasi tala ni usila tupe Samoa tala ono sfuru sene i le aso nei pe a tasi tala ni usila manutele ina le nei tai au ia ma oio le alafo lau se leni katou se e mai la vano whaamnianga wa soifua awa peo nei lo was whanau ia whaamnui atu lo was soifua o lo iei lava le tato i meli mo was whanau pe afi au mai ia o le na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia manu tele ina lava le nei aso ia maua pea lo malosi ma whapopo si au se tele o lo soifua ia e te au na i leli ma tau si ele ainga ia po e halme fo le aonga le tama ma le teine ma luia tele lo wa soifua o le tusi fai taulo mo le tusi le ale mo Samuelu mta upo elufu lima fo upo ono mo Samuelu ta upo elufu lima fo upo ono tau te whape atu i le ua tangata ola ia manuia oe. Ia manuia lo ainga. Ia manuia o mea umalava. Ia ole foi tauna. Tau te whape atu i le ua tangata ola. Ia manuia oe. Ia manuia lo ainga. Ia manuia au mea umalava. Ia FCD mai la poa. Ia fai taula mo Samuel mta upo elufu lima. Fai tau fai upu. Na ilu ngae fai upu na ila loifo. Ia te mawele nganga o lei. Fai tau li tai o nei. Ia manuia lo waso ifua, pese nei wha manuia iu tō was whanau. Sufana,
Tala fatu le tunu malo soifua o le solua sufitu o Iuni o tala foi o mena tupu i tausanga mawai. O le sol tausanga e tasi iwa lua iwa o le taimua mua lea ua vaai ai ni TV lanu. Ia masani ia tātou ia TV taimi na o le black and white po le pae mali uri. Taimua mua lea vaai ai ni TV lanu te tonu la o le nuu lea o New York City na mua vaai ai. New Zealand fatoa mai mo ni TV lanu ile fasu fata usanga mulmuriane matua mamawa alva ole solta usanga tasiva limasfulu fatoa wina to elo America na fita e tau ile tau len fai Korea ina was fa ia malusi Korea matu Korea sauti amal tu lango tele Lucia Korea matu ia sauro America lango Korea sauti. Ia le lan fatoa o i lato fita i le aso nei le tau na e whamai le Palestine America le taimina na ala na mafua na o e pui le ono to e tula i mai o se tau alo na taulu o la langi. O le aso le nei le tausanga e tasiva fitus furumale ono o se tangata mai le nuu le o Sudan sa whainga luenga i se whale ngau se i oloa. Ia na maistama ai lima so mulmuliane maliu ate o maua mulmuli o le ngase le o le ipola o le virus o le ipola na maliu o na winga o fa maunga ia le World Health Organization o le mataupu mua le o maliu istanga talma ine o le ipola sa usanga tasiva fitu ono ile aso nei o le li mai Sudan o le sorte usanga e lua fe mal fituna fa ma vai ai Tony Blair mai le tofinga pa le mia o le malo o Peritania o le lua fe mal valu le so to e pale mai ai ia Robert Mugabe e fai Palestine o le malo Zimbabwe ina ua fa ma vai le sa tau ma fai mai le tuangai o Morgan Treven Kirai ina ua vevesi tele uma wei winga sa ua we sa langolongo ina Robert Mugabe manatu lor tangata le si le fa ma vai ona toe malo vo ile Robert Mugabe fainga palota terminei wala foto ina taita inga le nei ali bol nei foto ina ole sorte usanga fo irua fe malvalu na fa ma vai il tangata le Bill Gates mal to finga taita ifono ole Microsoft ya nga lue lo o io tangata wanga lue full time polon time ya to fa alu ile Bill and Melinda Gates Foundation.
O le so I New Zealand nei tausanga te siiva tolu sifulu maleono. O le na fatuina ai I le fatangata o tangata leo se Maui Pomare. I le nuu lea o Waitara. O se Maui Pomare o le urua I tangata Maori lea na whau umai malwhai longa whafo mai. Ma sa avea fo I ma minister ka peneta e nau tele le tangata nei. Ia saonga le mu le soifua malolo ina o tangata uma mai se lava tangata Maori. Ona toi fo ia tuai le le asol nei tausanga te siiva 5 na tatala I taftafane o Moscow le nuu e tau Opniski I tonu o Rusia. Le fale mua na ola I le nuclear power po le malusi ana whang nuclear e lua afe a inga na ola I la tau fale le tise. Tausanga nei tausanga te siiva 5 I le asol nei. Se ia o mai tausanga te siiva 5 na avea lole ma no fuanga I whai Yesu esuenga. O na tapunia I lole le luafe. O le sol tausanga te siiva ono sufitu. Na fausia I le tangata leo John Shepherd Baron. O le urua I masini tala tupe le tau le ATM. I to tonu o le tu I Enfield, North London I Peltania. Fatoa whao ngai lo le taimin nei na ua tatala le tangata na o ian fausia. Ia leu tatu le taimin nei. Pe loka alfa tupe e tala alau tupe le masini tala tupe. Al tausanga te siiva ono fitu na urua I a matan whao ngai. O le asol tausanga umalava I whaamanato e Peltania le aso nei tau o le National Veterans Day. Manatua I o latu tangata na alu latu teimi tau e taua. Tausanga uma e whaamanato I le aso le nei. Toi maua le whapoponga o tātou tala te masani whaftai lava. Le whafonga le tautua si whonga lo mua, mai tātou tala nā, toi maua la vinoi whafonga I tai au le te masani, I o le te minei le ua, la te minei wei tātou, te lei te le toi iwa minute, ia o le tālo leo le walu. Tāl walu, tā pena mai tātou tal fau, o wafoi lau whafonga anga I le nei tai au fau. Se fo mrium toi fatalo fatoi le tunu manu te le ina fa mga luenga le ya so mo le tapo inga nei matu tausi I te tonu ainga.
Na i whawhiwhianga le tae au le o toi tolu na minute o na tale au le valu i o e tā lo le valu whafonga no i tātou telefou. Ia mo oe o lo e whalongo mai o le whaitula utala mo mātou e mata. E se fo le mātango fio le wawa i atu i le mepo i ata le sa ue le ata le anga i atu i muli nuu. Tau te whiawa i au i muli nuu. Ia tau te lewa ai maila i lunga i pio le wa inga le mepo i ata le whasa lunga lea. A tatawai nei lai muli nuu mapia. E matua i mau ala lo e whaingo fie na a fie i le sami. Ma le vai. Wa lava lani me ho i e tupu i eisu nami ma si i le vai e whaingo fie ana na whaina. Ia e le o mau atu le me po e ata le to te le o le atou i e tapo i a whaamisinonga i muli nuu. O le e tonu whaifina ngā i tonu a le mtu a lau pae atu i whafole tapo e ngata mai. Ia manuia le nei aso i fuafuanga e mautou folo mai Samoa. Ia alofa tatu por kalame ma. Mi o tau o nae ma whana o tau o mātou lea to tele lea e ma ali lili le malulu o le tau. Ia e se le mātango fio tonu o le tatou office whasal lau nei. Ma whana tātou potu ia e tau le lei ia ma le tau lei Samoa pe tusa ma le tau lei tātou tunu. O le whaamanatu mo le tātou tunu. O loo tupu la ia pea le tau whaawalea i le lalolangi. O tasi lea ana watau e te ina le tau tuati whonga lau mua o lapata inga. O le lapata ia toi pea i le tātou tunu. I le whaonga ina o so se awala whani o le po o le Facebook. Umai si awala o loo. Sau e le tau whaawalea le whili. Aua e te se ai. Aua e te se ngofia ai maunu mana. Au e le i whaia lawa se wha unga fesili mua mo se fisosoani. Mātala no mastasi o wone li tai au. E iso na te ina mana o e whaisan ta vale. Ia mana tua lalu te leo vale ta vale. Le talia le tanga te ilo lena lai sene mua. E mo mia lai sene lona lua, po le fulu lai sene foi. Ia, whatu lo ila uo lea i iso ntei. O ila so lai sene lona lua, fa mai lai oka. Oka i fia. Mai lai oka online lunga o penga o so ta inga. Ia na ngau ele na ono, se lau ta la. Ai le se lai sene. Ia wai whauta iei. Ia lona winga mo le tangata ele malama ma fesili lava o le whai se mea. Aua le whaasua mutamu le fesili, ele lei lava lau fesili e te malama mai. Ia le ngau o tu foi le ono se lau ta la na tangata ele sene. Ia pe fia la lis tangata la ngau e foi whapea. Ia tatou whaauau tatal noanga i meo tau whaavalea. O le vaenga o lapata inga, o no le utala valu, tala mai sa mous mai whaafonga. Se whomanuia le tātou tunu le nei fo ia sa fau alo maia o se whao poponga o tātou tala mai Samoa. E leo tali e ina le fionga le konsino mtanga luenga leo au pa au nongo i tino Filipo, tua ingai whaapea, o le maliwa se tina mai le fio anga tu fui opo le whaai unga le vaiaso, na mafo mai na ua te tala le tina le whai tutoa i le tuitu i atu, a ia wa aia i leo o lo tutu watu le whai tutoa, o lo whaa o penga ina. Mai moli maua le ainga no lato tua i aina mtanga luenga leo, o le tūlanga lena wa aia lo lato tina, na foi ona wha ana nati atu le whale mai, ma umai ma le soifua. Ai le tali mai au apa au le mata upu lenei. O ngā luenga wha su e leo na ngā i te tono le fio anga tufui opa. Mo le fia maua leo nisi sa maua e moli mau se tasi foi o mata upu sa tūla i mai. E leo se mata upu onga. E leo se mata upu matu ia foi. Ma o tūlanga whapea e le mawhai na o leo ma ave nila au ma losi. O le ngā luenga o lo longo i lātou o lo maua e mālama lama le whaawilame sa tupu. Sa unoa wapa au, se ia vāanga nā ua iei se tūlanga i lama tia ili saonga le mōlimtanga luenga o leo. O nao o lo le i se tūlanga whaapea, o le whaa upenga ina lo leo mono lātou saonga le mū. A o tiute po ngā luenga whaapea mtanga luenga yanga i nā o le longo se tasi e mōli mau se mata upu. E leo se tūlanga e oai ma ave nila au ma losi.
Watalia ni le whaalapo ptongo tausi soifua le atunu. Po a feo le a whaatino i le tali le watu ina mai el komisi o tangata whainga ruenga le malo le PSC. E le toi liu e leo se tō whae toi sila le whainga fau le watu ina mai el PSC mo lato overtime. O le atu tusa o mai le fuawha te tau te tongi mo overtime e o fo i vaianga o li i matamai ta e fo mai. O le finangalo le presidente le tausi soifua le fionga solia lofi papali i. Na ia whaai loa isa lato whailo inga ma le te fono le komisio e pūlea tangata whainga ruenga le malo. Le fionga nonu le maunga wā ai. O mai a whaai loa i eiso lato vai vainga e au on te tongi overtime o le au whainga ruenga. Peitai e le itusa ma le finangalo le komisi. Sa iei fo i le manatu e ono so alau pule i se isi awala. Bo le tāpalo se fautuanga wha le tūla fono. Peitai o le rangona whaanga e tia o le ua maua mai wha amtalanga. Ua toi wha asafua i tua le fuafuanga le komise ave ese to tongi overtime. Ai o le a to tongi umanai wha amnianga o tausi soifua. Sa fina wina le mata o pule nei. Ai o le fesilia solia lofi. O le a le vave ai o a fea foi o le a tupuai. Ta ue solia lofi o lo otue tau manatu i le teimi al COVID-19. O i nāna i loa i le tū mātilo le tausi soifua, e whaatino lana pito la au se i o lava, i nā a fia i fo i mai lātou i le wha mai. O lo manino le sau nuanga solia lofi, e nā te leo wha aleanga i nisi fo i o au nanga peitai, e tūlanga ese lava le ngā luenga wha tausi soifua, o le fisosoani le toi wha fo i mai o le soifua ua a fio le tangata, e le tūlanga mālosi e pei ona mo mia. Ai se fina ngalo te fono le komisi le fionga nonu le maunga wā ai. Na ia sau noai o le ato tongi tu la wha asili po overtime e fua i totongi o lo mawel fo mai po le normal rate ai te tau foi o na manatua o ai inga maasani al malo. O tangata whainga ruenga wha konkarate e le mawani wha amnianga tau overtime. Peitai, o le asau nio lato o launi o wha ingoina le responsibility allowance. Ai o isi tūla ngā tofi o lo wha konkarate, e mau alau ni le 5% i le 10% e fua i tutongi o lo maua, e au noa ma se wha i titi o tutongi masani. O le tali le na tu ina mai, na toi liu i eise tō wha le komisi o tangata whainga luenga po le PSC. Wa toi wha asolo muli e leo mō se teimi le tu mau le fuawhanga na tu e laa i eile asosio tausi soifua, e le amatanga o le masina fau. Peitai o le fasili po o a fea o le ataunu wai. O le asosia tausi soifua e silia ma le ono se laua na sui a wai. Peitai e iei nisi o tausi soifua o le o toi iei i le whaati nongo lātou tiute. O no nisi wa suia ngā luenga wa ngā lulue ai. Wa malo lo nisi o lātou ainga ma whaatino nisi o pisnesi e tua iei mana onga whaane ainga. Ai o nisi wa malanga mo whaamnianga i New Zealand. Ai o isi fo i lātou, wa malanga i ngā ruenga whāwai teimi. Wa whaiti tia tupe ngaupo ai tā lafo le company wa alele le Samoa Airways, e se whai unga wha se e se mai elana ai tā lafo sai lalo li UTOS, a ngā i le malo lātou te tutongi ina. Ova ma le vaus furu pe po le ivas furu miliona ra ye le tā lafo teimi. Ia lela ato e tau ave le malo le pe 5 miliona o le lone ale i tos. Ia o le pale ni toe ai tu sasau. La matanga mai a ioni le tausane tene o mai le taimi nei pe wala te 5 miliona o le itala fo o mana tongi le Samoa Airways. Tongi ai tu pe mo. Ia ma se tu pe vo sa so ani mai ele. Ia tu sa tu pe mau al malo wa o le sivanga tu pe o le fatawinga o malai vale le fangali. Fatawul malo. Ai tongi mel malo le tupe ana Samoa Airways tu sala tupe al Samoa Airways le sa ya sa tongi le tala. E ui o le ua wha i titia mai lalo le siria ma le 2 miliona tala le tala for Samoa Airways. Ai o lo iai foi tūlanga e au o na pui ma lio iai le company wa alele. E pe o na sau no iai le officer sili ia wha ua o ta wā whatu tielu. Tongi maari e a ia pe loai
Mautile mana au fo yo le e vele tongi no i tala futuai ia ma mea le a whaina i le whatinonga ngā luenga taimil nei. Pela o le tūlanga i ngā luenga i whaiunga o ngā luenga le company i mori tausanga ni o savali al taimil nei. O le ele le o le profiti company taimil nei me le iwa masina le na umai amati pe o le late 5 miliona le profit. Maua company. Le officer silo le company va le Samoa Airways fa wo Atua fatu tielu. E 4 miliona le fa mau ni le malo e fa wa wai pea lana finga masani mal tele tu sanga umavai. E fe so soani to inisio business wo fa mau ni no la to usita ia umo ta iala. E anga va ai so soani tau sele ni mal malo. O le no ta inga le malo. E na ia fa malo sia la to finga pa anga. Ma pisinisi tu ma oti nei te tono le atu nuu. E se furu pisinisi ni tau au i eifa amanuianga, e au fie ma le luo pisinisi mai le motu tele i Sawai. E limas furu afe ta lana fa amatu watu ele malo i le Samoa Chamber of Commerce, so ai ma le Women in Business Development, e fast fulu lima afe ta la, fa asola ne ai i isi pisinisi le fast fulu afe ta la, sa i o atu lava i le lima afe ta la. E lima whaala puputonga tangata whainga ruenga na whamnieina i le tai lima whetala mai i le malo. O le au whainga tu whātasi o lewe soani e lua se lau fitu se fulu lima whetala. O tātou tala fawia mai Samoa, manuielu tātou tunu ni aso whāsoi foia. Ta lava I telefone e le si ufongo le laumua mai I Wellington. O le talaumua, ua toi whao popo le malo le isi ono miliona ta la. E fe so soni ai I whaala tonga o lo o ta penaina I a mea tau mawha e awala atu I food banks mo tangata pua ngā tia. Ai mai se ai lava I nuu mai tu malo ia sa I longa o na mawhatia mawhaina o na o winga low wa o le tau. O le nei se le ni ua wha popo atu lea I le polo kalame mo mea tau mawha e wha ai ngoina o le food secure communities lea na mua I wha avaina I le vai taimi na amata ai ia le wha mai o le koviti. Wha ai lo mai ai e le minister o le ati na e lautele ia Carmel Sepuloni e talu mai u lai o le lua afe lua fultasi ua siri atu I le se lau 50 miliona ta la ua wha amatu ina atu e le malo New Zealand e lango inai au nanga nei e whalapo tonga o lo ngā lulue I le wha mao popoina ma le tufa ina atu o mea tau mawha mo te ngata pua ngā tia. Ta ua I fo il te mai tai minister ua ade di mai le siri atu o na mo mia o le nei au nanga e le totele o te ngata taro mai I winga wha le tonu o le tau I ta whenga malolonga mo mawha I le amtanga o le tausanga na I lo le vai taimi na vela ai le wha mai I COVID-19 ma le iwa. O le taimi o malolonga o le wauli I le asonga fuana nafi sa whaiai se te e tangata whai ngā luenga I whale tusi a toa maisi ngā luenga a le pulenga o ai le tumu o le motu I saute mo le fia wha alau I loa ina leo le tūlanga maua lalo o la tau tongi ma le wha le tonu o aia inga matuutunga o a la tau ngā luenga. O le sosa iete a tangata whainga luenga le malo le pisa a o lo o whai masui o le tusa e tolu se lau tolu se fulu o tangata whainga luenga I pulenga o ai au fiai Nelson, Tasman, whape ai mo Marlborough, ma e tusa ma le 5 fulu I la tau nei sa a wai I le te lea sa whaia I whawhane o le Civic House I Nelson ana nafi. O lo o whaatara no ina le pisa a le mata aupua I tangata whainga luenga ma pulenga e tolu o whaaitu ma lo o lo ngā lulue ai. Whailo mai ai e se sui o le pisa ai a Jenny Sims e te le lava le whaale tonu o lo iai le wao le pulenga ma tangata whainga luenga nei mai o lo mana o mia e le au whainga luenga le whaale leia o la tūru tongi ma ia inga ma tūtu unga o la tū ngā luenga e na ia tāwhi ai mo fo ia le tō tele o la tōu
e mumusu ma wha ma vai mai ala tō ngā ruenga. O le atu mau peo na tāpu nia se i o atu les foreile le awala tele numela lua i mātu o le Ayo Gisborne o na onisi o whaale tonu ua ali ani mai ai i matawai ma omon ua le o saonga le muai mo le whemalanga i o taawale mamafa. Whailo mai ai e le pule o ngā luenga o awala a le waka kotahi o Jacqueline Hankin e tu sama le 5 milimita o le awala lenei na solo i le whae unga le vaia so mai ua le o saonga le mu le teimi nei. Na ia tā ua o le whaafi tauli, ona o le tele o le suawai ua whapeo na susuai i au wai maunga ma ua whaingo fi ai o na solo ifo i lunga o le ala tele. Tele isi a wala i le neitu malo sa tula i mai ai lea i tu a inga o whaafi tauli mai sa whapefo i o na tāpuni ai mo whe malanga i ngā masani. O tūlanga mawhana whana ma le toa maali o le tau sa tātou whenga iai i nā yaso o mawai atu nei, o se tūlanga ese le māsani ai i le vai teimi le nei o le tau malulu e tu sai o se ripoti mai le ofisa o le vai tau. Sa whailo mai e le li o Ben Noll o se vai tau i le ofisa o le niwa e whapea o le tau whai ungo le nei vai aso e ono a fi ai New Zealand ni matangi malo losi malulu mai sifo ma e o le au fi ai vaenga e tu mta whanga ai whape foi manofuanga ta alai lai. Whalia nol e le i longa lava o na matua maro losi ni matangi taruana a mata i le tau maru rui nei tau sanga. Mai o lo walo i le so mai ai o winga maru lua le tau o le au mai ai i au o sa vili mai le tu langi sifo ma le vasa i saute. E le ngata i lea, ai o lo walo i mai fo element service, leo no pa u ai o le kiona i le whae unga le nei vai aso, mai ua masalumi ai, ia fo linga malu lu, male savili o le amatanga o le tu uanga o a onga i le nā vai aso o lumanai. Ua taunu i le ai o Beijing, le lau mua saina le asia singa le pālemia New Zealand Chris Hipkins, mo ni whailo inga ma whaaulu lunga o le mālo saina, e au fi ai le pele stene o lea malo tele o le li o Xi Jinping. O se whailo inga ma le autu stala na whaari ai e le pālemia New Zealand, e malosi ma le lei le vāwhea ai o New Zealand masaina, e ui ina e iai mata upu wha le vāo malo, e ese ai le ngona ma manatu o malo e lua, ai o le tele lavo taimi, e ngā lulu e whatasi ai ma le whelangona ngo mai, i mata upu tāua ma le onga mo malo e lua. Whaalia Chris Hipkins e tāua tele mo Aotearoa, ia lona vāwhea aloa i ma le malo saina, e atangia lea i le tō tele o lau whai bisnisi lea o loo au fia le au malanga mai New Zealand o loo iei nei saina whaatasi ma le li pālemia. E le ngata i le whaalelei atili ma le whaamalo si e peo so tanga wha bisnisi o tinu ilua, ai o le whaamoe moe le nei whai ngā malanga, ia sanga whaamalo si ai le whaamalo o New Zealand ma saina. E fitu afe fitu se lau ma le lua, lea whai o mai fau o le COVID-19 na whaamawina i New Zealand le vai aso ua ma vai atu nei. O le nei whai numela sa whaamawina lea se i o ane i le vai luanga o le po le sa na te nei. Whai lo mai fwoi elmita ngā luenga o le soifua maalo loina e wha se fulu isi maliu ona o le whaamai sa whaamawina i le tono le vai aso ua ma vai. La lea ua o atuai nei i le tolu afe se lau se fulu ma le fitu lea whai o tangata o New Zealand ua maali liu i le COVID-19 talua na o mai i lau whanua o Aotearoa. E o ane i le vāluanga le po le sa se lau valus futasi la whai o tangata na tāo fia i whalamai mo tonga fitinga e au fia i le to lima i le tono potu mo mai tinga ina le ICU. O le vai aso i ona tua, sa tula i mai ai le valu afe lima se lau wha i a mai fau ai torus fruiwa maliu i le tonu o le tunuu ona o le COVID. Ua molia leo i a se li le wha o lima a o wha ngā solo ai sa i le linga i le maliu o se tangata i le nuu o kātatan i le Wairarapa. Wha ai lo mai e le li taita i le leo i a Scott Miller o le tangata na maliu na maua ua umano naola i se fale pe tu sa o li tula iwa le taia o leo sa. Ta ua le li le leo o le ua maliu e i loa le lei e tangata na nofo ai le fale lea na maua ai o ia
mai ele tali tununga sa whaina lenei tangata i seisi ho i whaalawe lawe mua atu. O le so le o le atula i ailumo le whaabisinonga whaaitu maa loi le ai o Masterton ia se li e tolus furulua tau sanga le matua o na omorianga ua whaia i ai e leo. Ua whaamaunia mai le tamai tai sa avea talwai nei ma pāle mio New Zealand ia Jacinda Ardern le amatalia leo na tusia o sana tusi ina ua uma o na ia sainia ni whenga inga mani whale lomi tusi. O se li poti le wales whaasa laua New Zealand ta uai e Ardern e aunga tā o ia tusia se tusia winga ilona taimi na abe aima pāle mio le tunu ai manatu o ia e fia tusia se tusia tusa o le itu a inga o ta inga sa ia whaatino ina a o tula i ai le tofi. E sana tusi inga i whasota inga te rewa wawe i les foreile o mawae whaari ai e Jacinda Ardern o omo na ia sainia se whenga inga ma le company lo mitusi o le Penguin i Australia whapema New Zealand nei ai mai se foi ma le company o le Macmillan i Peretania Atua ma le company o le Crown i Amerika. E vei o zilo fia o le masino i Januari le ana wha ma vai alo i ai Jacinda Ardern mai le tofi pāle mio New Zealand i le mai ai o le 5 tausanga o ave o ia ma taitai o le pātia le Labour ma le whainga ma loa le tunu e le iloa lai le teimi nei se aso o le a whaasa lau mai i tua ia le tusi le nei le tamaitai o Jacinda Ardern. O tauranga ia le ai au pito i silio na poloka ai le whewa inga o taawale i New Zealand Atua ai leo au kilani. E matua o umi ai laina po o kius o taawale le teimi pisi o le tae au ma le fiafi. Mai o le umi o le teimi e poloka ai matutu taawale le mingoi le ala tele o se whaafi tauli matautia o ilonga o na whaina aitanga ta whewa ai o lea hoi vaenga o le tunu o le manatu o tangata whe malanga ai le ai o tauranga e sili atu na leanga lo lātou a aina i lo au kilani, ona o le tele o taimi e poloka ai le whewa inga o tāwale. O le fitu pasene o tangata whewa ai tauranga i manatu, o le poloka o tāwale o se whaafi tāuli o onga tele mō lātou, whaatusa le whaas furu pasene mō au kilani, luas furu liwa pasene i Wellington ma le furu iwa pasene i le ai o kalai estese. Whaari estasi o hoi bisnisi o tauranga, o le nei whaafi tāuli ua le ngata i nā whaina ai le soifuanga masani o tangata ai ua te le foi ma le a whaina ai o bisnisi i lea i tū o lea tunuu. Sa whailoa i se suenga lo te mai nei, o tangata i tauranga i le fia e whaonga i a pasi ma a wana lau tele whewa iai ai whaonga la tau lama ta amale. O le nei vaenga le tunuu i le talwhatai le sifo le tu malo le Bay of Plenty, o lo valo ia mai e o atu i le tausanga i lua afe 5 ua o i le lua se lau 5 malvalu afe le whaita wā whai o ona tangata. Ia o le whai unga le nā o telefon. E se vai foi stato fa fianga 2 minuti o te levalu si fonga lo mua lo e mafuta mai ai. Changa
ua toe ama tala whaapitoa a le Digicel i asfora i le tasi. E whawhailonga ta i 5 selau tala cash e te una manumalo ai, pe a lafo sau top up lusfu tala New Zealand, pe sile atu fo i a inga i Samoa, mai si antunu o le Pasifika. E anga ai fo i lato e whaonga le tautua le Click X e lafo ai se leni Samoa, tonga, fiti ma manu atu. Whaatau nei loso top up lusfu tala pe sile atu mai dairy, supermarketi, ma pamu pingsingi, mo songa vado ai te una manumalo ai, i whailonga tupe ta i 5 selau tala i asofora i le tasi. Digicel, better together. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. Malo whaftai nisi o tautua e whalau loa, ia, so i whomanuia nei teimi, whatalo whatfo nisi o lo mafuta mai Samoa, loa, wa so ia Samoa wa Samoa le temni wala talata mai ia. Ia e no fo iau kila ni na le tolu ama le awhai tūla pe whai tūla le wale le o Samoa. Ia pangale, ia ele malanga so o tātou, ia nā tau te iloan mafuanga, te leo tātou pisi. Ia ele ini teimi fo i e malanga ai, ia o le whaasoa fo i leisi tū. Mana ia le tala leo te whaitau atu nei le nuule o Ukraine. Ia, o Ukraine e tono Europa. E whapea mai la, o leo ese o tangata Ukraine me la tonu. Mata ape solo isi nu Europa i e lata hane pe tua oi. E ila le nu leo Czech Republic. Ia, wa suru whai atu nei e tangata Ukraine. O le to tele ala o la tau ti nā mata maiti e tu ua o la tu te to lua e tau le taua. Ia po o te wale te le tato wai mali liua tangata i taua i taimi umata mi maso umo. Ia o yeila ia nei no fuanga fo i e poto i nei tangata o le no ulea Ukraine. Ma tala no fia ai, ma whaiela to i puti, ma whewhaso ai. Pe o le tā ua fo ile o mai whaatasi tonu, la ma whatia lo la tu tunu, ai maua le avano i li isi atunu, e ma futa fia ai. O ma fau ala i si tātou tunu i Samoa. I ma fua anga e fe si i ta i ai ainga po le relocate o le si i mai le isi ainga i le isi nuu le isi ainga o le isi nuu a tato vaila le teimi nei pe ato e te paitua ia o le tele i o ainga whaapea o lo o whaifi naunga i whaamasi nonga i whanua masuafa matai o e mai le tala e maasani na te tangi la te whaalongo ia so ia i whaamasi nonga nei ta maam lai tina ia so e watu ia pia le whaamasironga. Ia sa utala to whaita tala atu i otala i titi ia so i whamai. Ia, e leo se la to whanua, nao mai sa i, ia, so e loa, tole leo le ainga nao mai mai risi no nofo i tautua, ia avele matai, me whapena. O mawhau nei tangata Ukraine, e ile si tinale Ukraine, so sa le whata usakantalu ai, na alua i le no leo Czech Republic. Alu nofo ai mawhai a onga le ngana English. Il taimila na tupu i le taua. O le lofi atu nei la tangata Ukraine. O le tinala le na whai mawha matala upu, whalili upu. Pea le tāpenanga voile leo mose. Whanau mose i o iai kupito. Le ala na ola i leo langa wha kupito. Mai mai taua umatu maanga wha kupito. Fast fulo na tausanga lu ese mai. Toi fo i aturu. E latu la mose wailo umatu maanga wha kupito. E lua tu lofelo im farao. Pifa penalta penanga o stina whaia onga lea na alu ese ma Ukraine. Ia whapena fo isi olo whafonga ma lei taimi na tu ualo na ainga. Ai malanga i tutuila pe sau nei po Australia. Sau ta pena atu ia le taimi ngā solo ma eilo na ainga i se tunu ula ua. Sau ni malanga iai. Ia mane fo i pe a whapea e te fia whaasoa ni mta upulea o le.
o sifi mai le isi a inga i le isi no o e mane tua ni mafu anga ese e fesi i ta iei a inga manu o fesu ya i mena nofo i tangata i Samoa ia soia. Ina vili mai le tonu vanu lima lua whaatasi tātou tala noa ma whasoa iei. Au te loa whenga tāna tala noa nisi o no o lungala lo mta upo rato a inga i me whapea. O atu tangata ia sa malanga ese manofo i ia la o lato. O la e la lese ngā tupulanga, e manatu la ngā tupulanga le sa whana na ua il whanua le manule. O i na whio la ia le loa. Ia o la iei lau mātutua la ia la tau tala o whanua msuafa mea, me sina me tau nei. O le simta upu te fia, e au ngō fia tatou porkala me tala noa wha manatu mea. O mene u tau wha valea, tau wha asesei. Tau tua nā mal tātou tunu a e si le fia stau wha asesei po stau wha valea vili mai, tau vili mai wha soa, wha malamalama e le tātou tunu. E iei vaenga o umana wha atu langa e le tātou tunu neo New Zealand so se tunu ua. E te mauai lea vaenga o leo langa wha tainga lau lai sene. O lai sene a ia le tala wha pito lai sene a vita vale. E le oka ina se lai sene. O te le tango talo sanga se lai sene e au noa masa unga luenga e whai. O le lai sene a vita vale a ia e whai la unga luenga. E ta tau ana o walu le lei ofisa e whai lai sene e mana o mia au le. Ona o lewa iei fo i tanga tau wha seina i mene o lai sene. E nofo ale fale ai wha valea e le istangata. E ona tau whainole o kanana lai sene i lunga o penga whasota inga. Matotongi e se tupe te le. E a ngā fo i e longo atu. Awane i se o le lai sene lava ia e le mawhaina whaia e le isi lai sene o le isi. E le mawhaina alua usu e lai sene o la uatari. E le mawhaina alua e alua tangata e whailona lai sene. Ai mawhaina alua tangata e fisoa soani, whamatala upu, fiside e ofisa. O vaenga umai a malama nei la le se ngā tupulanga le o malama. O te loa o le ale isi se. O le tamanoa le na se na ngaulanga tolu se lau tolu sfuru afe tala. O le tau wha se na mafua mai ona ua tau anau e le isi fale tupe. E a vatula na tupe e te uwha vai teimi, e te wai o, e te lele tupe tului, peio na ia inga na e se e ngofia i tangata. E te lele tupe tului, i le tausanga, e mawhaina toi ave umaitola na tupe i le taimi ma le aso e mana oi, i le eini ai inga mamafa. A o le link, po le fsota inga e whatatau i le ofisa o la fonga, a New Zealand, na mafua ina se sta malea. Leo tatou iloa e wha maunga, tu sao le lua e po le tolu masina mo le tausanga nei pe la tai leona miliona ta la New Zealand na ngau o tangata New Zealand i le au tau whavalea. Ai isi au tau whavalea le mau. A fuala iai tausanga umai 40 miliona tu pe tangata New Zealand ngau, ta la New Zealand. I le au tau whavalea. O le au whalongolongo ai si ufonga lau mua i so se atunu o le mau me le tau tua New Zealand. Aua ne se ai tātou. Fesili mua. Fesili mua le tangata e tatonuina. Fesili mua se fautuanga po se fisosoani. Aua nei mau i sau tāla e tasi le au tau whavalea wha mole. Ia, au te mana tua fo ile isi tamaitai saumai Samoa. Sata noto vile tatu le tio le isi aso. Na ona le a inga i le ngaduenga. No fo nana tamaitai le fale. Tu ia tu le au whatau o loa fo ia le watu e whatau o tu o loa. Talia le tamaitai lea masaine ia malona lima. Na ngā wela na fia se lau tāla i le oloa, ai leisi oloa. E ei fo ila tātou matua tausia na nofo le fale, le whafonga mai. Iau te loa tāo so ina ila tau i mea. So stangata e tu i atu. Mua, ia, awal tāla i le fale, le leino fisili mo se sio lau whanau le whainga lunga vili iai. Wai mo tinoa a vili i al tangata lau whanau e luatu le fale. Pe vili se sio wa inga laila tala tātou e luatu e fisosoni e tu el tamamu tina matua. O le aia te tau fwe tātou, te fisiringi ai tangata le ilo wha le waruatu. Pe yeison ID wha maunia po o ia. O te manatua le isi eli isa wha soa mai. Na la vela na ta avale na soa ele isi tangata.
Na ia pu ea le ata o le tangata le so alan ta vale. Na fai e la pu e lo wata ma ia pu. O te ngā bewa pēnā fo ile le. A il si le fia la ni si vai ngale tau fa vale. Ina vil mai fo ile tato le no tonu va lima no fatasi. Tato tala. No, ia si ufonga le la mua nei a wane i ngalo le tato tunu. O le aso whanga ile nei o le ata tala ile tato api. Ea o ile ngana Samoa. Usi kaltai au mersunga teo whailua. Si ufonga la mua le uto 10 minuto en talo le iwa. 10 minuto en talo le iwa. Namalanga mile toya inasaina ini usila. Ola na sila ele leite le musefale ainga. Lela uaya ineila na take away. Ua pina fa amawe o maila va yuna pone. Na si mai fo I ole toya ina initia. Ola na ia musefale oloa imana omia. Lea ua pina fa amau fo I oceana dairy. Ua fa atawai o tangata ile vame ole taimi. Ai tau nuku mailoa maletoya ina Samoa. Ua tie mata mamai moa. Mawale tonu se ifa atu loa sana lotu. Ola na ia maufa amua mole amio tonu. Ole fa amatala inana, oli usila. Ile fina mai ole au initi amasaina. A otato ele fina ini vale motu. Ai tau malava tato ile fa atu lotu. Ase ifaila utala malie ilele paleni. Tato o Samoa toa anga fa atau ile deri. E ofo ila ile saina malana fale aina. Ele misita toa fa atau ai so umalanga. Ai lipi o lala mo se saina ma se imitira. Se ia lua fe mai I tato e kalesia. Uma ole lotu ai fasiloa ele tupulanga. Nai inetia ile fia ulama le fia inu ava. Ole fa amatala inana, oni usila. Ile fina mai ole au inetia masaina. Ole fa amatala inana, oni usila. Ile fina mai ole au initi amasaina. A otato ele fina ini vale motu. Ai tau malava tato ile fa atu lotu. Ole fa amatala inana, oni usila. Ile fina mai ole au initi amasaina. A otato ele fina ini vale motu. Ai tau malava tato ile fa atu lotu. Ole fa amatala inana, oni usila. Ile fina mai ole au initi amasaina. A otato ele fina ini vale motu. Ai tau malava tato. Talofa lava o au o Nina Foese,
whaalongolongo mai pea I le siofofonga o le laumua. Tēnei o le manusena. Ia, taimi, toi 15 minuti o le tālo le iwa. Le tautua le nei siufonga le lomua le whaafonga mai nei whaafifianga so i whiwhiloi le tae au. O le uto e sfutonu minute o le tāne le iwa. O le whaasirisilanga tā ua le mo le tātua tunu. O ai lava o le mamano o le tātua tunu e fia au ai le whaamoe moe le tatalaina o le tātua api po le Apple ngana Samoa. Vili me le tātua telefoni le o le o wha tolu walu lima lua o wha tasi.
O le numela na, o le taimi ai te tu ua i se saunanga foi lea I lunga na, e o kometi ana mau e mātou. Ai vili mai ai le tali atu se sinalo vili mai a, ia whapea mai. Ia wau nei, ia ta umunu swafa, ia la numela lea. Ia, po le hafo i se fi au e mana o ai, se ta upu e mana o ai. Ai o numela na, vili mai le tolu valu lima lua iwa wha. Tolu valu lima lua iwa wha. Au e te pole pe ale tali atu se isi. E o kometi na mātou maua, ia le mta upu e te mana o ai, numela na I tua le tato ofisa. A e fi awai lai so farele nei, o le se fulu le tai oi amata, ia na e vili mai lea, e le stala lo suafa, ona e fua foi I le te le o le fale ma le ava noa. Io e le o le mafua anga le na, ia e fua I le te le o le fale. Ia mano fua ma le ava noa e fata utaia I lea foi fa mo le tato ofisa. No mela o le o fa tolu valu lima lua iwa fa. Ai mo tātou e mafuta mai whawhata Wellington ma so se vāenga lalangi. Ia e maua fo ia le tonu I le aso whareile. Ia ona whaelo atu lo lea. Ia na amata lo lea na tuu I lunga o lau telefoni le tātou whamoe moena. Ia sa whauao sa whaupo. Ia me se la fo. Ia le tomaio I la tau na tuu whatasia. Ia le nei whamoe moe tāua. E I whaasirisilanga tāua le nei o le soifua mālolo ina. Me se lava ia ofisili ta ua le nei e whape ofisili. O le ale mafua anga ua utoi mana o mia I se isi tui o le pusta fo I lea o le COVID po le Omicron. Lua, o ai I la tau e maua e mawhaiuna tui le pusta lea. E whawhewhea o maua le tui lea o le pusta. Ie. O a fea foi e te tau ina whaile tui o le pusta. Ia, o isi nā whesili whātupu manatu mō le sile fia le tātou tunu. Ai, ua umana whailo atu foi. E tō tele tātou e anga vaa le tui le o le pusta. Ia, peila le nei, o tamaiti foi ta isfuru ono tau sanga. Ia, maua lawa noa po le sili atu foi. Ia, maua lawa noa. E mawhai ona e la tau ia tolu se furu tau sanga masili atu. Ia e maua fo I le ava noa. Ia a ieri se fsili e vala au telefoni o le o valu se lau. Lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau lua valu lua iwa lua ono. E iei fo I le isi tatou whaalau I loa. E se le tuile o le pusta fo I lea mo le ma I le COVID po le Omicron. A iei fo I le tuile o le fulu. Ia o le fsili fo iana e tu inatu. Ai se au te mo mia I fuole toi pui o le fulu. O ai e maua lava no e mawele tui o le fulu. O a fea e mawhaiuna tui ele tui o le fulu. O fea fo ia whai ai. Ia o ila taula nei lea ua whamanino mai e maua fua le tui o le fulu. O ta maiti la iti mai le ono masina is fulu rua tausanga le mātutua. Ia e mo mia lava mātua I siaki po o le lei ato o tui o ta maiti. Wa iei fo isi tui o tamiti ia e loe mātua. Ia o la tau whawhine o tau aveina o lo taua po lo mamafa. Tangata Pasifika uma lava lima tau sanga anga I lunga le matua e mawafua lava no e whaile tui leo le fulu. Ia e mawhai ona e a ngai atu I lau fōma I whale ainga, ia po le whale talavai. Ia e siaki ai, ia mawhai ai lau tui le nā. Ai o penga fo e sota inga mwhaina e anga I le immunize.health.nz I mwhaina e asi ai ia mo lea fo I tūlanga. A wana ni ngalo lewa maua tātou Pasifika I lalo 5 tausanga nga I lunga. Lea wano e maua fua I le tui lea o le fulu. Ai a nga I la ufoma I whale ainga. Ia nei te ofa me vatu sau tupe. Ia o la ia la tau wha maunga o lo soifua 5 tausanga I lunga maua fua lea wanoa. Ia o le isi nā wha silanga tā ua mo le silafia. Ia wha pēr fo I tamaiti ia ono masina nga I lunga I le sifurulua tausanga mo tātou I nei ini usila. Mai tau wina fo nei taimi le
pisi pia foi o fulu si o tātou tino, ia e inisi o lo maftia i pia o fulu, ia o fulu ale o fulu, pe ie, masani aso ia fulu, tangata ma ia la fulu, ai leilo, soli, ia e fai e foi a venga ali, mele fai tete le tātou, o tātou ia in teimi o le tau malulu, io, 5 minuti o lo toi o le talo le iba, vai foi le tātou whawhiwhianga o VPC, tolu wanu lima lo whatasi pe a fia tala non le mtau kuntu inatu. Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Somos y el mar, si el
Pe fianga ma sunga taufi fa o Sofia. O le o tale iva ia o le taimi le nei o tatu telefou si mai al fa foa. Se whomanuia le tātou tunu le nei fo ia sa fau alo maia o se whao poponga o tātou tala mai Samoa. E leo tali e ina le fionga le konsino mtanga luenga leo au pa au nongo i tino Filippo. Tua ingai whaapea o le maliwa se tina mai le fio anga tu fui opo le whaai unga le vaiaso. Na mafua mai ina ua tatala le tina le whai tutoa le tuitu iatu. A ia wa aia i leo o lo tutu watu le whai tutoa o lo whaa o penga ina. Mai moli maua le ainga no lato tua ia ina mtanga luenga leo. O le tūlanga lena wa aia lo lato tina. Na afoe o na wha ana nati atu le whale mai, ma o mai ma le soifua. Ai le tali mai au apa au le mata upu lenei. O ngā luenga wha su e leo na ngā i te tono le fio anga tuwhi opa. Mo le fia maua leo nisi sa maua e mo li mau se tasi foi o mata upu sa tūla i mai. E leo se mata upu onga. E leo se mata upu matu ia foi. Ma o tūlanga whapea e le mawhai o na o leo ma ave nila au ma losi. O le ngā luenga o lo longo i lātou o lo maua e mālama lama le whaapilame sa tupu. Sa unoa ua pa au, se ia vāanga nā ua iei se tūlanga e lama tia ili sa o le mōlimtanga luenga o leo. O na o loa le i se tūlanga whaapea, o le whaa o penga ina lo leo mono lātou sa o le mū. A o tiute po ngā luenga whaapea le mtanga luenga e anga i nā o le longo se tasi e mōli mau se mata upu. E leo se tūlanga e oai ma ave nila au ma losi. Wa tālia ne le whaalapa putonga tau se soifua le atunu. Po a wheo le a whaatino i le tali le watu ina mai el komisi o tangata whainga ruenga le malo le PSC. E le toi liu e leo se tō whae toi sila le whainga fau le watu ina mai el PSC mo lato overtime. O le atu tusa o mai le fuawha te tau te tongi mo overtime. E o fo i vaenga o li i matamai ta e fo mai. O le finangalo le presidente le tausi soifua le fionga soli alofi papali i. Na ia whaai loa isa lato whailo inga mal te fono le komisi e pūlea tangata whainga luenga le malo. Le fionga nonu le maunga vā ai. O mai a whaai loa i eiso lato vai vainga e au on te tongi over temi o le au whainga luenga. Peitai e le itusa ma le finangalo le komisi. Sa iei fo i le manatu e ono so alau pule i se isi awala. Bo le tā palo se fautuanga wha al tūla fono. Peitai o le langona wha ngā e tia o le ua maua mai wha amtalanga. Ua toe wha asa fua i tua le fuafuanga le komisi ave ese e tutongi overtime. Ai o le a tutongi umanai wha amnianga o tausi soifua. Sa fina wina le mata o pule nei. Ai o le fesilia soli alofi. O le a le vave. Ai o a whea foi o le atu puai. Ta ue soli alofi o lo otue tau manatu le teimi al COVID-19. O i nāna i loa ele tū mātilo le tausi soifua. E whaatino lana pito la au se i o lava. Ina a fia i foi mai lātou i le wha mai. O lo manino le sau nuanga soli alofi. E nā te leo wha aleanga i nisi foi o au nanga peitai. E tūlanga ese lava le ngā luenga wha tausi soifua. O le fisosoani le le toe whaafo i mai o le soifua ua a fio le tangata. E le tūlanga mālosi e pei ona mo o mia. A e se fina ngalo le teitei fono le komisi le fionga nonu le maunga vā ai. Na ia saunoai o le ato togi i tūla whaasili po overtime. E fua i tutongi o lo o maue le fo mai. Po le normal rate. A e te tau foi o na manatua o aia inga maasani ale malo. O tangata whainga ruenga whaakon karate e le maua ni whaamnianga tau overtime. Peitai, o le asau nio lato o launi o whaingoina le responsibility allowance. Ai o isi tūla ngā tofi o lo whaakon karate. E maua a launi le 5% i le 10% e fua i tutongi o lo maua. E au noa ma se whaai titi o tutongi masani. O le tali le na tu ina mai na toi liu i eise tō wha le komisi o tangata whainga luenga po le PSC. Wa toi wha asolo muli e leo mō se teimi le tu mau le fuawhanga na tu e laa i eile asosio tausi soifua e le amatanga o le masina fau. Peitai o le fasili po o a whea o le ataunu wai. O le asosio tausi soifua e se lia ma le ono se laua na sui a wai.
Peitai, e iai nisi o tausi soifua ua leo toi iai i le whaatinonga o lātou tiute, ono nisi wa suia ngā luenga wa ngā lulue ai, wa malo lo nisi o lātou ainga, ma whaatino nisi o businessi e tua iai mana onga whaale ainga. Ai o nisi wa malanga mo whaamnianga i New Zealand, ai o isi foi o i lātou, wa malanga i ngā luenga whaawai teimi. Wa whaiti tia tupe ngaupo ai tā lafo le company wa alele le Samoa Airways, e se whai unga wha se e se maiela na ai tā lafo sai lalo li UTOS, a ngā i le malo lātou te tutongi ina. O wa male varus furu po le ivas furu miliona ra ye le tā lafo tengu. Ia lela ato e tau ave le malo le pe 5 miliona o le lone ale UTOS. Ia o le pale ni to e ai tu sa la matanga mai a yoni le tau sangane tene o mai le taimi nei pe wala te 5 miliona o le itala fo o mana tongi le Samoa Airways tongi ai tupe mo ia masi tupe vo sa so ani mai le ia tu sa tupe ma wal malo ba o le sivanga tupe o le fatawina o malai vale le fangali fataw le malo ai tongi mel malo le tupe ana Samoa Airways tu sa la tupe al Samoa Airways le sa ia sa tongi le itala E ui o le ua whaititia mai lalo le siria ma le 20 miliona tāla le tā lafo le Samoa Airways. Ai o loo iai foi tūlanga e au o na pui ma lio iai le company wa alele, e pe o na sauno iai le officer sili, ia whaua o tau wā whatu tielu. Tongi maari ia pe loai, mautile mana au fo i le, e vere tongi ino i tā lafo tuai ia ma mea le a whaina i le whatinonga o ngā luenga le taimil nei. Pela o le tūlanga i ngā luenga i whaiunga o ngā luenga le company i mole tausanga ni o savali al taimini nei. O le o le profiti company taimini nei me le iwa masina le na umai amati pe o le late 5 miliona le profit le maua company. Le officer silo le company va le Samoa Airways fa o tawa fatu tielu. E 4 miliona le ua whaamaunia le malo e whaawawai pea lana whainga masani mai le tele o tausanga umawai. E whesoa soani tua inisi o bisinisi ua whaamaunia no lato usi ta ia umo ta iala. E anga waa e whesoa soani tausele ni mai le malo. O le naunau ta inga le malo, e na ia whaamalo sia lato whainga pa anga, ma bisinisi tu ma oti nei te tono le atu nuu. E se furu bisinisi ni tau a au iei whaamanuianga, e au fie ma le lua o bisinisi mai le motu tele i Sawai. E 5 furu afe tā lana whaamatu watu le malo i le Samoa Chamber of Commerce, so ai ma le Women in Business Development, e fast furu 5 afe tā la, whaasola ne ai i isi bisinisi le fast furu afe tā la, sa i o atu lava i le 5 afe tā la. E 5 whaalapu tonga tangata whainga ruenga, na whaamnieina i le tai 5 afe tā la, mai i le malo. O le au whainga tu whaatasi o lewe soani, e lua se lau fitu se fulu 5 afe tā la. O tātou tala fawia mai Samoa, manuielu tātou tunu ni aso, whasoi foia. Ta lava i telefone e le si ufongo le laumua mai i Wellington. O le talaumua, ua whaai lo mai e le pulenga o le laumua i Wellington. Ia whale e 25 la whaai, ia ua whaatino i nai suenga masiaki whaapitoa tau i le saonga le mu, taru mai le mu lea na maliri waitangata to 5 i le whale o le Loafers Lodge i le masina taruai. O le tūlai mai o le nei whaalawe lawe le masino me, na whaalia mai ai e le tamaita i pule nuu i a Torre whanau, o a whaatono ina le ofisa o le pulenga o Wellington, ina ia sa ili wawe, pe o iai nisi whale whaape nei e mauru tongi ai tangata i tu tonu o le laumua. Whailo mai nei lai le pulenga e whapea, o whale i e 25 o whaia i ai suenga, e au fi ai whale e tele fo ngā whale, a toa ma whale e taitasi fo ngā whale,
Ai whapea ai fo I mawhale e au fiai hotels ma motels. Ta ume fo e whapea o whale nei e luas fulima e au fiai whale lua fultasi ia o loo iai ia lātou tūsi pasi po warrants of fitness e whaamauni ai o loo lenei. E tasi le whale ua lewa lava e le aisona tūsi pasi whapea po se warrant ai tolu whale e le aini a lātou tūsi pasi ua whaia mai ua umona tuuina atu iai ia le polo inga ma le whautuanga ina ia vave loa o na whaale leia ia whaale tonu. E 5 miliona tā lale veso swani ua fola e le mālo mo le company o le ruapehu Alpine Lifts ina ia mautino ai e da tala ma so longa le lei whaase enga I le aisa ia tu maunga ruapehu I le tau malu lu o lo whaanga solo nei. O le vai asa taruai le na whai aile whai unga e ta puni ma so loia le nei company ina ua le maua se tonu mautu po ai tonu e da tau na tau awe ina ngā luenga whai I le no whanga lea mō whaase enga I le aisa I ruapehu. Whaadia mai ai le minsta mo le atina ai o I tū mālo o Kiri Allen o le tupe ua whai nātu I ai le mālo o le ama whai ai la tau ua wa ai nei le atina ai o na wha mautu ina fuafuanga po ai de tau na wha tauina ia le business I le nei mana a seta. Whaadia fo le minsta o le teimi nei o lo ilo ina fo le mālo se tau sanga mai le whalapoptonga o lo whai masui o tangata Maori le tu a inga le tu hore toa mo la tu hia whaatauina o le nei a tina tele. Whaapopo atu le tau sanga isi tau sanga lua ia o lo iai mo le fia pulea ma le whaahuaina o whaase enga nei le aisa I ruapehu. O le tau sanga taruai sa whaadi ai le mālo e le aisa isi fsoaswani tau tupe e to e tu ina atu I le ati nae e ta ilana whaadi e le sui pāle mia ia Carmel Sepuloni ina ua uma le whono le kāpeneta ana nafi ua mahua na toea a fia le mālo I le nei mata aupu ona e le aisa isi ono mau aise fsoaswani mo le nei ati nae le taimi nei. Ua toi whao popo le mālo le isi ono miliona tā la e so soni ai I whaalapo tonga o lo o tā penaina ia mea tau mawha e awala atu I food banks mō tangata pua ngā tia ai mai se ai lava I nuu mai tu mālo ia sa I longa o na mawhatia mawhaina o na o winga low wa o le tau. O le nei se le ni ua wha popo atu lea I le pol kalame mō mea tau mawha e whaingoina o le food secure communities lea na mua I whaavaina I le vaitaimi na amata ai ia le whaamai o le COVID. Whailo mai ai e le minista o le atina e lautele ia Carmel Sepuloni e talu mai ulai o le lua afe lua fultasi ua sidi atu I le selau 50 miliona tā la ua whaamatu ina atu e le malo New Zealand e langolango inai au nanga nei e whalapo tonga o lo ngā lulu e le whaamao pōpoina ma le tufa ina atu o mea tau mawha mō tangata pua ngā tia. Ta ua I fo il te mai tai minsta ua ade di mai le sidi atu o na mo mia o le nei au nanga e le tōtele o tangata taru mai I winga wha le tonu o le tau I tā whenga malolonga mo mawha I le amtanga o le tausanga na I lo le vai taimi na vevela ai le wha mai I COVID-19 ma le iwa. O le taimi o malolonga o le wauli I le asonga fuana nafi sa whaiai se te e tangata whai ngā luenga I whale tusi a toa maisi ngā luenga a le pulenga o ai le tungu o le motu I saute mo le fia whaalau I loa ina leo le tūlanga maua lalo o lātou tongi ma le whaale tonu o aia inga matuutunga o a lātou ngā luenga. O le sosa iete a tangata whai ngā luenga le mālo le pisa a o lo o whai masui o le tusa e tolu se lau tolu se fulu o tangata whai ngā luenga I pulenga o ai au fiai Nelson, Tasman, whape ai mo Marlborough, mai tusa ma le 5 fulu I lātou nei sa awai I le te lea sa whaia I whawhane o le Civic House I Nelson ana nafi. O lo o whaatara no ina le pisa a le mata aupua I tangata whai ngā luenga ma pulenga e tolu o whaaitu mā lo o lo ngā lulue ai. Whailo mai ai e se sui o le pisa a ia Jenny Sims e te le lava le whaale tonu o lo iai le wā o le pulenga ma tangata whai ngā luenga nei mai o lo mana o mia e le au whai ngā luenga le whaale leia o lātou tongi ma ia inga ma tuutuunga o lātou ngā luenga ina ia tāwhi ai mo fo ia le tō tele o lātou
e mumusu ma wha ma vai mai a lato ngā luenga. O le atu mau peo na tapu nia se i o atu les foreile le awala tele numela lua i mātu o le Ayo Gisborne o na onisi o whaale tonu ua ali ani mai ai i matawai ma omon ua le o saonga le muai mo le fe malanga i o taawale ma mafa. Whailo mai ai e le pule o ngā luenga o awala a le waka kotahi o Jacqueline Hankin e tu sama le 5 milimita o le awala le nei na solo i le whae unga le vaia so mai ua le o saonga le mu le teimi nei. Na ia ta ua o le whaafi tauli, ona o le tele o le suawai ua whapeo na susuai i au wai maunga ma ua whaingo fi ai na solo ifo i lunga o le ala tele. Tele isi a wala i le neitu malo sa tula i mai ai le ai tu a inga o whaafi tauli mai sa whapefo i na tāpuni ai mo fe malanga inga masani. O tūlanga mawhana whana mo le toa maali o le tau sa tātou whenga iai i nā yaso o mawai atu nei, o se tūlanga ese le masani ai i le vai teimi le nei o le tau malulu e tu sai o se ripoti mai le ofisa o le va ai tau. Sa whairo mai e le li o Ben Noll o se va ai tau i le ofisa o le niwa e whapea o le tau whai unga o le nei vai aso e ono a fi ai New Zealand ni matangi malolosi malulu mai sifo mai o le au fi ai vaenga e tu mata fanga ai fa pe foi mano fuanga ta lai falia nol ele I longa lava no matua malo losi ni matangi taruna amata I le tau maru lu le nei tu sanga mai o lo valo I le so mai ai o winga maru lu le tau o le au mai ai I au o savili mai le tu langi sifo male vasa I saute ele ngata I lea, ai o loo walo I mai fo element service, leo no pa ai o le kiona I le whae unga le nei vai aso, mai ua masalumi ai, ia fōlinga malulu, male savili o le amatanga o le tuuanga o a onga I le nā vai aso o lumanai. Ua taunu I le ai o Beijing, le lau mua saina le asia singa le pālemia New Zealand Chris Hipkins, mō ni whailo inga ma whaaulu lunga o le mālo saina, e au fi ai le pele estene o lea malo tele o le li o Xi Jinping. O se whailo inga ma le autu stalana whaari ai e le pālemia New Zealand, e malosi ma le lei le vāwhealoa ai o New Zealand masaina, e ui ina e iai mata upu wha le vāo malo, e ese ai le ngona ma manatu o malo e lua, ai o le tele lavo taimi, e ngā lulu e whatasi ai ma le whelangonongo mai, I mata upu taua ma le onga mō malo e lua. Whaalia Chris Hipkins e tāua tele mō Aotearoa I a lona vāwhe aloa I male malo saina. E atangia lea I le tō tele o lau whai business lea o loo au fia le au malanga mai New Zealand o loo iei nei saina whaatasi malele I pālemia. E le ngata I le whaale lei atili ma le wha malo si e peo so tanga wha business o tinu e lua. Ai o le wha moe le nei whai ngā malanga I a sanga wha malo si ai le wha malo o New Zealand ma saina. E fitu afe fitu se lau ma le lua, lea whai o mai fau o le COVID-19 na wha mawina I New Zealand le vai aso ua ma vai atu nei. O le nei fwai numela sa wha mawina lea se I o ane I le vai luanga o le pole sa na te nei. Whai lo mai fwai le mtanga luenga o le soifua maalo loina e wha se fulu isi maliu ona o le wha mai sa wha mawina I le tono le vai aso ua ma vai. La lea o atu nei I le tolu afe se lau se fulu ma le fitu lea whai o tangata o New Zealand ua maali liu I le COVID-19 talua na o mai I lau whanua o Aotearoa. E o ane I le vailuanga le pole sa se lau valus futasi la whai o tangata na tau fia I whalamai mo tonga fitinga e au fia I le to lima I le tono potu mo mai tinga ina le ICU. O le vai aso I ona tua sa tula I mai ai le valu afe lima se lau wha I a mai fau ai torus fruiva maliu I le tonu o le tunu ona o le COVID. Ua molia leo ia se li le wha o lima a o wha ngā solo ai sa I le linga I le maliu o se tangata I le nu o kātata ni le Wairarapa. Wha ai lo mai le lita ita I le leo ia Scott Miller o le tangata na maliu na maua ua umano naola I se fale pe tu sa o li tula iwa le tai ao leo sa. Ta ua le li le leo o le ua maliu e I loa le lei e tangata na nofo ai le fale lea na maua ai o ia
mai e le talitununga sa whaina le nei tangata i seisi fo i whaalawe lawe mua atu. O le aso, o le atula i ailum, o le whaamisnonga whaitu maa loi le ai o Masterton, ia se li e tolus furulua tau sanga le matua, ona o morianga ua whaia i ai e leo. Ua whamaunia mai el tamai tai sa avea talwai nei mo pale mio New Zealand ia Jacinda Ardern, le amatalia leo na tusia o sana tusi ina ua uma ona ia sa inia ni whenga inga mani whale lomi tusi. O se li poti le wales whaasa lawa New Zealand ta uai e Ardern, e aunga tā o ia tusia se tusia winga ilona taimi na abe aima pale mio le tunu ai manatu o ia e fia tusia se tusia tusa o le itu a inga o taita inga sa ia whaatino ina a o tula i ai le tofi. E sana tustu singa i fasota inga te rewa wawelas foreile o mwae whaari ai e Jacinda Ardern o umona ia sa inia se whea ngainga ma le kompani lo mitusi o le Penguin i Australia whaapea ma New Zealand nei ai mai se fo i ma le kompani o le Macmillan i Peretania a toa ma le kompani o le Crown i Amerika. E vei o zilo fia o le masino i Januari le ana wha ma mai alo i ai Jacinda Ardern mai le tofi pale mio New Zealand i le mai ai o le 5 tausanga o ave o ia ma taitai o le patia le Labour ma le whainga malo le tunu e le ilo lai le teimi nei se aso o le a whaasa lau mai i tua ia le tusi le nei le tamaitai o Jacinda Ardern. O tauranga ia le ai au pito i silio na poloka ai le whewa ingo ta avale i New Zealand Atua ai leo au kilani e matua o umi ai laina po o kius o ta avale le teimi pisi o le tae au ma le fiafi mai o le umi o le taimi e poloka ai matutu ta avale le mingoi le ala tele o se whaafi ta uli matautia wai longa o na whaina ai tangata whewa ai o lea hoi vaenga o le tunu o le manatu o tangata whe malanga ai le ai o tauranga e sili atu ona le angalo lātou a aina i lo au kilani, ona o le tele o taimi e poloka ai le whewa inga o tāwale. O le fitu pasene o tangata whewa ai tauranga i manatu, o le poloka o tāwale o se whaafi tāuli o onga tele mō lātou, whaatusa le whaas fitu pasene mō au kilani, luas fitu pasene i Wellingtone, ma le fitu pasene i le ai o kalai estese. Whaari estasi o hoi bisnisi o tauranga, o le nei whaafi tāuli ua le ngata i nā whaina ai le soifuanga masani o tangata ai ua te le foi ma le a whaina ai o pisnisi i lea i tū o le atunuu. Sa whailoa i se suenga lo te mai nei o tangata i tauranga i le fia whaonga i a pasi ma a wana lau tele wheo iai ai whaonga la tau lama ta amale. O le nei vaenga o le atunuu i le talwhatai le sifo le tu malo le Bay of Plenty o lo valo ia mai e o atu i le tausanga i lua afe 5 ua o i le lua se lau 5 ma le walu afe le whaita wā whai o ona tangata. Ia o le whai unga le nā o telefon.
Fort Ranger. Frida fai ai lo Sofia. Fai mai sautala, fai tasita ua. Awa e te amana ia, o le au loto pala pala. Le ua masi, si, va, ile musi, i, ka. O le vanga ua o ile masi, i, na awola Frida. Ua masi, si, i, va. Talo si ai ai le fai so ai nga, nei ai pole si ai ita. Karinga, mau mama au ro oka se ngai au fainga. Oh yeah, was a sala everywhere my au perfume. Say what pretty king ye kiki what pretty basic winnie. Tene mai ai I, tene nga o. Faiau fika, faiau wanga, ole a uma ole po. Fa pale ni mai au tanga, fa mali loto. Fa pale ni ile musika, ono sa ilo loto. Le ua masi, si, va, ile musika. Ole vanga uo, o ile masi, I, na awola Frida. Ua masi, si, I, va. Talo si ai ai le fai so ai nga. Le ua masi, si, va, ile musika. Ole vanga uo, o ile masi, I, na awola Frida. Ua masi, si, I, va. Talo si ai ai le fai so ai nga. Nei alu solo muri ai ita. Vivianga le tai au mai ata telefou. Si fo mali na le songa ya po fu ese po fu sale e mo le pese tina matua ya Frida. Yo Frida fa forma ya lo fatata al programme mo lo fatatu familia tu le ya so ya te oi. After foi na mtua tausi. La toa ya lo ki mai le tio fa longo e so stemi. O le ta o le se fulu ia o le programme le soifua maloloina. To e fasa lau programme o tala lau rungo le vai a programme le o le laulangi wa sonei i le sfutasi. O le se fulu ma le lua tatu telefou fa fifianga o le auli uma tatu fasa lau ma le lua. To e famina tu atu le famo mo tatu ritio i le aso farele nei le se fulu le tai au. E voi lal tatu nunga. O le aeri swing o nisi o tātou porkalame i le aso whareile, o na o le fia au mai sa o tātou whaasela launga i le whale lea o le atatala i le wha moi moi o le tātou app o le ngana Samoa po le api. Ia a e fia au ai ia le stala mai lo suafa e le lo vili mai telefoni o le o wha tolu walu lima lua lua i wa wha. O wha tolu walu lima lua lua i wa wha. A le tali atu se e mawhaiona tu i eilo usuafa ma e tala no i el masini na e o kometi na mātou maua. Ia oe pia e vala au mai. Ia ose whaasin silanga tā ua nā mau le silfia. Ai toi whamina tu atu i le tātou atunuu pe ona iai ia tu i o le fulu. O le ua umana whailo atu i lātou e anga vaa i tui ia e tā ua tele. Ia e pui ai fo i tātou mai le tau maruru leu tātou anga iai. E maua fua i lātou ia ta mai ti ono māsina na isfurulua māsina le mātutua. E whapea fo i anai tina ia e tau aveina o loa tāua. Ia maua fua. Maua fua fo i lātou Pasifika. Samoa, Tonga, Fiti, Tuvalu, Niue, Cook Islands. Lima tau sanga le mātuanga i lunga. Maua fua fo i. Ia o la tau fo i ia fianga o ngasi tu mau fo i ia fianga ngasi le fatu o le toto maulunga o le diabetes o le mai suka mai si mai fa pena mau fo mai la ele leilo asi la fo mai fale ainga ia po se ke misi fo i fale televai e mau ai le avanoa e fesili ai yo tātou ngā lua whātasi pui tātou ia mai le fulu. O le posta ia po le tui whaopopo lea mō
tātou e pui a mai whama i COVID le lava lo whea lorua i nei taimi. O ai lātou e mawafua lava noa, ia o i lātou e taulus furu tau sanga nga i lunga, ua umalesi au pusta ia wanga vaa oe. O nei tina o lo tau aveina o lo tāua, ia o lau ngā tupulanga leo sifuru ono nga i lufuru iwa tau sanga le mātua. Ia tina ia mai tanga tu lo sifuru ono nga i lufuru iwa. Mawafua lava noa e whai lau pusta. O le pusta wha popo le po le tui wha popo le e te tauna maua o e pia whai umai a leono masina o le isi o tui le o le COVID-19. A e nisi wha fisiri wala au le o valu se lau. Lua valu, lua iwa, lua ono. O valu se lau, lua valu, lua iwa, lua ono. Ya, malo whaftai. O mai oe le tai au. O manuia. Ya. Ma tawina fo yau kilani le amatana ina iso longa palpala nisi au awala ile anga ia tu le tu matu ia ilunga le awala le state highway tasi ani au kilani so longa palpala poloka fo ia awala o le ufa ilo tatu telefo wele so isu ngale no ni usila le pito sili na poloka ita vale ata va ine yau kilani ile tele o wala fo la fa o kale tele o wala fo ai te sila fia ele o malo lo ya le poloka o wala ia yona wa tele na wata vale ata sile ainga yo lisi ainga fata vale ia e mesel fenga tazo fo nga gilani an no fo tangata i le tu sifo gilani ia fenga luenga la i tu saute pe fenga luenga le taulanga ia ele ma faina lu ta vale tu lesi mo moli lesi to alo mo moli lesi e te tau ana alu altanga te ilanta vale. Pe a fōla tātou Wellington. Ia, e mwhai ana sau tangata whenga luenga ilo hata alu Wellington, ia, mole tu e mais tangata. Ia, peo le se senga na. Le fō wala ia tātou telefou ala i tala whamomawina ni usila, i ono anga i o tātou le tau ma e ono matua maruru le tau le wha ungo le vai aso, ia, e fua i e o fua fuanga. Ia, pe ini wha singa e whaia mantulanga whapena. Whawhiwhianga le tai au ma le Mika Sisters. Eu te rus fur var minute le tale se fulu le tau tua mo o se fonga le mo.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Samoa lo atunu no fa na wai tinga ona manu vanua o le ala o pea o tau fo I ma pea o langa e no fo atu inu ese e susu e pea le fama lama pea ngalo e fa perfea kontra te o fatune Samoa, lo tato finite I wavea la tanga nuta te mama fiai yangi a per le tanga vai fa ola wa tupula ngolo ona solo mai Atua Tala no ma fau tua lo to time sili on the tower lo inga masia o fana ia fa mua pe anga lo e fa perfea ponte te o fatunate I walelea tamma ma tenga Samoa lo tato finite I tanga nuta te mama fiai yangi a per le tanga vai fa ola wa tupula ngolo ona solo mai
Sheila, ole Fasili, o Uncle Tony Nai, Samoa Faitama, Ila Waunai, Talanoa le Pasta, Ijana Saunoanga, ole Fasili na Faya. Ele toa tala tala Winga ole pia pia Ele maketi o tola Saua I ole tali Ele fetau Veitia tangata So fingalo Ua me vesi tangata Ne fa na fire E mato wini Sheila O le Fasili O Uncle Tony Nai Samoa Faitama O lau au nai E ta chala la kini Now let's see your lover O se tamata alu O lau susunga ti maia O loto wafua O mea faupo mika O pesa mino O ofisa O seisi tama Solo so finalo Ua bevesi tangata Le fa na fire E mato wini Sheila O le Fasili O Uncle Tony Nai Samoa Faitama Ulau au nai Olau kene wa musu Wa songi atu ya mai Ai moli mawia E lolo luina ya Malo, ol fa vivia. Ole, taimi leo to is fulu 5 minuti o na tale o le iva. Tale o le se fulu. Wawai atu I le kalena o la kapi fo I o le anga I atu le ipo lalangi o le tatou a uni le a tawhale a New Zealand, Australia, Afrika, ma Argentina. Ia po le rugby championship. Ia o ta alonga la nei maso I whaiai. Ia mata I le aso saa le vai aso fau e malolola sa nei. O le tolu le waweao le ata aloai ia Afrika ma Australia. O le sa le aso iwo Iulai, tolu le waweao. O le fitu I le taiao, o le ta'alonga Argentina ma le Usila. O le aso iwa lea o Iulai, ma le tuala. Ai ala le taiao ta pena lau tona. Ia e mawhaiana. Lai whaila u mutalo o le taiao poa. Ala te mai mo le ta'alonga lea. So oi ma le ta'alonga. Ia na anu ilo le loto. Ia la lau a mata la unga le wa mata whanga unga ulo wao. O le vaiasa o lona lua o le taamilisanga le nei. O le ata alo mai e New Zealand au Afrika. Ia ma le au New Zealand le fitu I le fiafi o le aso sifurima leo Iulai. Wa vai I kalenda o le aso sifurima Iulai pa u le stonai. Taimi New Zealand. Argentina ma Australia o le po le stonai sifurima Iulai li toi kuata I le se furu. Ia e ftau I umalea ta alonga I elua ia fais malo longa sa au ni mo le sa. O le taamilisanga lona tolu o le ta whalea au malosi ne foi fai tūlangi. Ia o le aso lufuru iwa Iulai. Ia lufuru iwa Iulai no inga vale vai aso tasi yon toato e ta aloi lea. Au se tālia ma le usila lufuru iwa Iulai le stonai o le iwa whalima le po. Iwa whalima le po. Ia au Afrika I saute ma Argentina o le tolu le waweao le sa tolu sifulu Iulai. Ia o le mai tau atu na iai, nana winga la, ia, aue te
toi tu fisili le aso a mata ita longa nei ia e sema lelei ia ma sauni mai mo ia ile fai unga ole vai a so fou ai le ole so nei toi sia ki atu pulu o le ipo langi le tali malo ai ia falani le tausanga nei o le pulu a New Zealand falani Italia ia ostasi au mai Amerika fa pe foi ia se au mai Afrika te lole o mautu ia le pulu o kalena tuaila le te va ai le te minei ia le la o tilo tu ai ia ele fa solonga le we ia le te minei so mai lunga ia le o le pulu a o lo ia ni usila falani Italia Uruguay ma Namibia pulu a na o le pulu pi Afrika e saute ai lani sikoti lani Tonga ma Romania pulusi o lo iai welese Australia, Fiti, Georgia, Portugale. Ma le puluti o lo iai Engilani, Japani, Argentina, Samoa, ma Chile. Au vai le pulusi, e te lea le avanoe no alu i Fiti i runga le quarter final. A fua ia Portugale ma Georgia, e tatau ana mano i Fiti. O welese foi, e le oilonga le au welese le teminei, e tatau foi na mano i Fiti. Australia ia o le malosi la Australia le pulu lea. Pe o le vava i atu e a nga i atu i le masina o ke topa, na ingo le taimi o le o lotu o tamaiti. Taimi le o whanga solo quarter finals, o semi-finals, ia e o atu a i le whai unga o ke topa, fatu a mae ale ipo le lalulangi. O le whai unga o ke topa, ia fatoa umai ia le ipo lalangi. Ai e fōringa mai o taimi le a mata le ipo lalangi lua wheru o tolu, e a mata le aso valu o Setema. Se yo o le aso lufuru valu o ke topa. Alo inga tau te vava ai anga i le fitu vai aso pea. Ia, stai va pena pe o vatu mal fitu il valu vai aso le tamilisanga le ipo lalangi tali malo i falani. Talo sia ta longa sia tatou au le tau sa ili atu ia ta longa le tatou manu Samoa ia wale umauti no le ta longa ta lo isa mo ma ai lani a o lomai ia le ipu le lalolangi ia sta longa le fai ngofie fo ia tatou ia le tau mo fai atu e fatou i lalo ni au malolosi ia o tapena pena sia o tatou au moleanga ia tu le ipu lalolangi o le taimi falani e tele au le vaveao o le tai au. Tele o taimi falani pe asau ta alonga ia ta alo mai le taimi lea po le se fulu, ia po le vale ono, fitu, valu, iwa, se fulu le tai au, taimi o tele o taimi o ta alonga. Ia i foi ta alonga e sau le tai au le stofi, o i ta alonga e sau le tai au le sfreile, e stona i ma le sa. Ia talusia se tatou au, tawarunga le polo kalame le ata o le tai au. Afta i tele al tatou tunu le mai mo le whaafonga mai, le ala ta pena mai lisi tatou proklame le soifua maloloina a wala u whaafonga ma lau mai mo. Si fonga de la mua. I tau nunga na ia te ito e tu atu ale ua mauar kalena. Kalena i o ta alonga le tatou au ale manu Samoa mo le ipo lalulangi o i mo le tāpena atu le ipo lalulangi. E a mata lai le so luas fululua o iulai. Ia luas fululua o iulai a mata i ta alonga tāpena i ale tatou au. Ia atu mau pea ua ale malai le apia pak le sa fa le tonu o kone seti sa fa iei. Ta alo i Samoa ma ia pani. Samoa ma ia pani. Ta alo le solus fululu yu lai fai ta alonga ia pani. Ta alonga mafiti le solu fulu ivo yu lai le fuafua ta alo ia pia. Te le rope ta unu ta alonga le ia pia. O le aso lima o kuso ta alo i tatou matonga fai ful ta alonga ia pia. Peo na mai kalena. Ea ona ta alo i loleo tatou ma ai elani le solus fulu ono o kuso. Fai ta alonga le i tonu o pe ioni falani.
Fata alonga fa vela le tatou au o sa uni mori po lo langi tu sanga nei a mata le so lua o Julai ta alo ai ma Japani tonu Japani ta alonga lona lua ma fiti le so lufu ivo Julai fa ia pia lua ivo Julai fa ia pia ia ma ta alonga lona tonu ta alo matonga le so lima o kuso fa ia pia ia o malanga lo tatou au Britania po Europa aso lufu ono loa o kuso ta alo tatou ma Airlines fa il ta alonga i tonu o falani ya talu sia tau whainga sia tātou au leo umana whai no mai le au man Samoa ya u te le lopo a whe poto ile au wa aile kalenda tu sa le toe lua se fulu pe lu toe lu fulu ono pe toe lu se fulu ono ya so le to toe ona whai alo leo ta alonga mua le tātou au leo ngai leo toe ato se masina on ta alo leo tātou man Samoa ale wo umana piki le tātou. Au, ia whaftai fo i whanau o fo latu te mi ta alo mo Samoa, whaftai fo i nei mātua. Wa leo tātou ino le ia, ta alo tangata mo Australia, Engelani, Ayalani, New Zealand, te le tu pe mau, a ta alo mo si tātou au. Ia ta alo tonu o nei tamaiti, wha malo fo i whaftai nei o latu mātua. E mai se nei latu tai tō luam whanau, ya ila tau sata alo mon man sa mo mana tau le uta alo le la ta alo le taimi nei manu te le ta yao fa wa tau tua si fonga lo mua ta le dua fa mai an nei aso Atua ma New Zealand au fatasi mai ole malo le malo e mamanu le malo e filemu ole malo e mamanu le malo e filemu mamalo ia lato o mai uma e foi até ia lato fai taulanga ma fai au fe au o ele tupu sili le pule fava ole malo e mamalu le malo e filemu
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Alo, alo, lo maa i le samiranu moa Matango fia le vaina i whanua lanu laua O atu maunga suluhia i le la mawhana whana O le samili uangi malu fisama Fia fia ma te pese Samoana ua pe Fatinga se e mafolau awane I paamalo ina ia e bala tuaina Samoana o le penina le vasa Pasifika ele ase tau maaini I se isi mai tau sana e alolo famauina fia fia o la lea ua penina o le atu Polenesia ona o lana nganu tau safia fia fia ma pe pese Samoana ua pe mawhatinga lu o le au pa se e mafolau lau awane I whaangalo ina aia e mana tuai Samoana o le penina le vasa Pasifika So se mea e te iai le nei vasa Samoa e mea mano le palu sami e te maua I Samoa ai te ungi le whaau si tai si na le moa le vai lolo e mamoli ai le mea atoa Fia fia ma pe pese Samoana ua pe mawhatinga lua lea au Paa se e mafolau rau awane I paamalo ina aia e mana tuaina Samoana o le penina le vasa Pasifika Ia e whaatalo whātu I lenei tai au fou. I o le taimi lenei o le polkalame o le soifua maloloina. Pe o na ngā lulu e whaatase ia tātou le itio Pasifika mapulenga whaafhalamai mai Wellingtone. Ia whaapea I maporirua kapiti ia o lava I le Hunt Valley. Whaatase ma au nanga o le soifua maloloina. E whaalau loa ma tā upu tā uai au na tātou no fosilafia iai ia mamalamalama ia o tātou tangata Samoa ma Pasifika
E fisau soani mo le tausinga o le soifua maloloina I lenei atunuu o New Zealand. Ua maua le awanoa e whaatalatala no ai ma le au nanga le waka atawhanga I sunga I a lino nanai ma li tia le alamisa. O le itu e fia whaamanatu mo I tātou uma. O le tāua le talatala no ato au nanga te itasi nei e sila fia ia lātou tautua ma au nanga o loo mawhaio na lātou whaatinoina ma maua mai le fisosani mo I tātou I tūlanga tau le soifua maloloina e le ngata e whaamalamalama le tele o vaenga I la tātou lavangangana ai o loo mawhaio na whaasino I tātou I vaenga e whaafaimu fiele vaenga o lo tātou wola maloloina o le awhaia le tanoanga I lunga le telefoni le nei tai au ia ai se I whaatalo whātu e tātou malo lava le soifua linan ma li tia Malo soifua Sabelina, Patalo Fast Los Sunga, Patalo Fast for Ia Mawanunga Lo also Officer, or Patalo Fast for Ia Le Alfanga Loenga Le Atua, so se Fat Fighter Langa, Patalo Fast for Mamalo Samoa, Saman, Sinama Tua, Ia Fat Pepa Ia Mawanunga La Silasia Samoa Potcoso, Malo Soifua Manuia Malange Mama. Yeah, Malo Lava. O afo I lua matafa ioi e whaatino I tutono le waka atawhanga a Linan? Yeah, whakata lava mo le whaafasili. Yeah, o le mātou au nanga, ua whānei tau sanga talu nā mata e le mātou ngā luenga waka atawhanga. Tā mata le tau sanga lua whē sulmara iwa o mātou for mai Pasifika, so we're registered nurses. Tā mata le mātou au nanga I tonu I polinua nei, au le vai teimi nei, ua tatala le mātou au nanga I Wellington Makapiti. O le mātou ngaruenga, o le whesosorani I ainga, o loo a whaina I so se whaafita o li po mawhatianga. Mea tau mai I le tūlanga o le tino ma le mawhawhau. O so se I tū le soifua maloloina, e mawhai ona mātou whesosorani iai. Ia, e mawhai ona whesotai I fō mai, maisi au nanga o le soifua maloloina, o loo ngā lulue te tonu whale mai ma le community, o occupational therapists, o le OT, social workers, dietitians, maisi specialists, and mātou o le outreach service as well. And a whainga asiasi I loto whale, we can visit you at home. O lea foi, o le mata I tui puipuia a le whanau. E ma whaino ne whesosoani I ainga, o loo iei whanau e lei whai I tui puipuia, ma e whesosoani ma whamalosi e mātua, e whai ia tui puipuia a le whanau. And we're also a free service, e free le mato service, le se mea tutongi, Ia ina ia maua umatangata Pasifika maloloina maleole lelei. Taftai. Malo, e whawhela o na maua e tangata ia le awanoa e mauma e lifsoswani. Ia taftai mo le fesili, o le mato officer e le lo le center, e 6 Hagley Street. Le naka mai I KFC, e lo tangata uma Pasifika kai KFC. Whai ngofiana sue. E whai po I ona whesota I mai I le telefoni ma emaili. Ia. Ea, o sauni la le telefoni e whaailoa I le taimi le nei? Ia, o le telefoni o wha, lua tasi tolu, valu fitu, ono o, ma le cell phone, o lua tasi, wha lima iwa, ono lima tasi. Tasai. Malo. O le tau au nanga e mo na au porirua po o Wellington o whea e ngata mai ele te leo le vaenga o e la o tau tua. Ua na amasa ia le maso au nanga o na au porirua a lea ua expand atu I Wellington Makapiti. Ia. Le maso au nanga. E fia solvaiaso, 5 solvaiaso e mwhaiana o atutangata pe amo umiase, so soni mai le au nangai. I vaenga ia na tā ua? Yeah, so e mawhaiona o maso
aso le asonga fua i le aso palele i le iwa i le taiao i le uma i le lima maso ngā luenga. Ia. Ai whaafewhea pe a whaape mo mia le tangata se au nanga mai a te outou pei o aso ia o le aso to na i po le aso sa ele ai whaatali se ia o lava i le aso ngafua. I whaasali awa o maso, e sa punin maso o pizza i le wiki engi. So o maso nga o aso ngafua i le aso whaleile. Malo, e whaini appointment pe whaatono at seavano e waai pe na o leo atu ai a siasi atu pe a iso se taimi lava. Ia, e mawhai lava ona o mai i le maso official o iai ia le maso receptionist. E mawhai ona tu i lo ingoa lo suafa ma lo ngumela a whai o iai se nurse tono le officer i le teimi. Lea ua e sawa e asima so e mawhai ona tala noa lava i le teimi na. So fia le tau au whainga luenga, fia le tau team la iei. So a pisu ma so or registered nurses. Yeah. Or Dr. Margaret Southwick or lea sa masa ia le maso o nanga le lua pe male sulu iwa. Ai so a pisu ia nurses on the floor. E mawhai ona so suani atu. So ele ai ni fo mai ni doctors i le maso i GP i le maso o nanga na o nurses. Ia. O le vaenga lai o tui pui pui a sa ta ua o tamaiti. Se i tue whaamanino e ao fia i ma tui pui pui o le fulu pe le aina o tui whaapitoa ia mo whana witi. E mawhai fo e ona maso whai ia tui pui pui a mo sangata matatua matamaiti. Ia. Le flu, ma le COVID, le COVID. Oh, ia. Ia so umalawala ia la songfua anga i le aswharaile. Ia. Mana ia, ia mo le au whafonga a whaapea o lea e le i whaia lau tui pui pui o le fulu, le o ta ua o tangata mātutua matamaiti. Ia ele lei lava le so ta imo moi telefonia pe ona whaailoa. O le o wha, lua tasi tolu, walu fitu ono o. Ele lei lava le whaafasili, ia mawhaise mapuk pe whaatonu so wawanoa, whaingofia i fo i mole au whainga luenga, ia ona ne i toa tele, ia e whaingata ai ma umile taimi e whaatalitali. Ai leo lo o mwhaiona mau mai le nei awanoa tāua, ia mai se lava o le o tātou iei le vai tau o le fulu, ia o le fo i whaalongolongo atu, e whai lava si o ngao nisi o vaenga o le fo i vai rusi po o siama o le fulu o tātou iei le nei vai tau, ia tāua tele le puipuinga e mai se monai tangata mātutua. E iei nisi vaenga tāua lava o le au nanga a le waka a tawhanga o le te lua fia whailoa i le tae au le nei. Oi, i whapitai lava a Savelina ia o le mata upu ma fia whatoa atu lenei tae au, o le mata upu le o le stroke. Tono lo o tele o tato tangata o wa aipe o i losi tangata o safa i le wha mai lea o le stroke. Mana ia tele. O whaftai a lewa langa mai le mata upule nei. Ona ele i mamau atu nei sa iese tasina tālu sanga mai e whailo atu fo i vaenga i olo o anga i mai e whailo atu pol kalame matala noa i pol kalame e se olo soifua maloloina. Pe mawhai ona tala noa se tasi le mai le o le stroke a lea la o le a o lua. Ona waieina i o tātou tangata e whaingo fia lava ona a fia i le wha mai. Ia o nisi e a fia e pe i le i lava ona tā pēna i tū langa o ngā o iai. O le tā wala le o pe i wa fofola mai a lua ma tā upultai o nei. Ato no le atali e le fesili ma le mana onga o le tangata sa wha atau mai e fia wha longo lava i se polkalame e tala noa i le stroke. Ia e tala noa ia po le alea mai o le stroke le o tātou i lua tūlanga o iai. Ia e tā wale i lo vaenga i pui mai ai. Tai. Ia o le stroke o le mai oso o le whai ai. So e tuku le stroke pe a motu fia le tafe o le toto i se vaenga o le whai ai. O le poloka fo'i o poloka o se toto i le whai ai. E maasani ona mafu ai
le tūlanga ona o se poloka o vale le ala soso le fai ai. Ia. So a whapela a punitia le tafe o le soso I se vaenga o le fai ai. E ono a fia ai fo I le lei o na ngalue. A wala o poloka o le aise soso e aro I le fai ai. O le a fai nai le mawhaia e le tangata o na savali, sautala, ma le ai se tulo. Ma ana fe au mga luenga maasani. O a unga le stroke? O a unga o le stroke o le a whaiwa e manatu a whaina te tasi le stroke e le lei ara o na vavevili le numela o le tasi. A o e taua tele o na manatua I le upule o le fast. Ia. A sa ti. Ia. A aia so se tasi o aunga o le stroke. O le wha o fōlinga, o le tangata. A aia so le mawhai o na ata pe sipa le tasi tu o lo fōlinga. O le aao. E le mawhai o na si uma ia ao e lua I lunga. Pe whatever aia so ua vai pe ua lalo ia lo lima le mawhai o na ngaioi. O le sa, o le sau noa, o le sau tala. A eva ai atu e tangata o le mawhai o na sau tala, le manino le sau tala. Pe ua nunumi i fōlinga o le mawhai o na tala noa ia upu. O le teimi e sau lava o na vawe vili loale tasi. So se avaia so se tasi o aunga ia o warning signs ia e vawe vili loale le ambulance. A upa asali. Malo, ia pe o vaenga tā ua la ia ele leile mana I fo il whaafongfonga mai le mamalu o le atunu o I ona I o tātou tangata. Ele lei ona nofo silafia I tūlanga te tasi e mawhai ona I loa o le stroke lea ia mawili vave loa le tasi. O ani tonga fitinga o lai e momona whai le tangata lea wai e pe umi lava ona afia ai a oni sifo I tangata pe e toi malolosi I nene I sese au. A oni sifo I tangata pe o le atu maua I pea e mwhai ona o I selua sauna ngai le vaenga. So o le vave o le sota inga o le ambulance, o le vave foile na o le tonga fiti e mawhai ona whai I le tangatele o le osafa I le stroke a wā atu umi loa, atu umi a le e afia te le ai lava le stroke. So o isi tangata a vave vili loa le ambulance whai ia tonga fiti I le whalemai. Ua tau manuia o tau manuia o mawhai o na savali o mawhai o na tau tala a o tangata ia o ua umi tele o na whaatali o whaatali e sa ili ia te whitosoani e umi foi ia le tūlanga o le tonga fiti e te lesi ngā luenga e whai o fōmai e mawhai ai o na tau toi back to normal ia tino man mawhau a le mea sa ua lava the main message o mafia o mole atu mole neita ia o science ia o aunga ia e vili sao ale tasi ia vave ia mawase tonga fiti mo le tangata lea o ua whaali mai ia aunga ia o le fōlinga, o le aao, o le sau no, o le sau tala. Ia. Le leise tali nā. Ia, ma lo whaftai. O le mafuanga la lea, e ala iona tāua le vave o na vili, mamata I tū le lei, ia unga ia pe awa aia lo le tangata. E te tau loa o na awal whaatali e vili loa le tasi. Ia ma whaamatala ia unga ia wa mawai le tangata lea. Ina ia vave maua le fsosoani. A waine ia oi
maenga o ngā o le maile o le stroke, Ia. Malo. Ia, se i tātou o mai la wai, o le ale mafuaanga e lei ona awhia le tangata i le stroke, a o a fo i la au wala e mawhai ona whaai ti ai le a awhia o le tangata i le stroke. Sai lava mo le Cecily, ia Alicia. So a wala e mawhai ona whaai ti ai lo wa awhia le stroke, o le toto maolunga. Tele o tātou lo o sawhai le toto maolunga. So e tāua tele le siaki le maolunga o lo toto. So tai lo fo maelea o le lo fo maelea o lo GP. Po o le nurse ma whai o siaki ia lo toto. So o le normal toto le tangata matua le adult. E taonga siti le 120 over 80. So te lagu spulu vai le valus spulu. Maolunga atu ina ia o taona so siaki matua fesili fo mai pe o le ase tonga fiti e fai molo toto lea ua maolunga tele. O lesi me o le masima ia o tātou ngā pasinga e pia tele e whaonga masima sa o le lei so e tāua tele o wha i tia masima e whaonga a wā o le tele o masima i o mea ai o le mafuanga fo i lea e tele ai pe o pe si ia i lunga lo le maolunga o lo toto so le masima e awhia ai lo toto maolunga o le pāleni o lo mea ai ia mea masani foi o mea masani a o le masima o le pāleni o mea ai ia awa le ula ia tama whai ngā ioi ia lau tino mo le a whai tū la ia so uma e whai se whaamalo si tino exercise ma le o le inunga ava e tama whai e awa le inunga ava e tipilalo le inu ava ma le siake o lo cholesterolo Pei o mea tāua o e mawhai ai ona whai ti ai le awhia o le stroke ko so mea uma ia e awhia i le ala toto e puloka e ala toto Māloa e moni lele ona wa o le whaafesili e tō la i mai isi taimi ona o isi tātou tangata e pelana tā ua le alvaenga leo le tau mawhaawa o isi tangata pe e le e mālosi vaenga ia ai te i au whaafosei ona maua le stroke ana winga a whaape misi mai lesi mea leo o le tau mawhaawa o le tapa mai si mea ai a whai o lai tele le tau mawhai le masima ia olona winga e wa ai uma po o awa e ngā te itasi o le ai lei ona maafua ia le ona maua isi tangata i le mai leo le stroke e sa le lei lava sa velina so e sa ua lava le o so o te o mea o maona ta waso o te vahinga lava ia e a afia lava e le lei tele ona tama whai ona i tia e le lei ona nofo manino iai e sa o le lei ia wai pe o le si mea le na tanga te fsili va pe ai le tau samini mea ona ia ai o la ia isi vaenga la ia pe ona ulua ta ua le tau nei o la misi mai lisi mea e fōringa mai o la e tele le tau mafa ia po o lewa ia le leifo i le wha pāleni o tūlanga ia na sauno ai pāleni o mea tau sami. Ia malele ai lava a tonu po le ofo i siaki ma siaki so o le toto maulunga po o tūlanga le. Ia, e le lei lava le siaki e le fō mai pe e le lei le whai ia regular checks pe onu be solo masina alo siaki po mai ma fai ona pitil po mai o te fia mana o e sawe e siaki lo toto siaki uma ia
ia oe pe Ia. tolu masina pe ono masina fai I tausanga uma. Ai fike le leilinga e mawhai e ona maua te fōlinga o loso I fu malolo ina. Ia. Ele le regular check-up I le fōmai pe tolu masina pe ono masina I le tausanga. Ia. Mana ia tele le whaamanatu lea. Ia o tātou foi. O le pisi ia e whai o ngā luenga. Ia ele ngā tai leo vaenga te tasi tono le ainga. Ia o isi foi tangata ia e tele mata whai o I tono o kalisia. A pisi mai ala lea song fue tau lea sa. Ia e ngalo ina siaki le vaenga tā ua leo le soifo malolo ina. Pele o ise meo wha le tono. Ia, sa o le leila pa ia. Ia, malo. Vaenga tā waia wai pe o le maile o le stroke. Ia e sa o le le e tate whaalongo atu e. Ia o iena I o tātou tangatai. Ia a fia mai isi taimi. Ia e tā ua le malamalama. E pe o le vaenga le o tā ua e tātou malo le nei tai au. O le mātau le lei o aunga o le stroke. Vavelona vili le tasi a one I o I tūlanga onga. Ia tau mawhai e siaki le toto mawalunga po o wilunga tol se laulua se fulu e vai valu se fulu ia wa ia se whaale tonu ia ele lei ona to e siaki po le ale tūlanga ia matato mea ai e tau lava ona pāleni pe ona whaamanatu mai ai e a tatou malo nei tae o lena on toi whaalau atu vaenga tā ua ia sa talanoa mai ai ia le sunga ia linen ia malitia. E iei ni si vaenga tā ua te lua fisau noa iai po kalame tae au nei. Le ai whaftai. No, le ai whaftai. Ia, malo lava. Ia ai o vaenga tā ua nā mol nei tae au ia a whapea e. O le ua tau mawhalpo masi mal nei vai aso ia. Masalo I le whaamisi mo isi vai aso e lua. Ia, o le whautuanga lava lea mai. Nen peina o na whaalau tele atu. Ia ina ia manino lei ona o le masima lava le mele pe ua le ua le tau nei. E te tau ona tātou tau mamau ai. Ia o le telefoni a le waka atawhanga. Mwhai ona mala au mo sosoani pe ona ta ua tui pui. Ia maisi lava au nanga o lo mwhai ona whaatino e lātou au nanga whaatau si soifua. Ia o le naila telefoni o le ofa lua tasitolu valu fitu ono o ofa lua tasitolu valu fitu ono o. E leile wala au iei mau mai le sosoani le fo I tau te whaafonga. Ia o lea le lei sau noa wha Samoa. Ana I uso ia o lo o tala no manei tai au. Ia mau fo le sosoani pe amo o mia. Ia se fe sosoani I le ngangana e wha liu ia vaenga taua. Ia a leise si mea whaftai tele lava linan ma li tia mo le pokalame nei tai au. Sai lava savalina mo lenei a vanoa mo sai ai ona tato whaastoe polo kalame o le soifo mano loina. Pasai foi tato atu no whafonga mai I sau ina manuianga ruenga o lenei aso mana o whaalo la whastai. Ia, manuia fo I ngā luenga o whianga iai, e mai so le tautua o lo whaia ia mo tato atunuu. Ia mai se le nei fo I tū o ngā luenga o lo tau whaatino ina. Manuia lava le nei aso ia te o lua. Sai savalina. Ia o le tato po kalame le nā o soifo malolo ina mo le nei tae au. Pio no tau whaafonga mai sunga ia lina nanai mali itia le alamisa o le waka a tawhanga. To e mau fol whaapoponga le tato po kalame le soifo malolo ina e le taimi I le sefulu I le itu la sefulu o le asolu o le vai asefou. Ia mo le taimi nei whaaftai tele lava le whaafonga mai manuia ngā luenga o whianga iai. Whaftai atu I alo ma whanau o le tātou tunu ia wa o tauina foi ma tā upu nei e whatatau I le soifua maloloina e tele ma tā wha soifua maloloina o le whatu ngao ia o le māmā o le tua sivi e whiua ue lau atu e tō tangata ma le tō mai tu tino le tangata ia e patino alpon kalame le tau nei le stroke a fianga o le wha iai o le tangata se I vai ane le whaafonga mai ia ma le ngā yo inga tātou e wha iai a ele fa silanga ta ore nei fia fa ilo atu mai se uto e fe mala nga I va Wellington e nga ya tu o le fa lo le ta o le seki super save le wa mai la to fa silanga fa pe
O le tangata lava e atoa le lua se lau tā la o lana whaatau i le whanoloa. E alu no sua whai tono le latou sei. O le sei e whai la so sifulimo i ulai. O le masina fau lea. Ma o le manu malo, o le pepa malanga mo Samoa ma le toi fo i mai. Lo inga whai lau whaatau i lua se lau tā la e manuia le sei. E mauala lau tike te alu i Samoa. Malanga atua i aukilani i Samoa aukilani. Ia, e tatala le whalo loa le valu le tae au le valu le pō, i le aso ngā fua i po aso umma le vai aso. O le tuatusi se laulu o valu Kennedy Road i Marewa i Napier. O loa nei o whaatau ai, nisine o loa, o le whaimata le tā laiva iwa kilo, talo mai fitu tā laiva iwa kilo. Pepa masi tā lai le tau, e leni o le mackerel i e tasi le tā la. O le apa o le pepa pepe o le kara tasi lita e whata laiva iwa. O le tanga manioka ia kasava e 5 tā lai le pepa. Ia o le kilo o le siu pipi ia 10 tā lai le kilo. Tau mawhawela na maulpani kekepua 2 tā lai le kekepua. O le mamoe ia 2 tā lai le whasi mamoe. O le siu pipi e 2 tā lai siu pipi. Whaftai tele o le seki super save i nā i Napier. Nei te ua e se mai sifano lo i nei a o Napier le i whaasa longo le nei. O le a whaau au nei whaasi le silanga, o nei tautua, o nei musika e wawai ai foi. E o na tālo leo sfutasi whaafonga le isi a tātou porkalame. O le tautua le nei e si ufonga le laumua. Maunga pea whafua o ni timunga O loto le tutu sa wala e ona le maua se iunga O ai e le poe wana upu e se ina dia oe Mana oi ai le loto ai vai lo utinoe So we tao eva nei o Peta tino nofo ile malio si o loto Awane e toema salo funga E ti tali tonu beata so sola i maunga Tai umo ilongata be afa solo wape oseata o polinga ilonge anga le aiseme o te mafaya na olei unga o fai o lenei tala ema ta utia o ole o ti o te talia Sao tamilo ia o aonga Malau loto tumule lofa Kiava aia wefa ailoa Lofa amuli mai Samoa Lau pelewa e pole vale Ua e tui le utale vale Ua e leo na sai mai fa pale So tofita mai le langi awe Fai ue musu ia te au A o fea fo i au Tala mana iau Ufa ama
Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Oi Samoa e makuma ya se toso anelo alo fala. Tapua I fia matano fo awane ia il se pea melanga. Se alo fai ba tamba fana we fa atino le fa taba. Le a to sawi ai le sami wa fia sapoi au le moana. Au ele ti otalai. Awane I la mai le se. Ne I fa apea. Ua o fatu se tala se se. Oceana tautua. Waleva taluma I anamua. Enumera mua mua. Ne ae toi le fa afanua. Eti au na bebe lau le la ai alola mama le tina. Tau mawhai ono sa I o le tapua inga lava e whai ngata. Se ua sila mi o Samoa wa e asai na o le vasa. Maangalo I le kapeteni ma le au wa alena. Au ele ti o talai. Awane I la mai le se. Ne I fa apea. Ua o fatu se tala se se. Oceana tautua. Waleva taluma I anamua. Enumera mua mua. Ne ae toi le fa afanua. Matasaua e le fea lo fani se ula foki ma le satani. Pae ulupo o whaasaula la le Samoa na tapuai. Se I whai I tamota sui e asai na o le nei basa. O lau kulelea o te tiua I mea nei o whaangatama. Au ele ti o talai. Awane I la mai le se. Ne I fa apea. Ua o fatu se tala se se. Oceana tautua. Waleva taluma I anamua. Enumera mua mua. Ne ae toi le fa afanua. Au ele ti o talai. Awane I la mai le se. Ne I fa apea. Ua o fatu se tala se se. Oceana tautua. Waleva taluma I anamua. Enumera mua mua. Ne ae toi le fa afanua.
pati pati o au au lo mau penina e uina vai vai a e tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa wa e fiu sapani whawheu au sasini whai lava situa o le polo miniki kore a kimchi tou mata walaiti e se le kanga fu e se le lakati Samoa pati pati o au au lo mau penina e uina vai vai ai tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa Iu sila ua e laki i lau olo peleki ana lea i le kokoneti e te le pai pai tuku o la whaafetai whaala e au mai a le ni ono sai te pai le lumanai Samoa pati pati o au au lo mau penina e uina vai vai a e tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa Te sango te pule ai le upo au mai ai Europa wa ai o le manu e te ai e poa pati pati lau susunga mali e toa tofi lau male malo mo le tapua inga Samoa pati pati o au au lo mau pelina e uina vai vai ai tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa Sanga tua te pele tua fita mawhai ngata ele mawhai se malosi ona tau aveina ole nei fola wa umi e tau nu manuia se tu sa tau mate I nei fa peina pe toi fa alongoina oni ma fa faunga ola paulo lava po ai tau sini ai feel ya ma fai pe a fina we to sa ma wala eta tawai ia mawhai awa nei wha vai vai nei pei o le ulu ai tangata na le wha maoni ai pe te rufoi na wha fiti I le o ti ua o mai folau mai ma wha malosi tia I o na me atu ai tupu ia sona o le vavau a
to a tele na tali tonu. Tau mawhai matutu mau. Peo a pera a moilo nalo. Le ai o se tau anau. O ruta lava na le mawhai. O na liu alona mawhau whau. On the floor ready? Yeah. Okay. We're gonna do this. Let's do this. Come on. Now everybody out there getting down. Tell me, are you ready to roll? I'ma take you to another
so che fai Siva mai I le pose Oi le taia Siva mai I le pose Oi le taia Now me and my lady was up at the club and she asked me if I could show her how I dance. So I had to let her know. So I had to get a suit on, get a move on, get a groove on. Tonight's boogie night. Siva mai, come on. Siva mai and let her know. Siva mai and let her know. Siva mai and let it show. Siva mai and let me hit you with the big of my ties and Siva mai through the night and you don't need a dollar. It's free by the seats and the cool pine trees. Don't let the coconut hit you on your head. The boogie with this, it don't matter to me. You know me and my bros, we stay party free. From the get down to the MPC 3000. Got the strumming of the guitars to put your critics on the smackdown. Time to get this party started right. Yeah, Tony, night. Emma, Nongi, right. Time to get this party started right. Yeah, Tony, night. Emma, Nongi, right. So what you see the man? Siva mai, I le pose io I le taia Siva mai, I le pose io I le taia O te feel se vai lima, awa e malulu le weather. I drink it by the tree and the sea and the cocoa seeds and the emotions will fall up a layer. O te feel se vai le siva samba, malasha la bamba. I shake it from the left to the right, to the front, to the back, cause the bigger my time, no care. Come on now. Come and kick it with me, kick and jig it with me, because I know you feel like dancing tonight. Yeah. Come and kick it with me, kick and jig it with me, because I know you feel like dancing tonight. Yeah. Siva mai, I le pose io I le taia Siva mai, I le pose io I le taia Siva mai, I le pose io I le taia Siva mai, I lo the sun sets, the cool breeze like a piece of you. Island music, island life, forever. Big of my time, Siva mai.
Sea o sautari, apai wa eino. Sea o sautari. No fa'aulalo o fa'atali mai. O na aha o fa'aloa loa mai. O nei lea so e tali lele ai. O nei lea so fa'aola ina ai. No fa'aulalo o fa'atali mai. O na aha o fa'aloa loa mai. Ia, mo muolo foi ona whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mamaru o le whaafonga. Ia, moise o le au mātua ma paanga ma sani al neho i waenga o le tautua ma le au aunanga a le siu fonga le lomua i lana polkalame le nei o le lalolangi o aso nei. O se polkalame, ia e tala no i nai ma oto i nātu. Ia nisi o meru tupu i vai whanua o Aotearoa nei, ae whaapea ai fo i o isi tu langi o le kelope, malo tātou lalolangi i le nei vai taimi.
O le nganga ma le wha mo moe au tū o le nei Paul Kalame. Ina ia si le fiai ma tātou maua si na malama anga. I le tele o me le tupu e whapea o na ari ri mai. E ono awha ina ailo tū sui fua. Ia malo tātou o langa masani. Ia so te tasi. Ai hamalo lava le langi e ma le sui fua lau le lei. O le nei o tātou maua mai fo i le nei vai aso lona tolu o le masina o Iuni. Ea mai tālu sia o lo manuia lo tau malu. E le ngata ia o te ro nei a oisi fo i ta whae fia o le kelope. O lo mawhai o na sila ma mai moa mai ai. E awala i feso te inga tele wawave. I le au nanga le nei a le si ufonga le lo mua mai i Wellington. O te whiwhia lau fo i whaelo atu o le sunga i atasi tui tolowaa le o lo so ni mai i le tu inatu o le nei wha au poponga o le tātou Paul Kalame le so. Ma lo lava le so i fōmanuia lau sunga tasi wha aftai fo i le onsa i mai awal tātou Paul Kalame le nei aso. Ia, whatara whātu fo i marangang whaaloalo lo fionga la wano. Ma lo fo i le whamalosi fo i tātou Paul Kalame le nei aso. Ma tu tātou tala le tau i tātou whawhupi i whamanu malu mai tātou Wellington. Ia, o tūlanga na o loo whiololo sau i le awala o loo toa maadi e lama, ia ai moni ai le saunanga o loo pe i walo i mai, ia tonu e palasi na ai timu i se teimi, ia ai mō le teimi nei lama ia, o loo maa nei lama winga o le tau, e wi ina o le malu luma sani no hoi o Wellington e le tātou te iai, ia ai nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame, ia, o le a musika upu lea. Tātou tala mua mō le nei vai aso e mai Europa. E tusa ma le se lau le a whaai o ni te maiti o loo masalomia ua whano lo lātou soifua. Ina ua ngoto se waa, whapeo se waa whangota i le tala whātai o le tunuu o e leni po Greece i le vai aso na te anei. O se ripoti mai le newspaper o le Telegraph na tā ua iai e whapea. O te maiti nei, sa iai do tonu o le ana o se waa whangota e whapea sa whaatumulia i tangata sa tau mawhai e suru whai atu i nisi atu nu i whafo. Ea mai ua whaamatalaina le nei whaalawe lave. O se whaalawe lave o pito mata utia lea uari ri mai i le sami me titirane i do tonu o tausanga i tele ua tua na i atu nei. Whaalia ai e stasi o tangata e whapea sa mawhai o na whaasao ina mai le nei whaalawe lave matutia e whapea. Sa ia mai ta wina pe tusa o le se lau le a whai o ta maiti sa iai do tonu o le ana o le nei waa. E whapea o se waa sa whao ngā mua mō whai ngā whaiwa se waa whangota. Mai na ngoto la ina ua sae i le sami e ngō o le Ionian Sea i le talawhātai saute o Greece i le wawe ao le aso lulu. Whaalia fo i e se sui o le ofisa o le Coast Guard ina ua siringia i le TV a Greece e whapea. O le whaafangota le nei, pe tusa o le 2.5 i le 3.5 mita le umi, e matua whaatumulia i tangata i a lunga i le whonga waa, mai masalomia fo i sa whaapena le tūlanga o le whaatumulia o to tonu o potu o le waa. O loo masalomia fo i le iai o nisi tangata sa loka matao fiai whaamalosi e i la tau sa whaapongai i le fua ina o le nei whai ngā malanga e fia maua se nuu e sulu whai iai. O tangata umanei, o tangata sulu whai mai o tunu ese,
sa fia malanga atu I Italia e sul fai atu iai inisi atu nuu ia ona o mawhatianga e whea ngai mai lātou I o lātou nu moni. O le atu nuu o Libya, lea na amata mai ai le malanga lenei I le taulanga ingo o Tobruk, mai sa wha moe e tuwa atu I Italia, mai na lipotia mai fo e whapea sa te ena e tangata sul fai nei ia se veso soani sa hofo ina iai e le malo e leni I le taimi na pe ai le afi o le waa ona o le manaa o tangata sul fai nei ina ia faa wau pea la tau fai ngā malanga I Italia. O lea fai lama o tangata ua faa maonia ua mali liwai le nei faa lawe lawe e fitu se furuiwa ae sa faa alia mai e sui o le malo e leni e o atu I le fitu se lau lima se fulu lea fai o tangata sa malanga ai le waa le nei I le taimi na tupu ai le faa lawe lawe mai ai ia le manatu o le a ono sili atu na maulunga le a faa inga atoa we ua mali liu ma whano ai lo lātou soifua I lea wha alawe lawe I le sami. E o anela I le wha ungolo vai aso na tenei o lo o whaia pēsa I linga o ngā sami na ngoto unga I le nei waa. Pe tusa o le lima sa fulu maila mai le nuu ingo o Pilos I sauteo e leni. E tusa mo le toa se lau I tangata sa ma whaio na wha asau ina mai ona o ngā luenga lawe ai le Coast Guard agrees ia mai sa I loa ina ua hoana I lātou ia Utah o le tōtele lava o le tupāua lii mai atu nuu e au fia I Suria o Pakistan whapea ma ai kupito. O tino maliu mai le nei whaalawe lawe e whapea sa awinane I le whanua tanu e le mamau male ai o Atenai mo le whaia I ai o suenga mo le DNA. Whaeloa mai lai le whaala poputonga so swani whaale vāo malo mo te maiti le Save the Children e whape o li poti mai tangata na whaasawina mai lea whaalawe lawe ua atangi ai e tusa male se lau lea whae o te maiti na iai le tonu o le ana o le waale nei mai masalomia o le a māwalunga la whainga o tangata ua mali li wai lea whaalawe lawe. I se li poti aloa ia mai sui o le malo eleni na ta uma ia e whapea o tangata ia sa iai le whonga waa o le waa na ngoto na mumusu e ta lia le visoa soni atu iai a le waa o le Coast Guard sa whaalata lata atu iai I le teimi ua whenga iai le waa whangota le nei ma whaafi tauli e mafua lea ona o le whaanaunga o I lato uma sa malanga ai le nei waa e fia o atu I Italia. Ta ua foi e whainga tā tele le nei tūlanga, ona e le ma whai ona wha malosia, pe tau ma whai e tāo fia le nei waa, ona o le ono ali mai ai o nisi wha awhi tāuli. Wha alia mai foi e mauti noa, o le a whainga tā se tau ma whainga e sa ili, ia matoe e tau ma whai e wa e lunga wa ale nei, ona o le o ngā sami lo loto na ngoto unga ai I le moana. E le fau le nei tu aingo whaalawe lawe I lea waenga o le lololangi I le tōtele o tangata e so sola ese mai ai ma o lātou utunuu ai fia sulu whai atu I isi atunuu ai moise lava o Europa mai o tōtele tangata ua mali liwai ai moise a pe a leanga ma whaale tonu winga o le tau. Ai o le malo e leni e pei o whai I lātou ia matali pupuni mō malo mātunu o Europa. Mai I le mata upu, ia pe o le whaafi tauli le nei o meo tangata sulu whai mai sa sae tūru tonu, mai isi tū langi o le kelope. Ma fualea ona o whainga whaavae ale malo eleni ma lātou tū la whono e a whia I tangata sulu whai. Ai pei ona lipo tio mai o le whaalawe le nei e mauti noa o se whaalawe o pito ma tau tia lea wāli di mai I o ngā sami o eleni I le tonu o se teimi umi ua mawai. O le masina o Februari o le tausanga le nei e lata foi I le se lau lea whai o isi tangata na mali liu
ina ua taia i ni pāpalo lātou waa sa malanga ne ai i le talawhatai o Calabria i saute o Italia ona o winga lolo wā ma le wha le tonu o le tau. Wha i lomo i fo i le wha lapo tonga e wha i ngoina o le alarm phone lea e lango i ngā luenga la vea ai e wha pēa e ai mafu anga te tau e nauna waitanga te suru whai ina i e tau ma whailawa e tūlau ele atu i Italia. Ta ua mai ai e le alarm phone o le mafu anga ona o tūla whono e leni e telea ina toe wha fo i eitanga te suru whai e tau nuu atu i ai i ona lau whanua. Ma o i e tūlanga e matua langolangoina e atu nuu o le uni o Malo Europa. O iana tūlanga ua fōlinga mai ai o Eleni o Greece e pei o se talita lea mō Malo Europa mai i tangata e fia sulu whai atu i ai. I whaamau maunga le whalapo tonga o Malo au whatasi na whaalia mai ai e tusa male lua se fulu wafe la whai o tangata sulu whai ua mali liu i le o ngā tonu o le Sami me ti Tirane talu mai le tausanga e lua afe se fulu ma le whaa. Ua avea ai le nei vaenga o le kelope ma o ngā Sami e upito ma tautia mo tangata fe malanga ai o le lalo langi. Teimi nei la e tonu aso o hapeo na wha mamalu ai ia se tulanga o le wha awawau ma le wha no noa i le malo eleni ona o le nei wha lave lave ma tautia. Ausi mai pēa le wha fonga. E se tasi o whaalave lave mātu ia i le Sami. O le pōna pō lea sa whaamau nia mai ai e le Coast Guard a le malo Amerika. E whapea ua lato maua ia vaenga o le waa mauru la titi le Titanic Submersible lea na lei loa a o iai i sana malanga sa ili a ngai i le mele o lo ngoto ai le meli la upasese ta ua fo le nei o le Titanic i ngāta i whale o le atunuu o kānata. O le aso se fulma le valu o le masina le nei o Iuni, na lipo tia mai ai ua lei loa ia le vaa maulu la ititi le nei, o se vaa tofu o le kompani e ngoa o le Ocean Gate, o se kompani e masani o na whaiani a lātou malanga motu lisi, e fia mata ai le tino malepe o le Titanic, i le mea tonu o loo ta oto ai i le alititai o le vasa Atalani, pe tusa lea o le tolu se lau fitu se furu maila le mamao, mai i talawhatai o Kānata. O le taimina lei loa ai, ma le toe maua se whasota inga ma le nei wa a mauru la ititi, na whairo mai ai e whapea, pe tusa e toe iwa se furu ono i tu la o loo te toe, o le oke sene i do tonu le wa a tofu le nei, mō tangata uma o loo iai i e pē sā malanga ai. Whaalia mai ai e le BBC e whapea o le Coast Guard i le ai o Boston i Amerika. Lea sā whea ngai ma le whaatonu na o ngā luenga sā ili ma ngā luenga la vea ai mō lea whaalave lave. Mai sā whe so swani mālosi i ai le Coast Guard a le mālo Kānata. Ai whapea ai fo i ma le mālo whalani, ato ai ma le fua manuao a le United States. O tangata e toa lima sa malanga ai i le tofu la ititi le nei e tusai o lipoti mai le newspaper o le New York Times, sa awhi ai i a tangata peletania e toa tolu, e toa tasi o le tangata mai falani. Ia ma le pule whaatonu o le kompani e ona i a le waa mauru la ititi le nei. E se whailo inga a le whaauru lunga, o le vaenga o le puipuinga o le ngā teifale po o le Coast Guard a Amerika. O le li ati malala e ngoa ia John Major, ma le autu stala ana pō, na ia whaalia mai ai, o vaenga
o le si o le tofu lenei na maua se su e le Coast Guard e tu sa o le se lau ono se fulu mita mai i le tino le Titanic ua masalumi ai na pā ia le maulu la ititi lenei ma lepe ai i le aliti tai. Sa i maonia moi foi ua le manuia tau mawhainga sa whaia i le tau sa ilia ma le fia lawe ia mai o la tau sa malanga ai i le neiva maulu la ititi ma ia modi ai ia maisenga i ainga o la tau ua whano ai lo la tau soifua. O tu lisi peletania e to tolu o le pasese le maulu la ititi le nei sa haufi ai ia le lii pilionea e swafa ia Hamish Harden limas furiva tau sanga o le soifua. Atua ai ma se fai pisinisi Pakistan ua nofo maui peletania ma lona talii. O le pailate sa whaafoina ia le watofu, o le CEO leo le kompania le Ocean Gate e ona ia lea wa maulu la ititi. Ai o le tangata falani e totasi, o le sui leo le kompani, o lo pulea ma o la tau e ona ia le tino malepe o le waa o le Titanic o lo o i le moana. E le i wha iloa ina maila i le teimi nei, ia pe wha mata e mawhaiu na maua ia tino maliu o la tau umanei e to lima pele ai. Ma hua lea ona o tulanga whaingatā i le loloto o le vaenga tonu na tupu ai lea wha lawe lawe ma pā ai le nei wa mauru la i titi. Ia ai usi mai pele wha whonga. E lea tunu o ko rei saute, e silia ma le valu se fulu lea whae o tangata na manunua, e to te lea ini tamaitia onga, e se whaalawalawe whapea na awhiaini pasi se tolu a tamaitia onga, e le awala tele i se sae o le ai po o le laumua o ko rei saute le ai o sol, e le asafarai le taruai. O pasi umanei sa whaonga ina e ave ai tamaiti a to ai mawhaia onga mo se malanga whaalea onga. Ai tupu ai lea whaalabe lave i le tumalo e ngoa o Hong Xiong. Whairo mai ai e le vaenga le tine mu sa so swani ai i le whaalabe lave le nei whapea. E siri atu i le valu se fulu tamaiti a onga whapea ai mawhaia onga na whaina i lea whaalabe lave e au fi ai tamaiti a onga i to lua. Mai i le tolu o tangata na matua manu nua ti ngā hina ai. O lea so lua na mamai atu nei, lipo tia mai ai le whaamautu ina lea e le uni o malo Europa o le Soswani, o le lato Soswani whaapitoa mo le malo Ukraine, e tusa la whaai ma le 50 piliona tā la Europa po o euros. E tusa lea o le 55 piliona tā la. O le tamaita i Palestine o le Komisio Malo Europa, o Ursula von der Leyen, sa ia whaailoa ina mai whalaua i tele i le neife soa swani a le EU, i le mai a aio na lau li liwina o le talo le tupe a le whalapo tonga, mo le tausanga lua tasi, e o atu i le lua fitu. Sa whaailoa mai fo i le vaenga whaasala lau a le Reuters, o le neifiso soani e malo Europa mo Ukraine, ua whaailoa mai a o lumana i ai, ia se whontanga whaale vāo malo i lone tona, i le aso lulu ma le stofi, e whaamao popo i na aise se leni, mo le toe fausia o Ukraine, ona mea tu tino ua whaatama ia ma whaalenga ina
ona o le taua na amata e Lucia i do tonu ona ele i le tasi ma le afa tausanga ua tua na ietu nei. Sa wha ilo mai ai e se suisi nia o le Unio malo Europa, o le neifso soani wha apitoa mo Ukraine e au fia ai le tolu piliona euros mo fiso soani i le malo i Ukraine i le taua lea o lo fai ma Lucia. O le tausanga le nei, luafe lua fultolu, se fulu ma le valu piliona i tupe Europa, o lo fiso soani ai i le EU i a Ukraine, mo ana tau mo whainga e te atu i le malosi o le fita Lucia i do tonu o ona lau whanua. Whaalia mai e se sui o le malo Ukraine, a o lumana i aile whontanga i lon tona, o mana o mia lo na atu nuu ia se vainga tupe e o i le fase fulu piliona tala, mo le vainga mua o se fuafuanga e to e fausi ai lo na tamao ainga, lea o i longa o na whaina, ona o le taua Malusia. O se fua whaat tau, mai le whale tupe le lalolangi, na o la tau ta mai ai, o le tau atoa o le toe fausia o Ukraine, e sili atu ma le fase lau piliona tā la, ua whaatolu ina ai le fua whaat tau o lona tamau ainga, po o lona GDP. Na sasoo le whaaiunga le nei, a le Unio malo Europa, ma le whaailo ai le so lulu o mamae, e le malo le United States o Amerika, e whapea o le a whaamatu ina atu i a lana feso swani whaau popo, e tasi tesi ma le tolu piliona tā la mo le malo Ukraine, e feso swani ai i le tau wha le leia o ati na e tau i le malo sianga, ia ua tele ina wha lenga ina ona o le tau o Malusia, a to ai ma le toe wha le leia o le tele o tu o taulanga, whape ai mauafu mo waa ma awala ono fuafi. O le neifu fuanga le malo Amerika, sa whala wai tele mai, e le whailau tusi o le malo Amerika, o le li o Anthony Blinken, e le whonotanga wha le wao malo i lone tona, mo le whaatulanga ina o Paul Kalame, a wā le toe fausia, ma le toe wha le leia o mea na whaalenga ina i Ukraine ona o le taua. Ta wāia le li whailau tusi o le malo Amerika i lana saunoanga i le whono, o le toe wha le leia o mea ua wha leanga ina i le taua le nei, i le tonu o Ukraine, o le wha mai lea e mauti no ai, e le toe foi leo Ukraine i stulanga le lei, ma malosi lona ati nae, a wā ona tangata, ma ave ai o se vaenga tahua o le kontineta o Europa. Sa ia fola i nai le whaamatu inatu lea e le United States o le se leni le nei e tasi tesi ma le tolu piliona tā la e langolango ma veso soani i a Ukraine mo ia fuafuanga uma. O le 5 miliona o lea vaenga tupe e whaapitoa lea i le toe wha le leia o awala o le malo sianga. A o leisi, ono se lau 5 miliona tā la, o le awhiso soani mo puipuinga o le malo i Ukraine i ona tua oi mai isi e tunuu, a mai se le wha le leia o wafu ma tāuranga, ia ma awala o whemalanga inga ino fuaafi. E tusa ma le se lau miliona tā la, e whapea o le awhiso soniai i le wha le leia o Masini, e wha o ngai ngā luenga le ofisa o le tiute o Ukraine, ma leisi tolus 5 miliona tā la, e langolango ma whesoa soniai i lati na e o pis nisi, ma mata upu tau ini siua. Na whaalia foi e le leo Anthony Blinken le whailau tusi o le malo Amerika, o le neifiso soania le United States, ua whaau popo atu lea, i le sili atu i le 20 biliona tā la, ofiso soania le United States, ua uma na whaamatu atu i a Ukraine, ia awa ia tūlanga o ngā luenga fiso soani i lona ati nae. Ia ai usi mai pēr le whaafonga.
Ile toi whaawawina la le tātou tala. O se lipoti lata mai nei mai le United States o Amerika, whaailoa mai ai stasi sa avea mua ma whaatonu o le ofisa fo ile nei o leo na nā a le United States o le li e swafa ia James Comey e whapea. E lai titi ase hawa noe ma whai ai ona toe tūlai mai i le tofi Palestine o Amerika ia le li o Donald Trump. E iai le talitununga o le li le nei o James Comey o le to tele lava o tangata Amerika o lea ua o lātou manino le lei ma malama lama ato toa i le tu a inga o tangata e iai le ula le o Donald Trump. O le vai aso na te nei e pe o na sila ma mai mo iai i whaasaralonga mai le United States na te ena ai alo ia i luma o le whaamasnonga e Donald Trump mō lianga e tolu se furufitu o loo tua inai o ia i lona te uina lea whaana nai lona fale o ni whaila mani wha maunga wha atu langa ina a le malo o Amerika. O le mata aupu au tū, au pito lata mai lea, i le tele o le mau wha awhi tāuli wha ale tū la whono ua whea ngai nei ma Donald Trump. O le amtanga fo i le tausanga le nei, lea sa whaiai ni mōlianga sori tū la whono e whaasanga i a Donald Trump, i le mta upu e a whiai le tongi nātu o se vai ngā tūpe tele, i le tamaitai whai ata ti whanga o Stormy Daniels, i le tausanga i lua awhis furuono, e tāu whiai lona whaalau i te leina o ni whaamtalanga e winga i a Donald Trump. O le li o James Comey sa avea ma whaauru lunga o le vaenga o leo na nā Amerika po le FBI ai natuli e Donald Trump mai lea tuwhinga i le tausanga i luawhes furufitu. I se talanoanga ma le vaenga whaasara lau le AM i le vai aso le nei, ta uai e Comey e la titi lava se hawa noa e ono toe tū lai mai ai Trump i le tofi Palestine o Amerika. E manatu lea li o le to tele lava o tangata Amerika wale o fia i a Donald Trump. Ai mai se le tūlanga lea wo o nei iai i le tele o mōlianga soli tūla whono ua whaia whaasanga i a te ia. Mai ua whapefoi o na malama lama le lei le to tele i le tu a inga o tangata e iai i le nei tamali. Peitai, o ni suenga ta mai nei i manatu malangona o le au palota Amerika na hatangi ai le to tele peo tangata o loo lango ina i a Donald Trump e wi ina o ia le urua i tangata sa avea mo se Palestine o le United States o le ua whaalua o na whaia i aini mōlianga whaasoli tu la whono i luma o le whaamasinonga. Peitai lai manatu James Comey o le lautele lava o le atunuu wa le o toe fia i a Trump i le teimi nei. Na ia ta ua o le mea moni lava wa avea nei tu langa mamafua anga ua matua mālosi ai le langolangoina o Trump e tangata ia e masani ona o lātou langolango i a te ia i le tonu o Amerika. Peitai wana o se vaenga leo le au pālota e tu sai o le taofi o le li le nei o James Comey. Sa ia whaalia foi ua whainga tā tele le to tele o lātou ia ona toe whaama amulu e se mai ma le langolangoina o Trump o lea ua matua ia ilo lātou telitorunga e fōlinga o le nei tangata o se Atua. Ona o le whainga tā ma le ti ngā o le ioe o lātou nei e whapea ua mau ia pe ua se tia foi ma wha se ina i ta inga a Donald Trump. Sa wha mawhaina mai foi e James Comey o le to tele lava o tangata Amerika o lea ua lātou telitonu ma manino ma sila fia le lei ia le tu a inga o tangata e iai i a Donald Trump. E seli poti mai i le tunuu o Falani o le amatanga o le vai aso le nei sa lipoti o mai ai ia le suaina lea e leo le malo Falani o le ofisa tu tonu o le komiti lea o lo ngafa ma le fuafuaina ma le whaatulanga ina o ta longa le Olimpeka e whaia i le ai o pale i le tausanga fau lua afe luas fulfa.
Sa whailo mai se li poti ala wainga whaasara lau le Reuters e whapea o le nei suenga a leo le malo falani. O se vaenga o sa ili linga o lo whaia pea i le whao ngā ina se leo tupe ale malo a to ai mani whainga o lo o masalo mia ai le wha maoni o tangata o lo o masalo mia ai. Whailo mai ai e le ofisa tu tonu o le malo mo suenga o mea tau tupe ta ua o le PNF e whapea o le oso whai ai i suenga leo o le ofisa tu tonu o le komiti whaafoe mo ta alonga le Olimpeka i le lua afe luas fulfa. O se vaenga leo urua isa i li linga na amata mai le tausanga i lua afe fulfitu e winga i kona karate na whaia e le komiti mo ta alonga. Sa whape foio na sueina whaatapito ma le ofisa o le Solidio o le whaalamutonga leo o whea ngai ma le fausio malae a toa ma whale taalo mo ta alonga neia le Olimpeka whape ai ma le Olimpeka whaapitoa i le lua o lua wha se vaenga o le suenga lean amata i le tausanga ua mawai lua afe luas fulua a le ofisa o le suetusi a le malo o falani. E se li poti tustusia la mai le komiti whaafoio ta alonga i pale lua o lua wha ta ua mai ai o le teimi nei o lo o whaia ma wha ngā solo le suenga i lo lātou ofisa tu tonu mai o lo ngā le rue whaatasi ai malango ina le komiti whaafoe ia sa ili linga i ona vaenga uma. Sa whairo mai fo le pele stene o le komiti whaafoe mo ta alonga i pale i le lua o lua wha o le li eswa wha ia Tony Aston Kay e le ai se wha le tonu i le wha tonu uina o ta alonga Olimpeka i le ai o pale mai le aso luas furuono o Iulai e o i le aso sfultasi o kuso ai wha pe ai fo o i mata alonga Olimpeka wha apitoa Special Olympics mai le aso luas furuvalu o kuso e o atu i le aso ono o setema i le tausanga fau lua o lua wha e pei ona fua ina. Ta ua mai fo'i le Reuters, ua whengai nei, ua wheunga ia suenga nei, ma le amatalia o le fontanga le komiti whaafoio ta alonga ale Olimpeka, sa tala noi nai le tele o mata aupu, e au fiai ma le tūlanga ua o nei i ai tāpenanga, mo ta alonga ia i le ai o pale i le tausanga fau lua o lua wha. Sa whairo mai ai e se sui o le IOC, le komiti whaafoio ta alonga o le Olimpeka le lolangi e whapea, ua o lātou i loa, o lo whaanga solo suenga leo i le ofisa tu tonu o le komiti whaafoio ta alonga i pale. Mai ua umafoi o na lātou i loa, o lo ngā lulue whelangolongo mai le komiti, ma leo i le whaatino ina o lea sa i li linga. O le tau fuafuaina mo ta alonga neia le lalolangi i le ai o pale, ua lipotia mai le o atu nei i le valu piliona euros po ta la Europa. Pe tusa lea o le iwa lua piliona ta la. Mai la fa inga ono piliona ta la, lea sa mua ai fuafuainai i le tausanga e lua afe se fulu ma le fitu. O malae atoa ma whale taalo ma whale mata o lo o fuafuaina le tau e tusa ma le 4 piliona euros mai le tolu tesi ma le lua piliona na mua ai fuafuaina ai. O tau whiololo mai le tau le nei ona o le tele o malae ma whale taalo o uma ona fausia. Ai o vaenga fau o lo fausia i le teimi le nei e au fia ai le nuu e na nofo ai tangata taalo ato ai fo i male vaita ele mo tu unga au i St. Denis i matu ole ai o pale. Ai o le tau mo le puipuinga po le security o au ta alo ma ta alonga uma whaaria o atu i le whase lau miliona ta la Europa. E le o se teimi mua le nei ua whenga iai i la tau e a fia i le fuafuaina o ta alonga le Olimpeka mani suenga whape nei. O le amatanga o le tausanga le nei, lea hoina whaiai e leo maloia le maloia pani, ia mōlianga e whaasanga i kompani e ono le a whai, e au fiai, e kompani mō whaasalunga whaapisi nisi,
e ngo o le dance group Atua mani tangata se tofitu na masalomia lo latou whaia o ni whainga whaala atua i tau o whonga e tusa o le tau ma le tolu se lau luas fulu miliona tala i le whaatino ina leo ni vaenga o tāpenanga o ta alonga le Olimpeka o le lua afe luas fulu ia sa tali malo ai ia le ai o Tokyo i Japani. O ia morianga whaatula fono o mawhai ona whaia ina ua uma le fia o masina o ni suenga sa whanga solo e tu sai o whainga whaala tua sa afiai le fuafua ina ma le langolango ina o ta'alonga a le Olimpeka i Tokyo ia na whaatoa whaia le tusanga e lua afe lua fultasi ona o le whaamai COVID se fulu maleiva. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. So o ina tu lao le tātou polo kalame, o loo laualunga ia tātou i New Zealand nei, i le nei vai aso, ia le tulanga e pei o na whaai lo mai, ia le wha mawai ai Stasio min Stasi nia o le kāpeneta a le malo, ia pei o na whaai lo mai le aso lulu, e le li pāle mia ia Chris Hipkins, e whapea o wha mawai alo ia, mai lona tu whinga, i le tonu o le kāpeneta, ia le lii o Michael Wood. E pei ona silo fia o le lii nei o Michael Wood, sa wha malo lo le tu mau, mai lona tu whinga o le Mean Star, o awala o whela awa inga, a o whaia i se suenga wha pāle mene, ona o le mata upu e winga i lona le wha ai loa ina lea whala wa i tele, o ia o Stasi yaini o na sea i le kompani, e pu lea le malai wa le tele o au ki lani. Sa whailo mai la e whapea o sea nei o le li Mean Star, sa whaatawina a o tala vau o ia e le i tai o na ulu fale i upu whai o maa lo. Ai na mafua o na wha malo lo mai i o na tiu te alo ia wha Mean Star o whela wa inga, o na ua ia le wha mawina le neitu langa i le stala o aseta a whai pule o le pāle mene, e pei o na mana o mia ai wha ale tu la fono. E le ilewa talu ona wha malo lo le tu mau o ia, a e wha atawina e se loa ma sea nei le malaiwa alele i au ki lani. Pei tai e wi ina malo lo mai i lona tu whinga au tu o le Mean Star au wala o whela o inga, po o le Ministry of Transport, a e sa ia umia pea ia isi tu whinga wha ale malo, e au fiai ia le tofi Mean Star mo le matanga luenga o whe malanga inga po o le immigration. Ai pei taila e tu sai o le whaalinga alo ia mai le li pāle mia ia Chris Hipkins na ia tawai e iai nisi sea o le li nei Michael Wood i nisi o kompani ma whaala putonga e le i whaailoa i nā alo ia mai o whaapeai o na tele nisi Marshall Salonga o wātangi ai ia le li Mean Star le nei o le kāpeneta. Whaalia la, o isi sea o Michael Wood, e au fiai o na shares i le tono o le company, o le Chorus, ai whape ai fo i ma le company a le Spark, ato ai manisi o sea i le whale tupe Australia e ngoa o le National Australia Bank, NAB. O le whale tupe le nei o le NAB, o le Bank of New Zealand, pe ona sila fia le ua lewa ona whaatawina e la tauia le whale tupe le nei o New Zealand.
whaalia mai lai le li pāle mia o le tūlanga o ngaonga i le mata upu lenei o le whaai unga mai ko wodi lona tūlanga o le main star o mea tau whemalanga inga po o le immigration na New Zealand. E na i au fia i le lisi lanu mea mata le green list mo visa e malanga mai eita ngata whainga luenga mai whafo e a meo insinia tau whesa o ta inga technicians e whaavailea i lunga o tālu sanga ani company tau whesa o ta inga sa au fia ai ma le chorus. E le ngata i lea, ai e le i whaailo ina fo i ele le i min stale nei le iai o ni ona sea i le tonu o le whale tupe o le NAB, ma whaari ai e le pāle mia, e ui ina sa i a whaatalo sanga ina i a Michael Wood, ma whautua ina fo i ele ofisa o le kabineta, ina i a whaia se fuafuanga i ona sea i le tonu o kompani umanei, ai sa tu mo peo na le whaailo ina alo ia tulanga, ma le fete e na iai maona tiu te whai wha a main star. Wha i loma iei la e le li pāle mia ina ua ia wha malolo ina le tu mau Michael Wood ma iona tiu te wha a main star o a wala o whela ua inga sa ia whesiling iai o ia pe iai ia nisi mea le tau ona ia i loa. Ai o le saunanga le li main star e le ai. Ta ua ila Chris Hipkins ua manino mai le nei tūlanga e le na o sea il malai ba lele o kilani le whaafita hauli o Michael Wood, mai ua ia manatu ai ua te tau, ona le toe ave ai o ia o main star o le kabineta. Ta ua le li pāle mia o lona ta aufi le mata aupu a tole nei, o le whainga o loo iai nei le pulea o mata aupu a awhia ai le whete na i o tiu te whai o main star o le kabineta, ma o lātou so tanga whaapis nisi, e da tau o na wawe whaia i ai se suinga. E manatu le li pāle mia o ni suinga o da tau o na whaia e awhia ai le taitoru leo masina ma tu inatu i le pāle mia i a lipoti a main star ta itasi uma o le kabineta e tusa o ni whete na inga e ono a whaina ai o lātou tiu te whai wha a main star. Ai o le whamawai ai lalo i o Michael Wood mai o na tu whinga wha a main star le kabineta ua whapeo na toe whetuna iai e le pāle mia ia matanga ruenga sai lalo o lana wainga e tau ave e nisi main star o le kabineta. O le sui pāle mia ia ka mel se puloni o le a ia tau aveina po o lea ua ia tau aveina nei le mta whaioio mea tau ngā ruenga ma le saonga le mu, le workplace relations and safety ma o ia fo o le main star mo le ai o au kilani. Ai o Andrew Little ua avea mo main star fau o whemalanga inga, David Parker lea ua ia tau aveina le to finga o le main star o wala o whela ua inga, ma Kiri Allen ua ia tau aveina nei ia le to finga main star lango o mata upu tau tupe. Ia ai usi mai pēr le whafonga. Ona se e tuaila leo le tātou tala i le atunuu e ngoa o Ecuador. O lea sā na mawai atu nei, na whaatoa maliwai ia se tinai fitus furuono tau sanga le matua o le atunuu le nei o Ecuador. Lea sā whapea na whaio na toi sauninga, ai whaate i ailo na ainga ma tangata na awai, ina ua tui ane lo na puso maliu, ma ina ua te tala, na i loa ai o loo soi fua pea o ia e le i maliu. O le nei tina e tu sai o le lipoti, mai le mtanga luenga o le soi fua maloloina a Ecuador, e ngoa i a Bella Yolanda Montoya Castro, sa tau fie le whale mai le amtanga o le masina le nei o Iuni, ona ua maua i le stroke, ia mai whapea na umai lava malona soi fua.
Peita iane a o whaia na sao ninga i le whale maliu, wha a te ia le ainga ma tangata nei ai, ina ua whaalongoina le te tu iane o le tāpuni o le pusa maliu, mai te talatu mai loa ai, e le ai e le i maliu le nei tina, ea ma whapea i loa na toe whaana nati atu i le whale mai, ea mai atoa le leile vai aso, o soifua pea o ia, ma tonga fitia i le ICU, ona whaatoa umai leo lona soifua mo maliwai, i lea sa taluai, ona ole ngase ole stroke. E se lipoti mai i Amerika, ua tau fia ma mōlia ai le teimi nei i le tula fono, e se pailate o le kompani wa lele o le Delta Airlines, ona o se whaalawe whapea na leo o ai pe le tau nuu na whaise malanga whaatulanga ina a le kompani po le waalele le nei mai si koti lani a ngaiane i New York i le vai aso na tenei. Ona sa o nai tau i le ua le li ave waalele. O le malanga le nei whaatulanga ina le Delta Airlines nu mela lua o iwa na wha moe tu ua le malai waalele tele le Edinburgh Airport i le afo le se fulu i le tai aulas freile. Ai anga i atu i malai waalele le John F. Kennedy i New York ia o se whai ngā malanga i tu sa male fitu male afa i tu la le umi. Peita iane e le i mawhai o na whaataunu ina lea malanga ma muli ane whailo mai le tau fia ai ma loka e leo le pailate e onos fultasi tau sanga o le soifua o nai o nā. Whaamau nia mai le neitu langa i le company a le Delta Airlines ma whaamalu luai i pase se umana fia. Ia sa toi whaatu langa le lato whainga malanga i le aso na so ai. E le i whailoi na mai e pe whaamata o toi whainga luenga pēr le pailate le nei i le company a le Delta Airlines. O le company a le Delta e iaia na malanga whaatu langa ina i aso te tasi i le vao si koti lani ma New York i Amerika, whape ai ma le ai o Boston ma Atlanta. E New Zealand nei, sa toi foiana i au ki lani le tai au le stofi, ia se waalele o le Air New Zealand na malanga whaamoe aluatu i le nuu o Rarotonga, ma fua ona waiai, ia se whaale tonu i le malosi o le wila na taia i le waa i lungo le ea. Tupu le nei whaalawelawe, ai le i lewa ona tu ua e lea waalele le malai waalele tele i au ki lani, mao nia mai le nei tu langa le kompania le Air New Zealand, lea na awhiai le na malanga whaatulinga ina o le iwa whaalua NZ 942, lea sa tu ua au ki lani le tu lai ono i le tae ao. O le toe fo iane o le waalele i au ki lani, sa whapea i lo na whaia ni ngā luenga whaapitoa a insinia, i le siaki ina o le tino o le waa, mō tu langa o le saonga le mū. Ta ua fo i sui o le Air New Zealand e whapea, e le fou le a fia o waalele i le malosi o le emo o le wila a o iai i lunga o le ea. Na ia ta ua fo i o waalele, ua fua le lei e whaatatau i mea whape nei e du tupu mai o whape nā fo i o nā awa awina le lei ai pailate, i ngā iau inga tāla whea ngai, i taimi e tūla i mai ai, ia ni tūlanga whapea i se whainga malanga. E le ai se tasi o le pasese, nā whaina ai i la lea whaale tonu. Ia, ai usi mai pēr le whaafonga. Ea ona taualunga tuaila leo le tātou tala i se tala mai se atunu o le Pasifika i le nei vai aso o le tunu lea o Papua New Guinea. To se fulu lea whai o tangata na Mali liu. Ona o ni whetaua inga i le vau ni nuu i le tūmalo e ngō o enga i le atunu le nei o Papua New Guinea i le vai aso na te nei. O se lipoti a le newspaper e ngō o le National i le ai o Port Moresby na tā umai ai e le taitai leo whaaitu mā lo,
e ngoi a George Carcass e whapea o le whalavelawele nei o se misa i le wāo tangata o le tu ainga e ta ua o le mubo palu ma tangata o le tu ainga o ne nei na mafua ona o se ese senga i tua oi ta ua i le ta i leo leo na wha te tele le vevesi i na ua whaatasi ana i ai maisi tangata e tua oi manu nei i le nei misa e ma au whaatasi ai Malaysi tu e whaasanga tau i leisi tu. Tō tele isi tangata na manu nua ai nei whaalavelave o lo o tonga fitia i le whale mai. Ai o le whaate tele ai o lewe vesi ua whape ai on awina atu ia ni vaenga se lua o le fita a Papua New Guinea a to ai fo ima se vaenga tō tele o leo i lea vaenga o le tunu u mō ngā ruenga tau i le puinga o le saonga le mūlau tele. O wha maluina ai fo i lea i tu mā lo o Papua New Guinea ia tu la fono taimi o taua ma fe taua inga i le vāo tangata. O lona winga moni ua iei nei i leo a toa ai male fita ia le mālosi wha ale tu la fono e loka ma tāo fi ai so tangata e au noa ma se māfuanga ai moise ia i lato e masalomi ai i le wha tupu wha lave. O le tātou Paul Kalamel nā dasi mo le nei vai aso whai ona wha mao popo ina fōi ia wale wha whonga mai e rua malu le tātou tino ki wanga nā fōi e ise mea o lo e fia sau no mai ai. Maro waftai tele lo whionga wano le ai, waftai wila fōi ma le tātou taimi, mo le atu waftai tele mo le tāpenei no le tātou poklami o le fōi vai aso, waftai. Ia, o le tūlanga la nā, to e whilo e fōi le vai aso o mua, tai te atu lo tu soifua ma le tātou wola, ia, ai tau ina manuia, le alo atu i le whai ungo le nei vai aso, ma malu le tātou tunu, ma le au wha fonga, ai wha soifua ia. Yes.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ma lofa tai le to 2 minuti ona tale o se fulu male lua ma to wina foi wingo le tau le ya so pe ona valo i lo fiso le vai tau e timu fa malu malu e le wa ma to wina le taimi ya to lo foi e timu lo foi e inisio ala vai poloka fa mena to i foi ya va pe isi ala vai lu molo fa le poloka ya ma na e foi lo sila ni ai ya te tau foi na ya o ele no mela city council no ula te au mawai fa ngofiena e vala ya i pe atupu e na tūlanga whapea. Whamalona o ngā lulu e nisi o whainga luenga i whafo. Ia o le la timu te lo foi wa whatūlanga le leo tō ngā luenga timu lo foi tō me i tono le whale po. O lo tō ofisa e ngā lulu e ai. Watu an whamalona man whaftai la tō umalava o lo whaia le whatu ainga tausi. Mai si foi nei matua tausi e le o ngalo o tō por kalame o e foi lo e whawhonga mai tonu o le whale mai. Whaftai tele lava le mafuta mai. Ya o tapenanga foi o malanga nei taimi malo ya manuia malanga o le whengai o tō. Ai o no le la tātis furma le rua. Te loe to e whau tātou musika pia uma tātou telefou. Tā le tasi. O na uma leo le tautua e lungo le tātou ala leo. Ya e whau o le Facebook. O le app. E po le tātou api iwa pele YouTube tātou whasale launga. O le taimi nei. O le ua tātis furua. Telefou smel whafo. Tā lava I telefone e le si whongo le laumua mai I Wellington. O le talaumua, ua whailo mai le pulenga o le laumua I Wellington. Ia whale e luas furulima la whai, ia ua whaatino I nai suenga masiaki whaapitoa tau I le saonga le mū, tarumai le mū lea na maliri waitangata to lima, I le whale o le Loafers Lodge, I le masina taruai. O le tūlai mai o le nei whaalewe lawe le masina o me, na whaalia mai ai e le tamaita I pulenu I a Torre whanau, o a whaatono ina le ofisa o le pulenga o Wellington, ina ia sa ili vave, pe o iai nisi whale whaape nei e mauru tongi ai tangata I tu tonu o le lo mua. Whailo mai nei la le pulenga e whapea, o whale I e luas fulima o whaia I aisu asuenga, e au fiai whale e tele ho ngā whale, a toa ma whale e taitasi ho ngā whale, ai whapea I fo I ma whale e au fiai hotels ma motels. Ta ume fo I whapea o whale nei e luas fulima, e au fiai whale lua fultasi, ia o loo iai ia la tautu si pasi po warrants of fitness e wha mauni ai o loo le lei. E tasi le whale ua lewa lava e le aiso na tu si pasi whapea po se warrant, ai tolu whale e le ai ni la tautu si pasi ua whaia, mai ua umana tu ina atu iai ia le polo inga ma le whautuanga, ina ia vave loa o na whaale leia ia whaale tonu. E 5 miliona tā lale so swani ua fola e le malo mo le company o le Ruapehu Alpine Lifts ina ia mautino ai e ta tala ma so longa le lei whaase enga I le aisa ia tu maunga o Ruapehu I le tau malu lu o lo wha ngā solo nei. O le vai asa taruai le na whai ai le whai unga e ta puni ma so loia le nei company ina ua le maua se tonu mautu po ai tonu e da tau ona tau ave ina ngā luenga whai I le no whanga lea mō whaase enga I le aisei Ruapehu. Whaalia mai ai le minista mo le atina ai o I tū mālo o Kiri Allen o le tupe ua whai nātu I ai le mālo o le ama whai ai la tō ua wai nei le atina ai o na whaamautuina fuafuanga po ai de tau o na whaatauina I le business I le nei mana a seta. Whaalia whai le minista o le teimi nei o lo ilo ina whai le mālo se tāru sanga mai le whala poptonga o lo whai masui o tangata Maori le tu ainga o le tu hore toa mōna la tu hia whaatauina o le nei a tina e tele. Wha popo atu le tārsanga isi tārsanga e lua ia o lo iai mō le fia pulea ma le whaahuaina o whaase enga nei le aisa I Ruapehu. O le tausanga taruai sa whaadi ai le mālo e le aisa isi fsoswani tau tupe e to e tu ina atu I le a tina e e ta ilana whaadi e le sui pāle mia ia Carmel Sepuloni ina ua uma le whono le kāpeneta ana nafi
ua mafua na toe a fia le malo i nei mata aupu ona e le aisi ono mawai se fesosani mo le nei ati na e le taimi nei. Ua toe whao popo le malo le isi ono miliona tā la e fesosani ai i whaalapo tonga o lo o tā penaina i a mea tau mafa e awala atu i food banks mo tangata pua ngā tia ai mai se ai lava i nuu mai tu malo ia sa i longa ona mawhatia mawhaina ona o winga low wa o le tau. O le neise le ni ua wha popo atu lea i le polo kalame mo mea tau mafa e wha ai ngoina o le food secure communities lea na mua i wha avaina i le vai taimi na amata ai ia le wha mai o le COVID. Wha ai lo mai ai e le minister le ati na e lautele a Carmel Sepuloni e talu mai u lai o le lua afe lua fultasi ua sidi atu i le se lau 50 miliona tā la ua wha amatu ina atu e le malo New Zealand e lango inai au nanga nei e whalapo tonga o lo ngā lulu e le wha mao popoina ma le tufa ina atu o mea tau mafa mo te ngata pua ngā tia. Ta ua i fo il te mai tai minister ua adi di mai le sidi atu o na mo mia o le nei au nanga e le totele o te ngata taru mai i a winga wha le tonu o le tau i ta whenga malolonga mo mafa i le amtanga o le tausanga na i lo le vai taimi na vevela ai le wha mai i COVID-19 ma le iwa. O le taimi o malolonga o le wauli i le asonga fuana nafi sa whaiai se te e tangata whai ngā luenga i whale tusi a toa maisi ngā luenga a le pulenga o ai le tumutumu o le motu i saute mo le fia wha alau i loa ina leo le tūlanga maua lalo o la tautongi ma le wha le tonu o aia inga ma tuutunga o a la tau ngā luenga. O le sosa iete a tangata whai ngā luenga le malo le pisa a o lo o whai masui o le tusa e tolu se lau tolu se furu o tangata whai ngā luenga i pulenga o aia o fi ai Nelson, Tasman, wha pe ai mo Marlborough, mai tusa ma le 5 furu i la tau nei sa a wai i le te lea sa whaia i whawhane o le Civic House i Nelson ana nafi. O lo o whaatara no ina le pisa a le mata aupua i e tangata whai ngā luenga ma pulenga e tolu o whaaitu ma lo o lo o ngā lulue ai. Whailo mai ai e se sui o le pisa a ia Jenny Sims e te le la wale whaale tonu o lo iai le wao le pulenga ma tangata whai ngā luenga nei mai o lo mana o mia e le au whai ngā luenga le whaale leia o la tūru tongi ma ia inga ma tuutuunga o la tū ngā luenga e na ia tau fi ai mo fo ia le to tele o la tau e mo musu ma wha ma vai mai a la tū ngā luenga. O le atuma upeo na tapu nia se i o atu les foreile le awala tele numela lua i mātu o le ai o Gisborne o na onisi o whaale tonu ua ali ani mai ai i matawai ma omon ua le o saonga le muai mo le whemalanga i o taawale ma mafa. Whailo mai ai e le pule o ngā luenga o awala a le waka kotahi o Jacqueline Hankin e tu sa le 5 se lau milimita o le awala le nei na solo i le whae unga le vaia so mai ua le o saonga le mu le teimi nei. Na ia ta ua o le whaafi tauli, ona o le tele o le suawai ua whapeo na susuai i au e maunga ma ua whaingo fi ai o na solo ifo i lunga o le ala tele. Tele isi a wala i le neitu malo sa tula i mai ai lea i tu a inga o whaafi tauli mai sa whapefo i o na tāpuni ai mo whe malanga i ngā masani. O tūlanga mawhana whana ma le toa maali o le tau sa tātou whenga iai i nā yaso o mawai atu nei, o se tūlanga ese le māsani ai i le vai teimi le nei o le tau malulu e tu sai o se ripoti mai le ofisa o le vai tau. Sa whailo mai e le li o Ben Noll o se vai tau i le ofisa o le niwa e whapea o le tau whai ungo le nei vai aso e ono a fi ai New Zealand ni matangi malo losi malulu mai sifo mai o le au fi ai vaenga e tu mata whanga ai whape foi manofwanga ta alai lai. Whalia nol e le i longa lava na matua maro losi ni matangi tarua na amata i le tau maru rui nei tau sanga. Mai o lo walo i le so mai ai o winga maru lua le tau o le au mai ai i au o sa vili mai le tu langi sifo ma le vasa i saute. E le ngata i lea, ai o lo walo i mai fo i le Met Service, leo no pa u ai o le kiona i le whae unga le nei vai aso, mai ua masalumi ai,
ia fōlinga malulu male savili o le amatanga o le tuuanga o aonga i le nā vai aso o lumanai. O taunu i le ai o Beijing, le lau mua saina le asia singa le pālemia New Zealand Chris Hipkins, mō ni whailo inga ma whaaulu lunga o le mālo saina e awhi ai le pele stene o le mālo tele o le li o Xi Jinping. O se whailo inga ma le autu stala na whaari ai e le pālemia New Zealand, e mālosi ma le lei le vāwhalo ai o New Zealand ma saina, e ui ina e iai mata upu wha le vāo mālo, e ese ai le ngona ma manatu o mālo e lua, ai o le tele lawa o taimi, e ngā lulu e whatasi ai ma le whelangonongo mai, i mata upu tāua ma le onga mō mālo e lua. Whaalia Chris Hipkins e tāua tele mō Aotearoa, ia lona vāwhe aloa i ma le mālo saina, e atangia lea i le tō tele o lau whai business lea o loo au fia e lau malanga mai New Zealand, o loo iei nei saina whaatasi ma le li pālemia. E le ngāta i le whaale lei atili ma le wha malo si e peo so tanga wha business o tinu e lua, ai o le wha moe le nei whai ngā malanga, ia sanga wha malo si ai le wha malo o New Zealand ma saina. E fitu afe fitu se lau ma le lua, lea wha i o mai fau o le COVID-19 fruiva na wha mawina i New Zealand le vai aso ua ma vai atu nei. O le nei fwai numela sa wha mawina lea se i o ane i le vai luanga o le po le sa na te nei. Wha i lo mai fwai le mtanga luenga o le soifua maalo loina e wha se fulu isi maliu ona o le wha mai sa wha mawina i le tono le vai aso ua ma vai. La lea ua o atu nei i le tolu afe se lau se fulu ma le fitu lea whai o tangata o New Zealand ua maali liu i le COVID-19 fruiva talua na o mai i lau whanua o Aotearoa. E o ane i le vailuanga le pōle sa se lau varus futasi la whai o tangata na tāo fia i whalamai mo tonga fitinga e au fia ai le to lima i le tono potu mo mai tinga ina le ICU. O le vai aso i ona tua sa tūla i mai ai le valu afe lima se lau wha i a mai fau ai torus fruiva maliu i le tonu o le tunu ona o le COVID. Ua molia leo ia se li le wha o lima a o wha ngā solo ai sa i le linga i le maliu o se tangata i le nu o kātatan i le Wairarapa. Wha ai lo mai e le li taita i le leo ia Scott Miller o le tangata na maliu na maua ua umano naola i se whale pe tusa o li tula iwa le tai ao leo sa. Ta ua le li le leo o le ua maliu e loa le lei e tangata na nofo ai le whale lea na mauai o ia. Mai e le talitununga sa awha aina le nei tangata i seisi ho i whaalawe lave mua atu. O le so, o le atula i ai lumo le whaabisinonga whaaitu maa loi le ai o Masterton, ia se li e tolus furulua tau sanga le matua, ona o morianga ua whaia i ai e leo. Ua whaamao nia mai e le tamai tai sa avea talwai nei ma pālemia o New Zealand ia Jacinda Ardern, le amatalia leo na tusia o sana tusi ina ua uma ona ia sai nia ni whenga inga mani whale lomi tusi. O se li poti le wales whaasa laua New Zealand ta uai e Ardern, e aunga tā o ia tusia se tusia winga ilona taimi na abe aima pāle mia o le tunu ai manatu o ia e fia tusia se tusia tusa o le itu a inga o taita inga sa ia whaatino ina a o tula i ai le tofi. E sana tu singa i whasota inga te rewa wawelas foreile o mawai, whaari ai e Jacinda Ardern, o umona i sai nia se whenga inga ma le kompani lo mitusi o le Penguin i Australia whapema New Zealand nei, ai mai se fwoi ma le kompani o le Macmillan i Peretania, a toa ma le kompani o le Crown i Amerika. E veo zilo fia o le masino i Januari, le ana wha ma vai alo i ai Jacinda Ardern mai le tofi pāle mio New Zealand, i le mai ai o le 5 tausanga o ave o ia ma taitai o le pātia le Labour ma le whainga mā loa le tunu. E le iloa lai le teimi nei se aso o le a whaasara lauma ia i tua ia le tusi le nei le tamaitai o Jacinda Ardern. O tauranga ia le ai au pito i silio na poloka ai le whewa inga o taawale i New Zealand Atua ai le o au kilani. E matua o umi ai laina po o kius o taawale le teimi pisi o le tai ao ma le fiafi, mai o le umi o le taimi e poloka ai matutu taawale le mingoi le ala tele, o se whaafi tauli matautia ua i longa o nā whaina ai tangata whewa ai o lea hoi vaenga o le tunu. O le manatu o tangata whe malanga ai le ai o tauranga,
e sili atu ona leanga lo lātou a aina I lo au kilani, ona o le tele o taimi e poloka ai le whewa inga o tāwale. O le fitu pasene o tangata whewa ai tauranga e manatu, o le poloka o tāwale o se whaafita huli o onga tele mō lātou, whaatusa le whaas furu pasene mō au kilani, luas furu liwa pasene I Wellingtone, ma le furu iwa pasene I le aio kalai estese. Whaari estasi o hoi bisnisi o tauranga, o le nei whaafita huli, o le ngata I nā whaina ai le soifuanga masani o tangata, ai ua te le foi ma le a whaina ai o bisnisi I le I tu o le atunuu. Sa whailoa I se suenga lo te mai nei, o tangata I tauranga I le fia whaonga, I a pasi, ma a wana lau tele whewa iai, ai whaonga la tau lama ta amale. O le nei vaenga o le atunuu I le talwhatai le sifo le tu malo le Bay of Plenty, o lo valo I mai, e o atu I le tausanga lua afe limas fulu, ua o I le lua se lau limas fulu malwalu afe, le whaita wā whai o ona tangata. Ia o le whai unga le nā o telefon. Se whomanuia le tātou tunu le nei fo ia sa fau alo maia o se whao poponga o tātou tala mai Samoa. E leo tali e ina le fionga konsino mtanga ruenga leo au pa aulongo I tino Filipo, to ua ingai whaapea, o le maliwa se tina mai le fio anga tu fui opo le whaai unga le vaiaso, na mafua mai ina ua te tala le tina le whai tutoa le tuitu iatu, a ia wa aia I leo o lo tutu watu le whai tutoa, o lo whaa o penga ina. Mai moli maua le ainga no lato tua ia ina mtanga ruenga leo. O le tūlanga lena wa aia lo lato tina. Na afoe o na wha ananati atu le whale mai, ma umai ma le soifua. Ai le tali mai au apa au le mata upu le nei. O ngā luenga wha su leo na ngā I te tono le fio anga tufui opa. Mo le fia maua leo nisi sa maua e moli mau se tasi foi o mata upu sa tūla I mai. E leo se mata upu onga. E leo se mata aupo matu ia foi, ma o tūlanga whapea e le mawhai na o leo ma ave nila au ma losi. O le ngā luenga o lo longo I lātou o lo maua e mālama lama le whaavelame sa tupu. Sau noa ua pa au, se ia vāanga nā ua iei se tūlanga e lama tia le saonga le mola mtanga luenga o leo. O na o lo le I se tūlanga whapea, o le wha o penga ina lo leo mono lātou saonga le mū. A o tiute po ngā luenga whaapea mtanga luenga yanga I nā o le longo se tasi e mōli mause mata upo, e leo se tūlanga e oai ma ave nila au ma losi. Ua tālia ne le whaalapa ptongo tau se soifua le atunu, po a wheo le a whaatino I le tali le watu ina mai el komisi o tangata whai ngā luenga le mālo le PSC. E le toi liu e leo se tō whae, toi sila le whainga fau leo watu ina mai il PSC mō lātou overtime. O le atu tusa o mai le fua wha te tau te tongi mō overtime, e o fo I vaianga o li I matamai ta e fo mai. O le finangalo le presidente le tausi soi fua le fionga solia lofi papali I. Na ia wha loa isa lātou whailo inga, ma le te fono le komisio e pūlea tangata whainga luenga le mālo. Le fionga nonu le maunga wā ai. O mai a wha loa I eiso lātou vai vainga e au on te tongi overtime o le whainga luenga. Peitai, e le itusa ma le finangalo le komisi, sa iei fo I le manatu e ono so alau pule I se isi awala, bo le tāpalo o se fautuanga wha le tūla fono. Peitai o le langona wha ngā e tia o le ua maua mai wha amtalanga, ua toi wha asafua I tua le fuafanga le komisi ave ese to tongi overtime, ai o le atu tongi umanai wha amnianga o tausi soifua, sa fina wina le mata o pule nei. Ai o le fesilia solia lofi, o le a le vave, ai o a fea foi, o le atu puai. Ta ue solia lofi, o lo otue tau manatu le teimi al COVID-19, o I nāna I loa ele tū mātilo le tausi soifua, e whaatino lana pito la au se I o lava, ina a fia I fo I mai lātou I le wha mai. O lo manino le saunuanga solia lofi, e nā te leo wha aleanga I nisi fo I o au nanga peitai,
e tūlanga ese lava le ngā luenga whaatausi soifua, o le fesoasoani le toe whaafo I mai o le soifua ua a fio le tangata, e le tūlanga mālosi e pei ona mo o mia. Ai se fina ngalo le teitei fono le komisi le fionga nonu le monga vā ai. Na ia saunoai o le ato togi I tūla whaasili po overtimi, e fua I totongi o lo o mawel fo mai, po le normal rate, ai te tau foi o na manatua o ai inga maasani ale malo. O tangata whainga ruenga whaakon karate e le maua ni whaamanianga tau overtimi, peitai, o le asau nio latu o launi o whaingoina le responsibility allowance, ai o isi tūla ngā tofi o lo whaakon karate, e maua alauni le 5% I le 10% e fua I tutongi o lo maua, e au noa ma se wha titi o tutongi masani. O le tali le na tuina mai na toi liu I se tō wha le komisi o tangata whainga luenga po le PSC. Wa toi wha solo muli e leo mō se teimi le tū mau le fuafuanga na tu e laa I eile asosia tausi soifua e le amatanga o le masina fau. Peitai o le fasili po o a whea o le ataunu wai. O le asosia tausi soifua e silia maleono se laua na sui a wai. Peitai e iai nisi o tausi soifua wa leo toi iai I le whaati nongo lātou tiute. O no nisi wa suia ngā luenga wa ngā lulue ai. Wa malo lo nisi o lātou ainga, ma whaatino nisi o pisnesi e tua iai mana onga whaale ainga. Ai o nisi wa malanga mo whaamnianga I New Zealand, ai o isi foi o I lātou, wa malanga I ngā luenga whaawai teimi. Wa whaiti tia tupe ngau po ai tā lafo le company wa lele le Samoa Airways, e se whai unga wha se e se maiela na ai tā lafo sai lalo li UTOS, a ngā I le malo lātou te tutongi ina. O ma le varus furu po le ivas furu miliona ra ye le tā lafo tengi. Ia lela ato e tau ave le malo le pe 5 miliona o le lone ale UTOS. Ia o le pāleni to e ai tu sasau. La matanga mai a yoni tau sangane tene o mai le taimi nei pe wala ta 5 miliona o ai tala fo o mana tongi le Samoa Airways tongi ai tu pe mo ia ma se tu pe vo sa so ani mai ele ia tu sa tu pe ma wal malo ba o le sivanga tu pe o le fa tawinga o malai vale le fangali fa tawl malo ai tongi mel malo le tu pe ana Samoa Airways tu sa la tu pe al Samoa Airways le sa ia sa tongi ai tala E ui o le ua wha iti tia mai lalo le siria ma le 20 miliona tāla le tā lafo le Samoa Airways. Ai o loo iai foi tūlanga e au o na pui ma lio iai le company wa alele, e pe o na sauno iai le ofisa sili, ia whaua o ta wā whatu tielu. Tongi maali e a, ia pe loai, mautile mana au fo iole, e vele tongi no i tā lafo tuai ia ma mea le a whaina ile, whatinonga ngā luenga le taimil nei. Pela o le tūlanga I ngā luenga I whaiunga o ngā luenga le company mo le tausanga ne o savali al taimi nei. O le o le profiti company taimi nei me le iwa masina le na umai amati pe o le late 5 miliona le profit ma o company. Le officer silo company va le Samoa Airways fa wo o ta wā whatu tielu. E 4 miliona le ua whaamau nia le malo e whaawawai pēr lana whainga māsani mai le tele o tausanga umawai. E fesoasoani tua inisi o pisinisi ua whaamau nia no lato usi ta ia umo ta iala. E anga waa e fesoasoani tausele ni mai le malo. O le naunau ta inga le malo, e na ia whaamalo sia lato whainga paanga, ma pisinisi tu ma oti nei te tono le atu nuu. E se furu pisinisi na tau a au iei whaamanu yanga, e au fie ma le lua o pisinisi mai le motu tele I Sawai. E limas furu afe tā lana whaamatu watu le malo I le Samoa Chamber of Commerce, so ai ma le Women in Business Development, e fast furu lima afe tā la, whaasola ne ai I isi pisinisi le fast furu afe tā la, sa I o atu lava I le lima afe tā la. E lima whaalapu tonga tangata whainga ruenga, na whaamnieina I le tai lima afe tā la, mai I le malo. O le au whainga tu whaatasi o lewe soasoani, e lua se lau fitu se fulu lima afe tāla. O tātou tala fōwia mai Samoa, manuelu tātou tunu ni aso whasoi foia.
musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Fasilanga ta ua le fia whaino atu mato e tātu pese whamole. O le whanolo le o le seki Super Save I Mareua I Napier se launu o valu Kennedy Road. E lato whaapitoa le whangasolo le temine a lua se lau tā lalau whaatau pe siri atu. E anga waa o le se manu malo le pepa malanga I Samoa le anu malato I sau aukilani Samoa aukilani. Whai le se ira se sfuli mo Iulai lua whilua tolu. Ai o loa nei o lo maua le whalo loa, peila o le kikepua lua tā la, siusiu pipi vela lua tā la, o le fasima moe vela lua tā la, o le whai mata tā la iwa iwa kilo, talo mai fitu tā la iwa iwa kilo. O le tanga siusiu pipi tasir kilo, sfuru tā la kilo, o le pepa avoka e 5 tala al kilo, o I 5 tala le pepa, o le pepe o le kara, o le pepa e 4 tala iwa, apa e leni na le mackerel ia e tasi le tala. O le pepa masi, o le breakfast crackers ia e tasi le tala. Tala me le valu di tai au, o le valu le po, ia fitu aso le vai aso e tala ai, ia afia ne loa se lau luas fulu valu Kennedy Road, I nai Mareua I Napier. Ya o yai fai loi le sai fa fonga tatu li tio na mo wel fa sa longa fa wo fa vifianga o le o li duas furono minute o te ai nei le furma le dua ia e tali mai yes tatalo ia tolu timu ile toa o le vau ia ola ia tolu timu ile toa manu ia felelei ia tolu timu ile toa o le vau ia ola ia tolu timu ile toa manu ia felelei ele mafai e umalosi malefetu mana se wasili ona whaatawa ia e whaatupu o le alofa mai le loto maa
to alua ua malepe le mafutanga ia e fa'alelei ia e fai e pei o tawita mai o natana ia tolu timu i le toapa o le vau ia ola ia tolu timu i le toapa manu ia felelei ia tolu timu i le toapa o le vau ia ola ia tolu timu i le toapa manu ia felelei ia tolu timu i le toapa o le vau ia ola ia tolu timu i le toapa manu ia felelei ia tolu timu i le toapa o le vau ia ola ia tolu timu i le toapa manu ia felelei
e o le mawhai o na sa'i. Te tawisala e o le mawhai o na sa'i.
papalangi ile amio pio wa umama tatu pesa te yo matotino na ayeto masine le ainini fo Maua mai la utotongi ua o oli oli wa maua o sa utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma o lo utotongi na alu se oli maua mai lo utotongi ua o oli oli wa maua o la utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma i lo utotongi na alu se oli Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa umama tatu pesa te yo matotino na ayeto masine le ainini fo Casino tau fa alata, casino tau lama lama e casino, 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 casino potoleanga avatu ola uafe ai au mai na ole afa ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata casino tau fa alata casino tau lama lama e casino, 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 casino potoleanga avatu ola uafe ai au mai na ole afa ai le tau lia le tele o aso te po ina fata fata Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa umama tatu pesa te yo matotino na ayeto masine le ainini fo Casino fa apau pau, casino le tuina nau Valea ia ile mafa fautina ola ufanau Telo fa se watari o sia ma pepe la titi Na loka le kapa ka ayau eva male masini Casino fa apau pau, casino le tuina nau Valea ia ile mafa fautina ola ufanau Telo fa se watari o sia ma pepe la titi Na loka le ta avale ayaru eva male masini Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa umama tatu pesa te yo matotino na ayeto masine le ainini fo Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa ase e oe, ilana ata ata O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa ase e oe, ilana ata ata Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa umama totupe sa te yo matotino na ayeto masine le ainini fo Le fale fatuku mativa, le fale tale pe ainga Le sua mani e pe o le suka ali ilo fatosina O au masini i ila, wa pele yo mato lima O anei o le lalo langi o ona pe o le masima Le fale fatuku mativa, le fale tale pe ainga O sua mani e pe o le suka ali ilo fatosina O au masini i ila, wa pele yo mato lima O anei o le lalo langi o ona pe o le masima Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa umama totupe sa te yo matotino na ayeto masine le ainini fo na ayeto masine le ainini fo na folo eto masine le ainini fo
taua I ni ka paa Se wata oti o mātou ulu se le fō I maama Pesiligia o ami o ngā nailo ai o mā lama lama O lenei au mai pese ua pusia I le mea lo fani Ai apio I fole a kanga o ia lea o le tai tai Rauni atu I le malo o lo oi le langi A oi ai se la gona pina u tula I masavali Tatou sama vali whaatasianga I le siti O le lau mua ua teu teu ina mai e lea li Wani a pena ma papaia e la poa Sauni atu I le ai na moni o lo o I le langi Poto poto paatasi ma pepe se tumu tumu maonga Ai apio I fole anga kamapua I anga sala uma Tala I atu I le lalo langi melelei o Yesu Apio mai se paa poto potonga o le a mautu Poto poto paatasi ma pepe se tumu tumu maonga Ai apio I fole anga na e mua I anga sala upa Tala I atu I le lalo langi lelelei o Yesu Apio mai se au fai pese o le a mautu Tatou sama vali whaatasianga I le siti O le lau mua ua teu teu ina mai e lea li Wani a vena mamapaia o la poa Sauni atu I le ai na moni o lo o I le langi Tatou sama vali whaatasianga I le siti O le lau mua ua teu teu ina mai e lea li Wani a vena mamapaia o la poa Sauni atu I le ai na moni o lo o I le langi Samoa wa tini o wa Atua tino lau au apo le ngava tawa lea ma lau tino I malo Samoa wa tasi I lau toa le manu Samoa Ua awai nei Samoa Samoa isa sa e masisifo Ua sole fetua Ua susulu atu I numama Le manu Samoa le ae ua mua Mua Tula fale I la lo I le sami Fai ma fale I le langi No foi au ai longo I le sao Ma le fale le Sa tulu tulu I tau Samoa le fale se la
Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Ole poli mai lenei mai Hawaii, aloha le manu Samoa, ma le kapeteni, ia whaamanuia o la asanga, i le tanga vai o Amerika, o le aeto le alele sa o la maanga i le la. Le manu Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Tautia pango fie la ufea ngainga, tui mai le muli papanga i atua. Ai se i whaila o tautua, i lo ai ngau sa tupua, ai walu fo ia i tai no mali e toa. Le manu Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Manu ai matutu i la lota li sapaya, me manu Samoa ina ua whai, o le savalinga, o lau foa i whawhetai tele i le aula patai, ma le sauele, tutu i la mamanua se i lango lango mai, o lo tawa alele. Le manu Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Au mai le mawainga nai whale kunawa, manuna o manu Samoa e te tiwai, o manuna e te vai, o manu fo i e te talo ai, so e wheloa i pu e o manu Samoa. Le manu Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Le manu Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua.
toa le whaaula. Le matai le alu malanga, mala au iana au ana. Le matai watu uatu, o tale ni o latou le ma. E fua fua i le tangata, i le mea na te mawhaia. Maalu le na i tale ni e lima, ua wha atawina. Maua mai ai o le whaasilina, awa sanga loeina. E leo le matai ua whaalongo i ai, le au au na lelei. Ulu whale maia, le fia fia o loa li. Le ata mori lea, le au au na whaamaoli. Iai le lua, man whaatua tua, whaatawatu malona loto, tale nua toe whaapopo. Leo le matai wa whaalongo iai, le au au na lelei, ulu whale maia, le fia fia o lo matai. Le ata moni lea, o lo tokele a besea. Alu le tansi ua whaake poto, wana le nofo nofo. Wa ia eli le ele ele, mana nai o le ario. Leo le matai ua whaalongo iai, le au au na leanga. O whapolo i una, le bomi salo nofo anga. Le tau whai tangi a wehe, le maoni polo i uma. Mateine, ua I kula upese, o kua e te uru te toe sele sele, le aso o le sili sili ese, ma au ma, o se tane ni, o foa ina mai e le alii, ya fio mai le matai, o ma apea o le fai, le manui ai fa apapau, ma anto te ulu fane iai. Matina o tama mateine, ua I kula upese, o kua e te lulu te toi sele sele, le aso o le sili sili ese, ma au ma o se talemi, o foa ina mai e le alii, ia fio mai le matai, o ma apea o le mai, le manui ai fa apapabu, tanto te ulu fale. E manui ai whaamamau, tanto te ulu whale iai. E manui ai whaamamau, tanto te ulu whale iai. Malo whaatai o le whawhoma I whawhiwhianga o le nei taimi o le awa uli toi whamanatu atu le tātou whaloloa leo le Seki Super Save. Marewa Napier, se launo valu Kennedy Road. Fitu asa o le vai aso talai, tala mai le taia o le valu le pō. Whamele lato whaapitoa o le nei taimi, a lua se laulau whaatau e alu no suafa I le sei. Whai le sei le astona isfuruli mo yulai lua fe lua tolu. Pepa malanga mo Samoa le alu ma le toi fo I mai. E nau o man whai lo atu lisi o loana tau ngofia I hawhian iai a e taunu iai whai lau whaatau. Whaino ia le sa e maua whasalongo I lungo tātua la leo, le si ufufonga o le lau mui Wellingtone. O le a whafonga le tātua pesere le mai le ion whafonga lo le tātua telefonu toi whasalawina, moni a tono whaanga mo mātua uma ma le tō tele o whafonga ma le tātua la leo, whaawau le tātua api, Facebook ma le YouTube le tautua se pa ia le lua. Fauli mai o maunga pea whapua o ni ti munga. O
loto le tutu sa wala yo na le mau se unga Wai ele poe wana upue se ina dia oe Mana oi ai le loto ai vai lo utinoe Sau ia tau Ta eva nei o E ta te no nofo Ile malia o si o loto Awane e toe ma Salo funga E te tali tonu beata So sola i maunga Le vabe Tai umo e lonata Be a fa solo Wa be o se ata O olinga I longe anganga Le ai se mea O te mawhaia Na ole unga o whai o lenei tala e ma ta utia o ole o tiu o te talia Sao tamilo ilo ia o aonga Malau loto utumule alofa Kiava aia oe fa ailoa Lofa amuli mai Samoa Lau pelewa e pole vale Ua e tui le utale vale Ua e leo na sai mai fa pale O so tofita mai le langi awe Ia e fai ue musu ia te au A o fea fo i au tala mana i au Ufa ama fana fana O lenei ua o sia A o lenei ua le betia Talo failo au sama famau Ia la pele Ia la pele Ia la pele Ia e mana tua o le aua La e vala ua A e se vali A wane I e toe te pai tua Ia la pele Ia la pele Ia la pele Ia e mana tua o le aua La e vala lua A e se vali A wane I e toe te pai tua Talo lava I telefoon e le si ufongo le mua mai I Wellington. O le talamu mua, ua whaai lo mai le pulenga o le mua I Wellington ia fale e luas furulima la whaai, ia ua whaatino I nai suenga masiaki whaapitoa tau I le saonga le mu, taru mai le mu lea na mali li waitangata to lima, I le fale o le Loafers Lodge, I le masina taruai. O le tula I mai o le nei whaalawe lawe le masino me, na whaalia mai ai e le tamaita I pule nuu ia tore whanau,
ua whaatonuina le ofisa o le pulenga o Wellington ina ia sa ili vave, pe o iai nisi fale whape nei e maurutongi ai tangata i tu tonu o le lau mua. Whailo mai nei lai le pulenga e whapea, o fale i e luas fulima ua whaia i aisu asuenga, e au fi ai fale e tele fo ngā fale, a toa ma fale e taitasi fo ngā fale, ai whapea ai fo i ma fale e au fi ai hotels ma motels. Ta umai fo e whapea, o fale nei e luas fulima, e au fi ai fale lua fultasi, ia o loo iai ia la tautusi pasi po warrants of fitness, e whaamaoni ai o loo le lei, e tasi le fale ua lewa lava e le aiso na tusi pasi whapea po se warrant, ai tolu fale e le aini a la tautusi pasi ua whaia, mai ua umana tu ina atu iai, ia le polo inga ma le whautuanga, ina ia vave loa o na whaale leia, ia whaale tonu. E 5 miliona tā lale fesoasoani ua fola e le mālo mo le kompani o le Ruapehu Alpine Lifts ina ia mautino ai e ta tala ma so longa le lei whaase enga i le aisa i atu maunga o Ruapehu i le tau malulu o loo whaanga solo nei. O le vai asa taruai le na whai aile whai unga e ta puni ma so loia le nei kompani ina ua le maua se tonu mautu po ai tonu e da tau na tau aveina ngā luenga whai i le nofuanga lea mō whaase enga i le aisa i Ruapehu. Whaadia mai ai le minista mo le atina ai o i tū mālo o Kiri Allen o le tupe ua fwoi nātu i ai le mālo o le ama whai ai e lātou ua wa ai nei lea atina ai o na whaamautuina fuafuanga po ai de tau na whaatauina i le business le nei mana a seta. Whaadia fwoi le minista o le teimi nei o lo ilo ina fwoi le mālo se tāru sanga mai le whalapoptonga o lo whai masui o tangata Maori le tu ainga o le tūhore toa mō la lātou hia whaatauina o le nei a tina e tele. Whaapopo atu le tārusanga i isi tārusanga e lua ia o lo iai mō le fia pulea ma le whaahuaina o whaase enga nei le aisa i Ruapehu. O le tausanga taruai sa whaadi ai le mālo e le aise isi fsoasani tau tupe e to e tu ina atu i le a tina e e ta ilana whaadia le sui pāle mia ia Carmel Sepuloni ina ua uma le whono le kāpeneta ana nafi. Ua mahua na toea a fia le mālo i le nei mata aupu ona e le aise isi ono mauaise fisosani mo le nei ati na e le teimi nei. Ua toe whao popo e le mālo le isi ono miliona tā la e fisosani ai i whaalapo tonga o lo o tā penaina i a mea tau mawha e awala atu i food banks mo tangata pua ngā tia ai mai se ai lava i nuu mai tu mālo, ia sa i longa o na mawhatia mawhaina o na o winga low wa o le tau. O le neise le ni ua whaapopo atu lea i le polkalame mō mea tā mawha e whaingoina o le food secure communities lea na mua i whaavaina i le vaitaimi na amata ai ia le whaamai o le COVID. Whailo mai ai e le minista o le atina e lautele ia Carmel Sepuloni e talu mai u lai o le lua afe lua fultasi, ua sidi atu i le se lau 50 miliona tā la ua whaamatu ina atu e le malo New Zealand, e langolango inai au nanga nei e whalapo tonga, o lo ngā lulu e le whaamao popo ina ma le tufa ina atu o mea tau mawha mō tangata pua ngā tia. Ta ua i fo il te mai tai minsta, ua ade di mai le sidi atu o na mo mia o le nei au nanga e le tōtele o tangata taru mai i a winga whaale tonu o le tau i tā whenga malolonga mo mawha i le amtanga o le tausanga na i lo le vai taimi na vevela ai le wha mai i COVID-19 ma le iwa. O le taimi o malolonga o le wauli i le asonga fuana nafi sa whaiai se te e tangata whai ngā luenga i whale tusi a toa maisi ngā luenga a le pulenga o ai le tumutumu o le motu i saute mo le fia whaalau i loa ina leo le tūlanga maua lalo o la tautongi ma le whaale tonu o aia inga matuutunga o a lātou ngā luenga. O le sosa iete a tangata whai ngā luenga le mālo, le pisa a, o lo o whai masui o le tusa e tolu se lau tolu se furu o tangata whai ngā luenga i pūlenga o aia o fiai Nelson, Tasman, whapea mo Marlborough, ma e tusa ma le 5 furu i lātou nei sa a wai i le te lea sa whaia i whawhane o le Civic House i Nelson ana nafi. O loo whaatara no ina le pisa ale mata aupua i e tangata whai ngā luenga ma pūlenga e tolu o whaaitu mā lo o loo ngā lulue ai.
Whailo mai ai se sui o le pisa aia Jenny Sims, te le la wale whaale tonu o lo iai le wā o le pūlenga, ma te ngata whai ngā luenga nei, mai o lo mana o mia le au whai ngā luenga, le whaale leia o lātou rutongi, mai a inga, ma tuutuunga o lātou ngā luenga, ina ia tāo whiai mo fo ia le to tele o lātou, e musu ma wha ma vai mai a lātou ngā luenga. O le atu mau peo na tāpu nia se i o atu les foreile le awala tele numela lua i mātu o le Ayo Gisborne o na onisi o whaale tonu ua ali ani mai ai i matawai ma omon ua le o saonga le muai mo le whemalanga i o taawale mamafa. Whailo mai ai e le pule o ngā luenga o awala a le waka kotahi o Jacqueline Hankin e tu sama le 5 milimita o le awala le nei na solo i le whae unga le vaya so mai ua le o saonga le mu le teimi nei. Na ia tā ua o le whaafi tauli, ona o le tele o le suawai ua whapeo na susuai i au wai maunga ma ua whaingo fi ai o na solo ifo i lunga o le ala tele. Tele isi a wala i le neitu malo sa tula i mai ai lea i tu a inga o whaafi tauli mai sa whapefo i o tāpuni ai mo fe malanga inga masani. O tūlanga mawhana whana ma le toa maali o le tau sa tātou whenga iai i nā yaso o mawai atu nei, o se tūlanga ese le māsani ai i le vai teimi le nei o le tau malulu, e tu sai o se ripoti mai le ofisa o le va ai tau. Sa whairo mai le li o Ben Noll o se va ai tau i le ofisa o le niwa, e whapea o le tau whai unga o le nei vai aso, e ono a fi ai New Zealand ni matangi malolosi malulu mai sifo, mai o le au fi ai vaenga e tu mta fanga ai fa pe foi mano fuanga ta lai lai fa dia nol ele I longa lava no matua malo losi ni matangi taruana amata I le tau maru lu le nei tu sanga mai o lo valo I le so mai ai o winga maru lu le tau o le au mai ai I au o savili mai le tu langi sifo male vasa I saute. Ele ngata I lea, ai o loo walo I mai fo ele met service, leo no pa ua I o le kiona I le whae unga le nei vāia, so mai ua masalumi ai, ia fo linga malu lu, male savili o le amatanga o le tu uanga o a onga I le nā vāia so o lumanai. Ua taunu I le ai o Beijing, le lau mua saina le asia singa le pālemia New Zealand Chris Hipkins, mo ni whailo inga ma wha aulu lunga o le mālo saina, e au fi ai le pele stene o lea malo tele o le li o Xi Jinping. O se whailo inga ma le autu stala na whaari ai e le pālemia New Zealand, e malosi ma le lei le vāwhea ai o New Zealand masaina, e ui ina e iai mata upu wha le vāo malo, e ese ai le ngona ma manatu o malo e lua, ai o le tele lavo taimi, e ngā lunue whaatasi ai ma le whelangonongo mai, I mata upu taua ma le onga mo malo e lua. Whaalia Chris Hipkins e tāua tele mo Aotearoa I a lona vāwhe aloa I male malo saina. E atangia lea I le to tele o lau whai bisnisi lea o loo au fia le au malanga mai New Zealand o loo iei nei saina whaatasi malele I pālemia. E le ngata I le whaale lei atili ma le wha malo si e peo so tanga wha bisnisi o tinu e lua. Ai o le wha amoe moe le nei whai ngā malanga I a sanga wha malo si ai le wha malo o New Zealand ma saina. E fitu afe fitu se lauma le lua, lea whai o mai fau o le COVID-19 na wha mawina I New Zealand le vai aso ua ma vai atu nei. O le nei fwai numela sa wha mawina lea se yo o ane I le vai luanga o le po le sa na te nei. Whai lo mai fwai le mtanga luenga o le soifua maalo loina e wha se fulu isi maliu ona o le wha mai. Sa wha mawina I le tono le vai aso ua ma vai. La lea ua o atu nei I le tolu afe se lau se funu le fitu lea whai o tangata o New Zealand ua maali liu I le COVID-19 talua na o mai I lau whanua o Aotearoa. E o ane I le vailuanga le po le sa se lau valus futasi la whai o tangata na tau fia I whalemai mo tonga fitinga e au fia I le to lima I le tono potu mo mai tinga ina le ICU. O le vai aso I ona tua sa tula I mai ai le valu afe lima se lau wha I a mai fau ai torus fruiwa maliu I le tonu o le tunu ona o le COVID. Ua molia leo I a se li le wha o lima a o wha ngā solo ai sa I le linga I le maliu o se tangata I le nu o kātata ni le Wairarapa.
whaailo mai e le lita ita i leo ia Scott Miller, o le tangata na maliu na maua ua umano na ola e se whale pe tusa o li tula iwa le tae ao leo sa. Ta ua le li leo o le ua maliu e i loa le lei e tangata na nofo ai le whale lea na maua ai o ia. Mai e le talitununga sa whaina le nei tangata i seisi ho i whaalawe lave mua atu. O le aso, o le atula i ailumo o le whaabisinonga whaaitu maa loi le ai o Masterton, ia se li e tolus furulua te usanga le matua, ona o morianga ua whaia i ai e leo. Ua whaamaunia mai le tamai tai sa avea talwai nei ma pāle mia o New Zealand ia Jacinda Ardern, le amatalia leo na tūsia o sana tūsi ina ua uma ona ia sa inia ni whenga inga mani whale lomi tūsi. O se li poti le wales whaasa laua New Zealand, ta uai e Ardern, e aunga tā o ia tūsia se tūsia winga ilona taimi na abe ai ma pāle mia o le tunu ai manatu o ia e fia tūsia se tūsia tūsa o le itu a inga o taita inga sa ia whaatino ina a o tūla i ai le tofi. E sana tūstu singa i whasota inga te rewa wawelas foreile o mawai, whaari ai e Jacinda Ardern, o umona ia sa inia se whea ngainga ma le kompani lo mitusi o le Penguin i Australia whapea ma New Zealand nei, ai mai se foi ma le kompani o le Macmillan i Peretania, atoa ma le kompani o le Crown i Amerika. E vei o zilo fia o le masino i Januari le ana wha mawai alo i ai Jacinda Ardern ma i le tofi pāle mia o New Zealand i le mai ai o le 5 tausanga o ave o ia ma taitai o le pātia le Labour ma le whainga māloa le tunu e le ilo lai le teimi nei se aso o le a whaasa lau mai i tua ia le tūsi le nei le tamaitai o Jacinda Ardern. O tauranga ia le ai au pito i silio na poloka ai le whewa inga o taawale i New Zealand Atua ai leo au kilani. E matua o umi ai laina po o kius o taawale le teimi pisi o le tae au ma le fiafi, mai o le umi o le teimi e poloka ai matutu taawale le mingoi le ale tele, o se whaafi tauli matautia ua i longa o na whaina aitanga ta whewa ai o lea hoi vaenga o le tunu. O le manatu o tangata whe malanga ai le ai o tauranga, e sili atu ona le angalo lātou a aina i lo au kilani, ona o le tele o taimi e poloka ai le whewa inga o tāwale. O le fitu pasene o tangata whewa ai tauranga i manatu, o le poloka o tāwale o se whaafi tāuli o onga tele mō lātou, whaatusa le whaas furu pasene mō au kilani, luas furu 5 pasene i Wellingtone, ma le furu 1 pasene i le ai o kalai estese. Whaari estasi o hoi bisnisi o tauranga, o le nei whaafi tāuli ua le ngata i nā whaina ai le soifuanga masani o tangata, ai ua te le foi ma le a whaina ai o bisnisi i le i tū o le atunuu. Sa whailoa i se suenga lo te mai nei, o tangata i tauranga i le fia whaonga i a pasi ma a wana lau tele whewa iai, ai whaonga la tau lama ta amale. O le nei vaenga le atunuu i le talwhatai le sifo le tu malo le Bay of Plenty, o lo valo ia mai e o atu i le tausanga i lua afe 5 ua o i le lua se lau 5 malavalu afe le whaita wā whai o ona tangata. E o le whai unga le nā o telefon. Se whomanuia le tātou tunu le nei fo ia sa fau alo maia o se whao poponga o tātou tala mai Samoa. E leo tali e ina le fionga le konsino mtanga luenga leo au pa au nongo i tino Filipo, to ua inga i whaapea, o le maliwa se tina mai le fio anga tu fui opo le whaai unga le vaiaso, na mafua mai ina ua te tala le tina le whai tutoa le tuitu i atu, a ia wa aia i leo o lo tutu watu le whai tutoa o lo whaa o penga ina. Mai moli maua le ainga no lato tua ia ina mtanga ruenga leo. O le tūlanga lena wa aia lo lato tina. Na afoe o na wha ana nati atu le whale mai, ma umai ma le soifua. Ai le tali mai au apa au le mata upu le nei. O ngā luenga wha su e leo na ngā i te tono le fio anga tuwhi opa. Moli fia maua leo nisi sa maua e moli mau se tasi foi o mata upu sa tūla i mai. E leo se mata upu onga.
e le o se mata au po matu ia foi, ma o tūlanga whapea e le mawhai o na o leo ma ave ni la au mālose. O le ngā luenga o lo o longo i lātou o lo o maua e mālama lama le whaapelawe sa tupo. Sa unoa ua pa au, se ia vāanga nā ua iei se tūlanga e lama tia ili saonga le molimtanga luenga o leo. O na o lo le i se tūlanga whaapea, o le wha o penga ina lo leo mono lātou saonga le mū. A o tiute po ngā luenga whaapea le matanga luenga ia ngā ina o le longo se tasi e mōli mau se mata upo, e le o se tūlanga e o ai ma ave ni la au mālose. Ua tālia ne le whaalapo pitonga o tausi soifua le atunu, po a wheo le a whaatino i le tali le watu ina mai le komisi o tangata whainga luenga le mālo le PSRC. E le toi liu e leo se tō whae toi sila le whainga fau le watu ina mai le PSRC mō lātou overtime. O le atu tusa o mai le fuawha te tau te tongi mō overtime, e o fo i vaianga o li i matamai ta e fo mai. O le finangalo le presidente le tausi soifua le fionga solia lofi papali i. Na ia whaai loa isa lātou whailo inga ma le te fono le komisio e pūlea tangata whainga luenga le malo. Le fionga nonu le maunga wā ai. O mai a whaai loa i eiso lātou vai vainga e au on te tongi overtime o le au whainga luenga. Peitai e le itusa ma le finangalo le komisi. Sa iei fo i le manatu e ono so alau pule i se isi awala. Bo le tā palo se fautuanga wha le tūla fono. Peitai o le langona wha ngā e tia o le ua maua mai wha amtalanga. Ua toi wha asa fua i tua le fuafuanga le komisi ave ese to tongi overtime. Ai o le atu tongi umanai wha amnianga o tausi soifua. Sa fina wina le mata o pule nei. Ai o le fesilia solia lofi. O le a le vave. Ai o a whea foi o le atu puai. Ta ue solia lofi o lo otue tau manatu le teimi al COVID-19. O i nāna i loa ele tū mātilo le tausi soifua. E whaatino lana pito la au se i o lava. I nā a fia i foi ma i lātou i le wha mai. O lo manino le saunuanga solia lofi. E nā te leo wha aleanga i nisi foi o au nanga peitai. E tūlanga ese lava le ngā luenga wha tausi soifua. O le fisosoani le le toe whaafu i mai o le soifua ua a fio le tangata e le tūlanga mālosi e pei ona mo o mia. A e se fina ngalo le teitei fono le komisi le fionga nonu le maunga wā ai. Na ia sauno ai o le ato tongi i tūla whaasili po overtime e fua i tutongi o lo o mawel fo mai po le normal rate a e te tau foi o na manatua o ai a inga maasani ale mālo. O tangata whainga ruenga whaakon karate e le mauani whaamnianga tau overtime. Peitai, o le asau nio lātu o launi o whaingoina le responsibility allowance, ai o isi tūla ngā tofi o lo whaakon karate, e mau alauni le 5% i le 10% e fua i tutongi o lo maua, e au noa ma se whaai titi o tutongi masani. O le tali le na tuina mai na toi liu i eise tō wha le komisio tangata whainga luenga po le PSRC. Wa toi wha asolo muli e leo mō se teimi le tū mau le fuawhanga na tu e laa i eile asosio tausi soifua e le amatanga o le masina fau. Peitai o le fasili po o a whea o le ataunu wai. O le asosio tausi soifua e silia ma le ono se laua na sui a wai. Peitai e iei nisi o tausi soifua wa leo toi iei i le whaati nongo lātou tiute. O no nisi wa suia ngā luenga wa ngā lulue ai. Wa malo lo nisi o lātou ainga, ma whaatino nisi o businessi e tua iei mana onga whaane ainga. Ai o nisi wa malanga mo whaamnianga i New Zealand, ai o isi foi o i lātou, wa malanga i ngā luenga whaawai teimi. Wa whaiti tia tupe ngaupo ai tā lafo le company wa alele le Samoa Airways, e se whai unga wha se e se maiela na ai tā lafo sai lalo li UTOS, a ngā i le malo lātou te tutongi ina. O wa male varus furu po le ivas furu miliona ra ye le tā lafo tengu. Ia lela ato e tau ave le malo le pe 5 miliona o le lone le UTOS. Ia o le pāleni to e ai tu sasau. La matanga mai a yoni le tausanga tene o mai le taimi nei pe wala te 5 miliona o le itala fo o mana tongi le Samoa Airways tongi ai tupe mo ia ma se tupe vo sa so ani mai ile
Ia tu sa tu pe maua le malo wa le sivanga tu pe o le whaatauinga o malai vale le whangali. Whaatau le malo, ai tongi me le malo le tu pe ana i Samoa Airways. Tu sa ala tu pe al Samoa Airways le sa tongi le ta lafu. E ui o le ua whaititia mai lalo le siria ma le 20 miliona tāla le ta lafu le Samoa Airways. Ai o loo iai foi tūlanga e au o na pui ma lio iai le company wa alele. E pe on sau no iai le ofisa sili, ia whaua o ta wā whatu tielu. Tongi maali ia pe loai, mautile mana au fo i ole, e vele tongi no i ta lafu tuai ia ma mea le a whai nai le whatinonga o ngā luenga le taimil nei. Pe la o le tūlanga i ngā luenga i whai unga o ngā luenga le company mo le tausanga ni o savali le taimil nei. O le o le profiti company taimil nei, me le iwa masina le na umai amati pe o le late 5 miliona le profit ma o company. Le ofisa silo le company va le Samoa Airways, whaua o ta wā whatu tielu. E 4 miliona le ua whaamau nia le malo e whaawawai pea lana whainga masani mai le tele o tausanga umawai. E fesoa soani tua inisi o bisinisi ua whaamau nia no lato usi ta ia umo ta iala. E anga waa e fesoa soani tausele ni mai le malo. O le naunau ta inga le malo, e na ia whaamalo sia lato whainga pa anga, ma bisinisi tu ma oti nei te tono le atu nuu. E se furu bisinisi ni tau a au iei whaamanu ianga, e au fie ma le luo bisinisi mai le motu tele i Sawai. E limas furu afe tā lana whaamatu watu le malo i le Samoa Chamber of Commerce, so ai ma le Women in Business Development, e fast fulu lima afe tā la, whaasola ne ai i isi bisinisi le fast fulu afe tā la, sa i o atu lava i le lima afe tā la. E lima whaalapu tonga tangata whainga luenga, na whaamni eina i le tai lima afe tā la, mai i le malo. O le au whainga tu whaatasi o lewe soani, e lua se lau fitu se fulu lima afe tā la. O tātou tala fawia mai Samoa, man rielu tātou tunu ni aso, whasoi foia.